O te whātara whātu le nganga whāloalo. I le pa ia maurunga le tātua tunu la tō fo e o malei fua mai whanunga le lei. Whanunga mātanga o fia le nei aso. Vi ia le lofa ma le anga le lei o le tua. O le si whonga nei o le lau mue Wellingtone. Ai o le maia o le tātua sauninga lotu. O le nei tai au. Te te elea le sunga i le whawhengainga. Reverend Utumau Upulu. Tanga luenga Samoa i Wesley Wellingtone. O le kalesia me to tisi i New Zealand. Si maia le whaafonga. Suafa malu le tua tama, le alo, ma le ngang pa ia. O te whatalofa tuai sa moa i lau whafong anga le ni tai au. Ua whamalose fua manuia, tātou iei fia le nei tai au fau. Ona le alofa ma le angi lei o tātou tua. Au mea, o le tātou tapo yatu le atua i le nei tai au. Na o wala watu ya Iova i lo pōpua ngā. Na tali mai Iova ya tiau. Man au mai au i mea lau tele. O lo ya tiau Iova o ke le fefe. Se ase mea e whai e te ngata ya tiau. O whatua tua ya Iova e siri lea i whalango rango i te ngata. O whatua tua ya Iova e siri lea i whalango rango i ali. Amene. Tātou te talo. Ma nau mai oe ngā po ia ele nei tai au. Nau mātou sauni atu osi le tau langa whaafitai i atu oe. Wau mātou te tonu o lavo le ang tonu o tā po inga. E na nea fo se tau langa whaafitai. Ina ue whaaton fo lau le mātou tā po inga le nei tai au. Mātou wal au mele ngā maulalo. Fio ane, fio ifo, fio mai alo ngā. Tāpina ino mātou loto umalawa tai tōtas. Nia mūma mālia i o rumana mātou tau langa whaafitai. Lau swafa Yesua mātou wole ma te talo atuai. Amene ma amene. O vi inga o le atua i le nei vai aso o le a langina lawa i lau whaipese. O le mtanga luenga Samoa i Wesley Wellingtone. La tātou tapo i atu le tua le vi inga o Samia i lau whaipese.
Ka fonga mai ai whaitawina o le fiong pa ia le tua mo tātou nei tai au. Le soni mau mai tu se paudo le kale sia i Efeso. Lona mata upo tolu. O te whaitawina mai le whai upo mua mua. E whangata mai le whai upo e valu. Ono le mea, o au Paulo o le wono no tia ono Kiriso Yesu. Ono o tau anu ese. Wa o tau whalongo longo sauninga o le alofa tu no le tua. O tuina mai a tau mo o tau. Ina wana whaelo mai a tau le whaalinga o le mesa lilo. Whapiro na o moa i tu sia i ni upo i titi. Pea whaitau lia e mawhaiai o tau o ne loa ai lo uroto matala. E le upu ya Kiriso sa lilo. Sa le whaelo atu i nisi tupulanga o le whanau ngā tangata. Whapeo na whaelo mai nei e le nganga. Ia na apostol pa ia, maana perfecta pa ia. Ia veanu ese, ma suni whatasi, ma tino e tasi. Ma ia tofisia whatasi ilana sa fola mai ono Kiriso i le tala le lei. Whaia ia o mau auna e tusa malmea foina mai i le lofa tu no le atua. Wana foina mai a tau i ngā luna tele a lona mana. Wa mai a tau le apito i titi lava i lau pa ia uma le nei lava a lofa tu no. I nei o fola atu nu ese le aloa whaula i Kiriso e le masu e su eina. Ka manua mai le atua i le whaitawina o lana whio pa ia mo i tātou le nei tai au. O se manatu e whaautu iai se whamalosi a wafo i ngā ruenga ma fuafuanga o le nei aso e whapea. Ia tu mauri oli tonu o popua ngā a walo soifua le atua. Ia tu mauri oli tonu o popua ngā a walo soifua le atua. O te tonu le tau to e whamatalata ina le tāua ma le songa, ma le misiona Paulo na whiwhiri ai o ia le atua monu ese. O se ngā luenga o lo whaeloa i Paulo le tele o lui tau, whawhita au ni sa whia ngai maia. Whapena fo i le soni sa whaitawina. O se tusi whamalosi e la apostolo i le kalesia i Efeso. Se tusi o lo matuafu fola atoa i le apostolo, le mafu anga o lona ori. A o iai tonga le mua popua ngā o le whalpuipui. Lea pe o le tā ua le ua upa la apostolo. Efeso ono o lea mea. O a o Paulo o lea ono no tia ono Kiriso Yesu. Ono o tonu esi o visiri. Ono o lea mea. Ua upu a o le whai upu. Ma ua upa la apostolo. Ono o lea mea. Visiri o lea mea. O le mea lea ua mafua ai o ni Paulo i ona popua ngā. O le tali ale. O le alofa tu noa o le atua. O le to e vea i o ia matangata esi. A le sulimoni po o le tama le ele. O le alofa tu noa o le atua. O le to e tusi e se ai Paulo. O le to e tusi e se ai mu ese. A o le sulimoni po o le tama le ele. O le alofa tu noa o le atua soifua. O lo sua malia ai e Paulo rona te lia ona no tanga. Awa e leo se no tanga na manao ye Paulo. E leo se no tanga ona ua vale te whale tonu la namio. A ono no tanga na mafua ono le whaia o fina ngalo le tua. Na vala a winai uia. Ono le mea. Wa o Paulo, o leo no tia ono Kiriso, ono Yesu.
Ori Paulo iona no tanga maona poponga. Awa al fina ngalo le tua soifua. Le o mafua ai. Ona no tia o ia. Ai leo sona lot. Tento nunga le apostolo. O le fai al fina ngalo le tua soifua. Le o mafua ai no tia. Tento nunga le apostolo. O lona matu pala lea. Na toi na mai le tua. Ia fai o ia. Fai lo na ola. Ma a wala e tali ai enu ese. Le tala o le whaoretanga. Ma fuanga lea na o iei Paulo iona poponga. Wa alo mauti noa i lona loto. E lema fai. Lema fai. O na tu una o ia le atua soifua i taimi o poponga. Fia fianga le apostolo iona poponga. Ono se ngā luenga e tali atuai i le whina ngalo le atua. Po ngai lea na oli ma sumali ai le apostolo ona no tanga. Leanga le no tia o ia ono Paulo, ena no tia ono Keriso, manu ese. O le alofa na whaaso atu. Po hai lea na tau whaie Paulo tau ia Efeso. E mafua ona tupu lona oli mai tono poponga. Ona lea ona no tia o ia, ona le saelinga o sona mamalu i le larangi. Pe ona le saelinga o sona tūlanga, sona manuia, sona tamau ainga. E ua no tia ona o le atua soifua. E maise o lona alofa i te ngata o nu ese. Tento nunga le apostolo, e leo se whaafita auri, e leo se avena mafa, lona nofo sala i to ese. Awa oro tu mau lunga i lona loto. O loto toi papa ano lona loto. O lo whaasisinina i lona loto. Lona wa ai whaale mafau fau. Whaale nganga. I le alofa la mea i Yesu moia. Ina ua le man malo po ngal sa tauro ya Yesu. Awa tu matia ya te ia lona alofa tu noa. Mo Paulo. Mo tangata whatua tua. Le vai sua lea na fuai na sumalia ya te ia. Ona no tanga le whanpuipu. Nua tawina fo i le apostole le kalesia. Ini o lato matua te li tonu. E le tu una le tua soifua. Le tangata i temio poponga. Ma temio whaingata. Whamauninga o le langona o le apostolo. Le ana ia tala ai ia Efeso. Le mea lilo. Le upu ya kiwiso sa lilo. Pesili o le al mea lilo. Le apio ta uaile. Feipoe ono. Ua avea nu ese masuli fatasi. Matino e tasi. Ua tofi foi. Ua tofu foi i manuia. O loa fola mai kiwiso i le tala lele. Lono winga nu ese i loa te tu una. Au mai la tau e le tua. Fai matino e tasi a kiwiso. Samuai ni taia. Tātou la ngona o malawa le whainta. I le neiva e tau ono le whama. Ao le tua lalo le talelele. I awa nei manumu whaavai o le tātou whaatotua. E tātou ori ma fina. Awa lo soifua le atua. Na te le tu una i tātou. Ia mawhatia i nono tanga o le whama. E pe lavo na tātala e pauno o le mea lilo le kalisia e Efeso. O lea fo i se le whamarosi sa moa le nei taia. E le ai lava se me tasi. Nā te mawhai no tu ina i tātou. Mai le alofa tu noa o le atu. Po le oti,
po ngā, po nono tanga o whamai. E le ai lau. Pau lawa nei, ia tasi o tātou lotu, ma le whina ngalo le tua. O nā e manu mā leo lea o tātou whaiwa matiuti, o le nei aso. O lea tātou te talo, ia o aue lo mātou tua, le tua sili lava o le langi a toa ma le laro langi. Le tua lava o e vi ia pea lau pea o na nafi ma le soio o le whaavau. Nei foi tai au o mātou atu whatasi o ruma. Mamoli atu le taulanga o le vi inga ma le whaafitai. Ma o te tau lava mauna mea wā o e lava o le tua. O le na whaamaluina le soifua ma lo mātou ola. Wā uli aile ne tai au fau. Malnea sa fogo fa popo yaso o lo mātou ola. Mātou whaafitai le tua i lo lofa ma lo wāngi lei, i le aso ma le aso. Wai tausi sa moa e pau mai ona tua oi. Wai whaamanuia sa moa e pau mai ona tua oi. Wai le tu la fuai foi sa moa. A mātou iei teimi o whainga tāma popo ngā ono le whaamai. Eu iai na whainga tāma tele lui tāu o soifuanga. Aolo o mātou o ngona pea le alofa ma le angri lei. Le mawhana whana lo mafuta mai a te mātou. Mafuanga lea o lo mātou fia whawhita ia e le ni tai au. Awan lese no o Iova na ia te mātou. Tō pe nei wa whano i mātou le laro langi i mono whainga tā. Whaftai le tua le nei aso fau. Wai tai mai le soifua ma lo mātou wola. Mātou iai fia e fi au ma ngā ruenga. Whanau fo ia o onga ta māmatina mātutua. Tā pua i mauta ma lawa. Whawhetai kele a i la wang le lei. Wau whamanianga i le soifua. Le ngata le tino le mafo whau. Ai whasisidina lawa le nganga lo mātou tama. Whaftai lo le tu la fua ino i mātou. Teime taunga le muai ma teime le taunga le muai. O lo mātou la ngona pea lo lofa ma lo la vang le. Whaftai lo wha malo longa i teime mātou te mamai. Ma le ato toai le malosi. Whaftai lo wha mat whananga ma lau wha mai senga. I teime mātou te whanoa noa ai. Ai maise lawa pe a whea o mātou ainga. I le malanga al maliu malioti. O ia me oma. Mātou tal tonu lava lo mātou tua. Ono le alofa tu noa oe lo mātou ta mā. Le lava na whaalia ia Yesu Kiriso. Le na wina mai. E maliu whalava au lunga le sātau. Ina ia ma ngalo ai le tangata angsa. Lona maliu ti ngalea o mātou atu ai male nganga wha maulana. Le aso mātou si sede nei tai au. Le amtanga o whi au mga ruenga. Le aso nga ngana o le tauta mali. Se tautua o pa o yo luma. Whātua tua malangona whi momo wa i tangata tento. Wha mole wha ngalo i mātou. Whaifoi wale ato toan whaatino. O mātou tofi matiu te tonu ainga. Te tonu e kalesia. Te tonu lo mātou sio manga ma le community. Te talo ye whamangalo i mātou. Mātou ioem te tonu. I lo se ato toa lo mātou whatua tua. A lo lofa ma lo wāne lei. E te sila alo whai. Ma e whamangalo i lau whanau. A mo ongo mātou loto le li e. Whamanuia sa moa li nei tai au pau mai ona tua oi. Whamanuia lo mātou watu nui sa moa. Mai ona te taisi ia o te ngata lau tele. Whamanuia sa moa pau mai ona tua oi. Sa moa fo li nei tafa Wellington. Ia iai au whamanuianga whamole. Whamanuia so se whatawhai tau langa. Le ngā wenga lo fola. Ma taua langa ai li tala le whaorata. Ia mana la lato ngā wenga fola.
i lo mafuta ino i mātou. Pamanuia i mātou malawa tai tō tasi. Tu tōno mauta malawa. O ai o mawhatia ma tina ina. Ia iai lo lava anga le lei. O ai fo i o wha noa noa. Ia api pele o lātou ti ngālo mātou ta mā. Lo whangia fo i lātou o lo iai le ai o ngase ma le ai sut wha inga. Ia wha malo lo o e lo mātou tua. Manui ai lau wha nau wha tua. Ma tua fo e mātou talo. Lātou malawa ro whengai. Ma pui ngor saunga le mua lo watuno. Ia o watu iai lau wha manuiang. Talo le li e. Le te api ai o lo nui fi au mga duenga ori ne yasu. Wha malu mai. Ia te mātou. Pui le soifua maro mātou wola. Wha nau fo i o whengai mga duenga mao. Api pele ina le soifua maro lātou wola. Tātou mafuta ma oe le ni aso se ia po. Tātou mafuta ma oe le au noa. Na ia vi ia pia oe le mātou tua me silu e whaia mo i mātou. Nāra mātou te talo. Ma tasi ma talo lile o mātou la ngona ma manatu tai tō tasi. O foi nātu e whaia iai lo whina ngalo. Aua lava mo mātou lotu. E tu mau mai o mātou lunga lo manuia maro while mo. O le tua te male alo male ngāpa ia. Mau mafuta mai mātou e ni tai au. Te o le whawavau lava. Amene. O le tātou sauninga lotu na nae pe o na whaafonga iai le tātou atinuu. Tāpinaina e le sunga i le whawhengainga. Reverend Utumau Pupulu. Matanga luenga Samoa i Wesile Wellington o le kalesia me totisi New Zealand nei. E mole tuaile nganga whaafitai tele, le sunga le whawhengainga e tusai o le tāpinaina o le upfola fola le tai au. E mai sei o le tātou sauninga lotu. Ia awa fo i le hanga ia to le atinu i ngā luenga, whaiva lo filima o le nei aso. Whaafitai tele lava, i whaamuni atu le nei aso, fuafuanga le awhenga iai. Whaafitai lava. O luas fulona minuto e te ai nei le tu lai fitu, si whanga lau mua. Ai se watu le vi inga leo le tua. Ia mo le kare sia me tisa mo ina nai. Whanga solo i leo le tātou porokalame.
Miss Auntie Talahia. Instead of Fifi Fallo, il est attends le taille. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Vanvea, so for a long more. Attends le taille. Ja, o le tātou pukalame fo i o le ata le tai ao. Ja, ua tātou au le mai fo i le nei aso fau. I ai le atua i lo nanga le lei. Fo i le soifua lao le lei le tātou atinu uma le au whaafonga. E mesi fo i lātou mai mo mai le teimi lungo tātou pinga te whailangi. E mesi fo i so maa uola ua fo i tātou maaftanga le nei aso. E ala mai le tautua le nei arsi fonga lau mua la nā la leo. Tasi ono tesi ma le tasi wha mo. Ape fo i lungo le app o le Facebook ma le tātou YouTube. Ia leo manga lue ma le usatu foe. Ia le nita yao, talo fa foe malo le uso. Ia, talo foe te oe le uso. Na lor fa malo si nita yao mania. Ia, oa mai a ulua. Ia, manuia fa aftai. Mania foe le tau. Mo ia o malu ulu foe ia le tai yao. Ia, alai mana ia e. Tau mafanfana. Ia me foe le mana ia le toanga fele lotu le tai yao. Sa wei lai malo si. Ia. Sa wala ia amata fia la ia ngā luenga. Ia. Tausia ele o fatinga taringa ta ua ile tunu tai uma. Tausia o la fie whalongolong mai. E wafa peo. Ta pea tu ia le teo la uringa. Ia lo inga laua ua i tangatale ua te wale tato mafutanga. Uli e se vanga vole la lulua te wale stangata. Uli fie talnoanga la fai. Tausia uni tupun mena. Ia fa malo atu lava ma nei fol de yaso. Maul malus fa popo tato te felo ia. Yo, ya, fa talo fa tu le pa yo tato ko tino o le nei tai fo. Sua yo fa la un tala le so se fa fa taulanga, fa tai talo, tai fo ta puai, ya o al fo tato ko tino, ya inga luenga o le nei yaso. Fa talo fa i tu ama tu a sinesino mo tu tausi, ile ngate tono mo tanga se ngase, fa pe fo tono mo to tanga tama tu. Ya fa pe fo tono a inga, ya o lo fa longo fa fonga mai ai. Le toa te leo na yo tātou mātua mātua tausi. Ia alo le tātou le tiopo, le tātou ala leo whalongolongo le tai au. Ia ai o la tau fo i wa ngā i ngā luenga, i whanau i ngā luenga, i le nei aso ma le nei tai au. Ia e whamalo atu malo le usu. Ia e ia ale manatu. Ia e se la fo i langona o lea tai au, ma lea tai au, o lisi tai au, wa e ala mai. Ia wa e wha e le o le lei fo i tai au, wa e wha ngase ngase fo i. Ia ai fa manatu pea ia me tau ona fai ia vili fa fa ngā luenga pea fa o fo sia la walu i ngā luenga i se Emmanuel le ia to ia fo ia tai au ia mo ila tau sa ngā lue le po na po ma tu te fa malo atu le malo ngā lue ia langona fo ia te utou mo fo i le vai ia ai fa manatu pea le sa ngale mu i taimi ona wa ia ia tuai le ainga ina ia matala lei tau no ia fai se malo longa le nei aso man lei ia ona fa so le fu ngale tai au o lungo tatou penga te whailangi ia ona fa manatu pe lungo tatou Facebook ia share tatou Facebook ia mesel tatou YouTube ia subscribe pe fa pe ona fa to ma futa mo tatou tu nei ia fa talo fa tu mo nga fa alo so se va nga lo langi na te ma futa mai ai ia o le si fonga ne lo mo Wellington mo tatou program le atou tai au mo tatou fia mata fia ngā luenga le nei tai au ia fai uina foi ma fia le fia na nei ia stem foi ia ona fiala mai foi le ona i fana wa onga ta pena foi la tu ia foi le saunia onga
ia na ua ngā ioi fo i oe na te pa oi tua rem koka i te mā poltina ia ua tapina ina ia o tau maftanga nei whanau ia ele ia morina ia onga. Na ia tarsia ia manuia onga al whanau nei aso ia ma pui foi le ila tau tono a onga ia o tatou ia i New Zealand o mawalava le saonga le mu ia onga le tamaiti. Mo ia tatou fua tu nei atu i Amerika i pangati o nei mātua al whaavau o maitaimi nei te le lopo a fe o mai whaavau o mātua. sa o Tua tu nei tamaiti o le onga ia pangale. Molo fefewa i solo i al fili whaaleanga i stangata na oleo i stangata whaaleanga i stangata. Io e. Ia mele ia mnui au tō whaiwal nei aso. Sa po inga foi lau mātua i tono ai. Ia tātou ewa fia nei. Io e. I tae au, manongi al kok sa moa e. Ia na. E ol wha so maria te lea. Fuale oe lai. Ma wola manoa pulasing malu o te tae au. A matai aso. Ia. Ia, ai, na ua ta ua. Ia, tātou mafuta nei aso. Ai, su ea se ala leo fia me al tae au tau le vai. Ki mai la ia lau Facebook mo la YouTube le si fonga lau mua. Ia, pawane na vetari e mea tangata le tae au. E tau al wha iunga. Ia, o le tātou tau tua. Nei aso, ia, tātou mafuta. Aua fu il wha mawhaina se mea o rau roto. E tala mune lea. Ia. Tu lo wenga ngana te ua finance whina ngana e ata so lo tangata mai. E te soso. Le soso le wha ngana. Pefa fena i lo ai sa ole le ia ia vai na tu foi wa ule upu na so se tu lo fa fo mena tu e ol ta mu foi le ai tu se tu fa mai se so le ta mu so le professor ule upu ta so le upu le a fai taula ta ka ele lo vai ta wa pia ona ol mato fa li ta mu on po so ma foi le lo pula le upu ta so pa ta wai so ta to ngara sa mo ia mo wa ole pere o le tūlanga na le wene o le mwhaitatu tau tala ia wa matana tele upo sui a tusi foi wei foi upo sui mo upo ai o le ile e lua upo o le o malele a tu fatasi lo i ole te lo le si upo le te lo o mai tawina nei le avia ima ele o sa ole ile o ai lo ye o le lau ma le lou mai a sa ole ia ta vai nei stanga ta mai ia o lo nga luenga o lo wa onga o lo ta avante ia nei tamiti na fa nau le ia a fe tau tala fa pena ia o nai tau mafai ia au tanga tale fa nau sa mo sa nei an nafi pe o ta ua ia to ta mai po mai ia o lo telefoni na o lo telefoni ia na o la ua va ia ia na sa o la ua va me o lo ua va na ia tono o se te fa no matu ai la ile te me ta ule upe o sa ai ta telo fai nei tamiti ia ta mo fai a o ta ua fa sa o tamiti ia sa ule va pia o la se vai tu fia tango ni ma tu fia tango tu ai muni mini lo o lo kat o me o lo kat tu fia fa malo e mo fia le aso ua kala ta tali ai mo ai le ata mo ta au ria foi o to la fio ai lungo la wala le aso ya le i to faiva vai to fo le ta au ya ta valele no so ila lo vai na North Canterbury so to ma to Canterbury ya fai na ile o sta mai titi pero vi foi le tala ia sa ngole mo fio ingol dias ia la vai te ia e mo tino paka el paka sa ya fe ile wala e mo le mo li fa e mo ya ta to sia no ngole wala ya tu la fono la wala e sa ngole mo o te meta winda te me to do foi nei polu o ile le wala ta milo le i luma i forsare PIPC polu ia te vai ese fa nga tanga ta i mo li fa e mo te menela o fa nga tanga ta fa pe o le tele o tanga ta fo le wei lai se le o mal malama tu la fono ai ese male wala ta milo e mo le mo li fa e mo la ai ese a o so ia sa le fa pe na lori wa mata na o ina tele o tanga tu la fono ya ma no ia tele ya le te los fa fianga la vai foi a fonga lo le tatou talo le tau famlia nga so i fua mar si fonga le le la mua to e luas fulu minuto il valu
whaatala whatu nei taimi, se me whafonga le tātou tala o le tau. O le aso nei whamena official wa i tau, ia e wa ia le mata le lai nisi o taimi, e to urunai timu nisi o taimi. O le aso atai au, a stofi, ma le aso whareile, wha malu mai e nai timu. E ma tua, gafa pe e wha ilo atu le official wa i tau, pe lau atu e ma ua le talo le tau timu a te uala. Ia oe te sa ima ia ma ua, e no ma ua na wha ilo talo le tau, le official wa i tau, a le foi e wha i tau atu e ma ua. O le asto nai, e nai timu e awa o nisi o taimi, to ulu timu nga nisi o taimi, ia pe e wa ia le mate le la i nisi taimi o le asto nai. O whanganui ma mano atu, wha pe foi Hawke's Bay ma wai urapa, ma tua ilangi le lei ali tau le aso le nei, to ulu nai timu nga i Marlborough ma Taupo, ia o Kapiti ma Taranaki, e ia nai timu nisi o taimi, ia ma tele le langi le lei, le tele o vaenga o le aso. Maulano le fuole ma lulu, olo ye le valu i Marlborough, e ma whanawhana le maurunga whamawina, olo ye le sfuruiva, e mana ua tu, whanganui e lua sfuru tasi, e sfuru male iwa Hawke's Bay, sfuru valu Taranaki. Au kilani le aso le nei, e ma nei le tau i autou, o Hamilton e fesuisu ia i ena i timu nisi o teimi, va ia le mate le lai nisi o teimi. O le moto i saute i le aso le nei, e pito ilunga le moto i saute na to uno i timu, o kala estete, Dunedin ma Invercargill le langi le lei le tau le aso nei o Queenstown to unu nai timu. O le au te lenga o le astunu o le nei aso e fōringa mai. Ia ma tele ina langi le lei le tele o vaenga o le atunu, e ui lava i timu ngai nisi vaenga o le atunu. Ma tele ina langi le lei ma va ia le matau le la. O apia e whai titiria le aso nei luas fulfitu le fōle vela luas fulrima le ma whanwhana. O le angoto i fole lai le so Wellington le tasi minute te ele lima na le fiafi. E o so ele la tai au to e luas fu tasi minute le valu i tai au a tai au. Fuole a malulu i Wellington e manutua o iolo le valu o fa solo i dunga le valu. O anga le valu. E a mawhanwhana lo i le sfululua anga i dunga le sfulu ma le lima. Tala o le tai mo le au whangota le aso ia manuia whainga whaiva. Sua le tai te au se fulu le tai au nei pe le tai. To e sfuru wha minute le lima le fiafi, to e sua le tai, to e lua minute le sfuru tasi le pōna nei. O poli lua pe le tai, lata le iwa i le tai au nei, sua le tai le tonu i le au auli. E o le toe pe le o le tai le te au le iwa le pōna nei. Tala le o le tau, ma le tala o le tai, ia au lia tai au, ia na maua le o le tala o le tupe, mo lo tau silfia, ia maa lola whaftai. O whamanianga wa soifua mas whanau, nona whamana to te pēr tātou emaili, e tau au mai tātou as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Aso fitu nei il masino yuni, a whapeo was soifua po o se aso whanau, se isi o whanau, whamani tātou tātou poklame, i o tau was soifua, whamani a tere lava le atua, ia ma ia fua inisi tau sanga stele mo utou, whamani ia te utou. Ai ole tusi whaitau, pe a fia te whaitau tusi pa ia, o le tusi o whaaringa lona mata upo e lua se furu mane tasi, a lona whai upo e lua se furu mane fitu. E le sao atu lava iai se mea leanga e tasi, po o se na te whaia se mea inosia, po o se pepelo. Whaaringa e lua se furu mane tasi, whai upo e lua se furu mane fitu. E le sao atu lava iai se mea leanga e tasi, po o se na te whaia se mea inosia, po o se pepelo. Manuia tele lava o tō wa soifua, ia o le pesel nei ma o tō. Matania
A tala whātu na tunu usi mai e whaafonga o le wawai fo i nei tala o le tala whaasolo pito lo langi nei aso. Ua tātu au ria le so fito yuni. O le solta usanga ta si iwa ono sifunu mo le fitu o le taua fo i le ono aso le wao Israelu. Mai ku pito o le soona to e tau nuu o i fito fita Israelu tutono o Yerusalema. Le aso nei tau usanga ta si iwa fitu sifunu mo le fitu. E pe a ma le 5 miliona tangata na mai moina. Ia le upeni siliva o le tupu to mai tai o Peritania i whaafianga ma whaamanatunga na saulungo le televisi. O le solta usanga e tasiva valus furu ma le tasi na whaaleanga ina umai e whaalele tau a Israelu le no fuanga e whausia i mea tau whaaniukilia a le nuu leo Iraq. E ui ala i titi Israelu e mawa e tele a il vaa matunu a lapi nei isi usi emia. O le solta usanga e tasiva valus furu ma le lua na tatala ai le tamaitai o Priscilla Presley le fine leo Elvis. E no fuanga e ta o le Graceland mo tangata lau tele. Ia e whaalau noa ai ia le soifua fo o le tangata o le visi. O lo ia pele no fuanga leo whai mamata anga o le olanga o Elvis. A o le soona tatala ai Priscilla Presley na la no nofo mwhai poipo. Ia o le tausanga la tasiva valurua na tatala ai mo le aso le nei. Le solta usanga e ruafe na tusi le leia ia malo o whaatasi le Blue Line po le laina. O le tua oi le vao Israelu ma le panona. O le aso nei na o le aso whanau o tangata leo Tom Jones, tangata whaafia lau loa lea Peritania. Tausanga tasiva whaasifuru na whanau ai. O le sofo i le aso whanau o tangata leo Liam Neeson, o le whaiati whanga Amerika, tausanga tasiva li malua. Whapea fo i o nei le aso whanau o tangata leo Prince, le i pese tauta ua fo i Amerika leo maliu, o tausanga tasiva li mavalu. O le so i New Zealand nei, o le tausanga lea tasiva fitus fulu maleon. Na tatala ai i New Zealand le fale inga lea o le McDonald. E te tonu o Copen Court i Polirua. I o tatou tala na, toi maua le whakuponga te masani. Tai!
e le aia se whainga mea e asa ma se lape. O te tue whaatalo whātu I se whao pōponga le neo tātu telefou mai Samoa o se maia le whaafonga. O tue whaawau nei le tuwhinga wha office Celia le mtanga le wenga le vai whafo, mawhi whaatau wa inga mo le isi tolu tausanga, e le tina le awhionga ia pesta no mea semi, o le awhionga pesta wa atoa le fast food tausanga, o au auna ma tautua I le atunuu, Lesa a matalo na soifuanga tautua I le ofiso le panemia, I le awhiva se lau fitu se fulmaleiva, ma whaasolo atua I le ofiso le vai whafo, whaapea foi malimatanga luengo tupe I le teleo tausanga. O le lua fes fulmalima na moai filfilia I le tofinga le ofiso silio matanga luengo le vai whafo, ma fe whaata wa inga, mai o le tolu e leo nofua inga susoo, o a vepea pesta no mea semi ma whaurulunga o lea matanga luenga. O whapea foi le ofisa Silio il whaalapo pitongo ele tu mo otia le malo le sala si, le ua toi whaawau foi le tautua le fionga urungia pe telo kavesi, mo le isi foi tolu tausanga. Wasilia foi le tosfu tausanga o le au nanga urungia le antunuu, le na amata mailo na soifuanga lua ili universite o le Pasifika i le fuali usapi, ma whaasolo anea I le pulenga o tangata ta whaumai mo mai whafo le STA. Ai whapea foi le ofisa o tau I o whaale lawe whaafo seia sa moa le ACC. E le lua afes fumaleono na ulua I filifilia e ulungia I lea tō whinga, sa I o mai I le so, ma ua whaamawina foi, o le tolu e foi le nei, o ana nofua ingata I tolu tausanga sa so. Ai o le mtanga luenga o whela ua inga mati na ese, o le teimi mua le ua tō fia I le awhionga fui tupa I mausi manu, le ua luas fulvalu tausanga lana tautua mo Samoa, na matala na o nanga o whaia onga I matata SS le awhiva se la wiva se fulmale wha, ma wha wau le universitea wao Samoa le NUS, e o atu I le lua awhe se fulu. Mai le tausanga lua awhe se fulu e o mai le so, o loo tauto pea fui mo Samoa e ala I le whaala poptongo malusi angatau el tise le EPC. O le tamali o le atunuu o lo ia umia le wha I lunga tike rima o lunga le Masters in Engineering Management mai le Universite o Teknolosi I sini I auseta lia. Ua fo ina se tino I tupe se furua feta la e la toa se vaenga o tangata sa vali tai au wha amalu stino, wanta ua mawha ingoi no le Samoa la o lea mea alofa se furua feta la ua fo ina atu le no whanga I mapu I polotu I savai, o lo tau sia I tamamati nā mātatua e pei foi o le mapu I whangalele vai lele. O le whaalapo pitonga, o se whaalapo pitonga e maasani on sa vali whaamalu stino I tau te tasi, mai o se tasi o lato talital noanga whaasama noa,
Na fuai se mana tue fia faiso lātou sao, I le no whanga fau tina ma te māma tutua I mapu I poloto. O le nei fo hai o lo tui nā tui le fausia ino se ngā ruenga lo wha tino le temile nei, mo ia tina ma te māma tutua I sa vai. O ina ia wha ai ti ai lea ngai ma ia pia, e wha tino I nisi o vaenga o lo o lātou manao mia. O le sasunga ia lea ti nganga peni tofa sa whai masui o le mapu I poloto, na te talia ina le nef so swani ma ia wha aftai ai, le tau au ina atu e lea fionga le minista o tina ma ta mai tai a tina no manga fsotai, le fionga leo talaki la mostele sio, e whai masui o le sa mola laa, ona o ia foi o se tasi o sui o le kulupu. O le wha moe sa wha tino ina le whalte le malo le hotel le Lisa, ma sa sau noa manino e lea fionga le minista le tā ua le nefo ai a le sa mola laa, e fesoa swani atuai I e lima vai ma fia maua le fesoa swani. O le sunga ia peni tofa na whai masui o le mapu I poloto, e talia le fesoa swani tupe ua foi natu e lea whala paputonga. Ua toi wha au popo le isi whawa yaso o polo ingo wha lave te tupu wha fosei, mo sa moe amatatu le aso ono le neo uni, se I o le aso whao yulai o le masina fau. O sa mo wa fo lawi la sanga mo pui ngol COVID sa moa, le wa o antu le iwa 10% le te tala I nova vau matapu. O le tele lava fale o loi le ante noo ma fale whainga luenga, wa le o toi wha ma maluina tali fafonga, wa whape na foi vaingai e ka le sia matangata lau tele, e le o toi wha tawe na foi le tutu ma le nofo va, mole ta ilua mita. O whaamamunga la te mai o le whaamai sa moa le soifua maloloina, wa se laulua se fulmalevalu I lantou fau I te tono le whaasa fulmalevalu I tū la, mai le aso lulu I le aso whareilo le vaiason te nei. E le pepa o whaamtalanga o lo whaamawina I le se fulu ngā se ngaso lo tau fiel whale mai matotua, ai le eise tasi o lo I le potu ti ngā ina, ai wasi tia le au whae o lantou wa pēsia le whaamai talmai le aso se fulfitu o mati, I le se fulu male tolu wa feiva se lau lua se fulu male wha. E le pepa o whaamtalanga o whaamaumaunga so I fo malolo ino le whaamai I ona tuatu. Sa maita wina ile o atu le toa lua se fulu male lima tangata male liu. Peita I o le pepa faule nei wa maita wina le wha au popo le isi toa lua se fulu male fitu. E lantou wa male liu le whaamai o le COVID-19 furuiva. Ai o lo wha au popo pele numero I lantou na malanga mea tino I fafo na a fiel whaamai. I le toa se lau. E tolu se frumale luai tu malolo o wha a wau na seini pepa o malienga male malo. Mo le wha matu I nato le mea lofa ta I lua se lau wafe ta la mai le malo. E komito I tu malo ta itasi mo polo keti fuafuaina ua maea o na wha atu langa ma saini lima ai. O I tu malo e tolu se frumale luai au fiaia ana lofi numero mua, a ana lofi numero tolu, ala tawe se sefo, o ale pata I tupa I lalo, whaasale le anga numero mua, whaasale le anga numero tolu, whale a lili mua, whale a lili lua, whale ata mua ma whale ata lua, nganga e monga numero lua, nganga ifo monga numero tolu, le whanga ma whale a se la, palauli mua, palauli lua, sa nganga numero wha, sa lenga numero mua, whale a lupo, sa fata numero lua, loto fanga, whaasale le anga numero lua, sa lenga lua, nganga e monga numero mua, a ana lofi lua, a le pata I tupa I lunga, vaisi ngano numero mua, palauli numero tolu, vai monga numero mua, vai monga numero lua, anoa maa numero mua, whaasale le anga numero wha, ma vaisi ngano lua. O le whai unga leo tala fau mai Samoa, manu te le ina fuafuanga le a whenga e male antuna ule ni aso, whaasai fua ia.
falafala whaapoponga momo telefon ma le si ufonga le lau mo le nei tae ao. O le asofito yoni lua whelua lua. Ua whaalua ina pe sili atu le whai numero tamaiti e whaia iai sa wanga ilunga upenga ta whailangi. Talo mai le tau sanga ilua festival wiva. Maolo whaata mai ele si iti au ia itu ainga o ngaio inga ile lalulangi. Talo mai le amatanga le wha mai o le COVID-19 fuluwiva. O ni wha maumaua mai le no whanga autu mo tamaiti le iloloa masawa ina. Le National Center for Missing and Exploited Children. Na iloa ia to aiwa feiva se lau fitus fultasi, leo wha inga o tamaiti na wha asinoanga ili wha ala patupotonga le tau sanga taluai, ona o ia fianga. E tu salea male limas fultasi pasene wa si iti ai, pe afua ili whai numero wha maumawina o le tau sanga ilua afe lua sifulu. E ono afe ono se lau male lua afe ono se lau se fulfa, sa wha mawina le tau sanga. E lua afe sifulu wono, na ta ue wha apea eui ua moli mawina le si iti au ripoti o lo tu ina atu peitai. E le o manino pe o le tali o le COVID sifulu iwa maona tu unga, o lo o mafua i atu langa. O soloma ta ina le militeli o patipatinga i mga ala o whaalinga o moli, mamasini whelelei whaatontonu le Buckingham Palace, masea tau kuini Elisabeta le lua ma Paddington Bear, o nisi o vaenga whaapitoa na whaatinoina i aso e whao le whailongango le fitsefulu tausanga, talu na whaapaleina e avea matupu tamaitai o le malo tele o Peretania, e na o le whaatolu na waaia le tupu tamaitai, ia patipatinga le whaiunga le vaiaso, peitai sale i tuu i titele anganga whaafitai o le atunu. E ala ilola tau lolo fiatu o le whaitau miliona o tangata na awai wha mamalunga iso o se vaenga o le atunu. O le 25 tausanga o Queen Elisabeta le lua na wha winai e avea matupu. Ai waiva se fuluono nei tausanga o lona soifua. O nei masina utua na iatu, sa amatai ona whaititia le iai o le tupu tamaitai ni whaatasinga whaitele, ono ni whaafitauli i ana whiawhio inga. Sa tawalunga se konseti tele na whaafifie nisi o tangata pepese ilonga e Diana Ross ma le whaile tauta ua le Queen. Sa mawai ni ripoti le asoana nafi, le tō ai taunu waia le malanga wha ale malo le tamaitai pāle mia o Samoa, le fionga fia mena o mi mata afa i Aukilani. Samoa le mawina ilunga upenga ta whailangi, le tali malo ai o Aukilani le tamaitai pāle mia malana au malanga, ai meise le wha mamalunga le onus fultau sanga le tuto tasi o Samoa i Aukilani i mangele. Sa awaile minsta o tangata Pasifika i New Zealand, le fionga au Pito William Sio, o whaipule Samoa le Palemene o New Zealand, o le fionga le Konisula o Samoa, o nise o sui wha le malo o New Zealand i Aukilani, o le au whaingalwenga pa ia le atua wha pele mamalo o Samoa o papa a au i Aukilani, ele i mawaina la tātou au nanga se pepa wha amatalanga aloa ia, po o se press release le malo o wase au ilinga mua tātou talafong. E tu samaleiva se la wafe ilo ilonga o la fonga na tu inatu le asofa yuni, le afo isa yeisi ilo ilonga e tu samaleiva se la wonus fulwafe, wa mai afo na tu inatu, ma o le tele lava na faia le asoluas fulvalo mati. O nise o tangata sale i fie ina wala tau iloa, o lo ieni tupe nofo aita la foi i la fonga, o le tausanga wha le tupele ua mawai atu. Talo mai le tausanga ilua festival wiva, na otometi lava le wha avase nganga o la fonga tangata mo la tau tupe mawai tutongi o tului i saofanga, ma tupe toi wha foi po refunds, po le lafo foi o ni pili. E otometi na wha mangalo peta pe ese ele ofisa o la fonga, ni pili o la fonga o nofo aita la fuai tangata e ta ilimas fulta la pe ila loifo. Aina si itia mo se taimile tō mau i le lua se lau tā la, mo le la fonga wha altau sanga le lua fe lua sifulu, o na utulanga whainga tā sāwhia ngai male atunu o, talua ili COVID se fulu wiva. E umane, wa yeini la fonga ino nofo aita la fuai tangata, pe a whai sa mawani o la tau tutongi wha apopo i le tau sanga. E pe o le tailua sifulfito o vaiaso, o mawani tupe i tutonu o vaiaso tailua, aile o le lua sifulu ono vaiaso, ma e ta umai ai, wale a toa le la fonga e tutongi, e tu saima se wha amatalanga le ofisa o la fonga i lunga, o la la tau upenga ofisa o tainga, o isi mafua anga ta tele, e alai ona nonofo ai tā lafu tangata i la fonga, e au fiele sui so o tupe mawel tau sanga, o le sa o la fonga e tipipe ave isea, ona ole se o le tax code, po le wha soa fo i le whalawhainga luenga le polkalame o tupe maua, ele o ieini la fonga e ave isea.
O lo oso eina leo ni ripoti o ni whana na whaapapa mai se taawaleanga i se whale i Clover Park i Aukilani. Sa tapu ni ele awala o le Salda Avenue i le poana po a o whaiai suenga. Na ta o se so upa leo au le taina le fitu le afiafia na nafi. Na o lato mawaini ripoti o se whana na whaapanga i se whale. Ele ini ripoti on tangata na manunua. Mai le ai fo ini tangata na talokaina mai le poana po. E o mai le taiminei. O atu le iwa le awha inga o whana ua maua leo ma le whaitau se lau ni pulu whana. Mai ni suenga te tele e luas fultasi na whaia ile a ai o Aukilani. E silia ma le luas fulu le awha inga ni ngayo inga whaapea. Sa ta whana ini whale mai ni ta avale whioa ile ala tele Aukilani ile lua vaiaso ua tuanai. Watu inatu se talu sanga i malo au whaatasi, ale lini usila o Kayong Yub Kim e whaatanga i whaalito la fono na te ina le avenga whaapango ta o ia e tali o na molianga i saina. O le asofarele taluaina tu inatu ai se whaasea al taulele e ile komiti o aia tau a malo au whaatasi. Sa whai se whai ingal whaamsinonga silia ni usila ma matala ile avano e ave whaapango ta ile taulelea. O Kim, o se siti seni Korea i saute peitai, sa malanga mai ni usila malona aingal tasiva valuiva manofo mawai. O le tau sanga ilua fisfultasi na loka inai, ona o se talu sanga saina, whaapea sam salumia le malius tamaitai. E luas fultau sanga i Shanghai i le luafe maleiva na ia te e ia toa inga. E whaiele minister wha amsnonga Chris wha fo i le whai onga, pe avele taulele e tali ona molianga i saina. Wa mai ona fola e saina, o le alilei ona vaai matau si Kim, mai le ni fofanga e sa wainai, a o whaanga solo lona wha amasinonga. O fautuaina tangata ni usila o loo ngā lulu e atu i o lātou ainga i le vaitaimi o le wha mai, o nei fōlinga mai o loo mata i tuina le lei i lātou. E ni saililinga fōuna māwai o le tele lava o kampani i le laulangi, o lātou wha apipi ina ni masini wha asipai e matua atule mata i tuto ai a lātou tangata whai ngā luenga. O whaititi ai whaitupe e whaalu i whio inga whaapea malawa inga o whanau, po tele le taimi o mawhitanga a inga, pei tai o le lapta inga leo tu inatu i au whai ngā luenga, o loo mātau umai a lātou whale whai ngā luenga. Ni saililinga pito la tamaina māwai, e o atu le valu se 10% whaalaputupotonga, po kampani le laulangi o lātou whaapipi ina masini, e sipai ai i a lātou mea whai ngā luenga. A o au se tālia e tusalia maleiva se 10%, e mawhai e kampani o na mata i tū le whaonga o le keyboard, o ngā yoinga le isumu po le mouse, pe whaonga ina fo i masini, e su eile no whangolo i ele tangata whai ngā luenga, e mawhai na tatala le kampani le masini po e ato le kompiuta, mai loa fo i po o awaenga i e tai le masini, o mōli mawina le alu i lunga le numero whaatonga masini e sipai ai po spyware, i le lalulangi e maisela vai Australia, e tu sai ma ripoti. I whawhata New Zealand, o le awha i se palo te sa ili ai po whaatotoa ina pele te ita inga le balimi o Britannia Boris Johnson, ina utu ina atu e nisi o whaipule le Conservative, ni tu se ta utu wai, o le toi mana na o ia te ia, o na toi whaawaulo na tofinga ta itai. Salia eni ripoti ni whai ngā pāti mani fia na i leli i palimia i Downing Street i le taimina loka, matapu ni ele atunu onol COVID-19 fuluiva, e te taona atolis 5% o whaipule e tu se whailo ai, o le toi whaatoa ina lo lātou palimia e tu sai ma lātou tu la fono, e tu atolu se lau 5% whaipule le Conservative, ai mo mia le to 5.5 whai le tusi, watu ina atu ia tusi a Sir Graham Brady, le teite fono olo ia i neo komiti lua whelua lua. E walu ni lo kia ti whaatontono mamao militeli le United States ma Korea i saute. Sa ta whana inanga i le sami le asongfua, e whaafetau i ele whaalingo ni mea tau whana mamao a Korea i mātu. Na whana ina ia mea tau whaatontono mamao i o ngā sami isa sae o Korea i saute. Na maafona ta whana ia mea tau whaatontono mamao e whaailoa tuwai e iele malu si anga mai mawhai foi o na tali sa o vawe atu ini o sifa inga Korea i mātu e tu saimas whaamtalanga se suia le militeli a Korea i saute. Na maua le militeli a saute i le aso saa, ni mea tau whaatontono mamao Korea i mātu se valu, na ta whanaina mai ni no fuanga ese, e au whini talawātai o sifo masasae, mani no fuanga se lua i mātu o le aio Pyongyang, o le sifulu valu i leo mea tau whaatontono mamao Korea i mātu, o ta whanaina whaataitai i le lua whelua lua. I ta alonga.
Sa manu malo le ula kapia tamaita ele Black Friends ile taalonga male Wallaroos ile asoana na file mamafo ti munga male lolo wa le tau. Ma aifa ai ole taalonga luas full dolu ile se fulu. Ole taamilu sanga le ufa nga solo ole Pacific 4 Series ole o awfie makana tafa pe male United States o Amerika ailenga tailea ole taamilu sanga momole le Black Friends ila lolo taita ingal faya onga fo o Wayne Smith. Sale ima fayele awa au se talia na talia le malo se le awa New Zealand. Wa ise mamau malfa le tonu. Le sa ito mafainga le Black Friends ila lato malanga ta amilo le hemisphere imatu. Ile tau sanga talawai. O si koa le Black Friends na mawal tumaita ayo Aisha leti inga skoa lua ta itasimo Alana Bremner Kaibo Olsen Baker a Australia na mawaina le lispatu le si koa e tasi. Tala fawia malesi ufonga le laumua mole nei vaenga o le tai au. Malo whaftai, na umai ana whapongo mua telefon le tai au, te whafonga i whaponga ni tula iwa i le tau nei. Sifuriwa minute te ai nei le walu, ya te maiti manuia onga le awhenga i mautou, ta pena ni tai ma le tai au, leo te le walu. Sao le lei ya, ma lo lava, ma vai atu nei le, nei tala fui me tatu tunu i sa moa i le, kolisi le fanga, kolisi le fanga. O vai atu i le, tomo whainga le kolisi le fanga i lato, wasenga e tu siata. Au tu siata. Ia le au tu siata. Tamaiti ala vasenga, o le au. Ia, ne whaatau, toi tia whaatau uma le universite sa moa ata na tusi le kolisi le fanga, tamaiti au. Maulato si aki tupe li mawhetala. Sole. Au vai atu la iata. Mana na iata. Ko se mana na iata. Il tale ni dei tatu te medsamu. Ole e me le fatu pese le sa we. Puenga o pese, puenga o ata videos o pese. Ya le saufu tu si ata la to. To mana ia tele nari. Na winga ye se wo ia se senga fa pito. Iwa waso la pia na ole kolisi lo muenga sa tava alongo ye autu si ata ma. Ale la o me il to inga por kala mele foi sa mo ia ta fo ie le lungo. De whaanga ia computer ma me whapena. Oh, ia le. Tu sala o ata ia le tusi sa o ata maiti. A le fuanga i le atu e whaanga ia tusi lunga o penga o sotai. Wa i le tangata i sa moa e tu loa. E le fo le pot le a onga pota oi. Ia. Ai le tele le tusi ata. Tusi ata. Le le kamuta, le insinia. E tofu o tangata manatale. Ole vaenga le na fai el tato malo i whenga malo uma vai. Ole wha kolisi o a onga i sa vai manu i tu. E vai le ua fua, mai fua le nei mana, ia na sa tamu fai i tau sanga watea. Tele ta lentu si ata sa, whaale sa tia i tua i, nei whana wao. Ole wha tau a ina ele tato malo, ia por tato whenga malo, le sa i mua ole, tu ole ava no i tua. Ia. E whai ala utala o le matou a onga le tu malo i sawai, o le rofi o tawa. Le matou fu i tu malo. Ea na tau whilo le kolisi le na matou ia i Vaipouli. Vaipouli. Ia ai fo i lota maiti a onga i lato. Awa le taimi na masa wa onga i fo le kolisi le Vaipouli. Tele o nei ta maiti mai le tu le auto, tu a sau. Ia onga mai, ia tati alo fai nei ta maiti a wa matou ia le no fai matou ai. No fua wi no ai e tamiti no tu mau no tu sa vali solo te no tam le ala wo ala tamiti a onga ila to wanu e faina la utala ma to tu malo a sa no fa ungo suenga o ka le o to no ungo suenga e pe o le fitu le valu le iva se fulu tamiti e au investire e pia ole tu langa ma nei ala na le ala utato vai foi la tale ni tu siata pe na va tur kolisia le fa oi o vai nei ata o le mata o fie yeso no inga tatu o sa mo este mi ai fai ni fa linga tu singa ata e mo ti no ai tangata o tato e fa ta o se ata mai ni usila te o no fa ai sa fela na fa ta o ave ye at ave uta i papa ngala te o le universite e va tu ale tu lungo le wolf le fane tono potu ma me officer le universite Mana ia te io e alu asa e o tamaiti na e fanga na i au le fa sole ole hata la le lo uso mo lo to fine sa le leia ma leia te ia vai ai vo stare ni tu si ata lo fine bolo wa te fa ila fa
tusi le ata ia vai tu ma le ata fa va tu ununga le fale ia tusi le le tausanga ma le aso masina ma le tausanga ia tu o malanta mai sai ni le ata ia na le fa va ata tusi na tusi la fanda tu tono lo potu pe tu ununga le potu malo io e nga pe te alo foi fa malo mai le ila lo I fale I fa malo mai pe te wol fale o ata se fa na ya va pe o le tali le tu si ata e sa uma wata o te ma o tama tal fa te io te alo ave uma ila lo si ata le tono fale mai wata tu o si ata ia sa ta I fale o ainga sa mo ya so ya tu lo wala nga na unia fa des filma o ata o tatu ainga lo mali liu e fa tu tono fale ya esa te la tu ton se fale ta te fe ta te va ia ta ia to de maria te mi la fiola ya sui lola ia ta ia tu se ta mai to maria ana ia o isi ia ta ia tu se ta ta ia sa de televise e matua le ai ma so fie ai sa u ta ta over miliona ta la na ni vali nga vo ia ai ona tala angonata ia vai vela tele no mona lisa por verso ente ni ta vai atu o sole o ka se ya le fa manatu na le ta yao luas fu fa minute te nel valu ia so fianga vai foi ta lo fa tu ta to ainga to tele la to ia mai mo mai so se vai ngolo langi America Australia ia o kilani moto I saute maloa o le mori alfa tai le fiore di pule le na va tu tato di tio to tele la to le sanga le lei mal tato di tio foni o le si vai ngo te fia mori mau tu fo le tal pes o le to tele io na fa na uia no mai tu pe le tato di tio foni o tu pe ma tu o la to ma tu tu so la to grandparents e fai si to tele tu pulanga le no mai ya sawa o langa nena me langa papa tu sile mo fa person ia fa tai lava ole fisilia no na tata no ya tato talu sia ia one if sitting here ta maitia le au ma fola no yo lato ma tua il tato fa moi talu sia fa ma malama le oil to ina malom tua I fa na wala fa na ule sa tu tuli mai nei o mai le tu pe felicity ia le nganga na fa il fo ine te wale mal malama tamait ia na fisili muri le ola to mo sa ia te lo mal malama ia na fa na wa fa la ia ta la o ia o pe nga le nga wa mo fo le sa fa nga lot sa o le ia wai si tama na ma tala noa le titi mai e no na le titi o la I Wellington ia o le alarm o le vaenga le e loa ia te me ala I sa ni le o le vi o le fu ia Samo ia matou le iva luana ma te litio al tamale lo pen fa na I luma mai o le po luafe ia po le tasiva ia po luafe luma men fa no tamale te fatu mai o le mea le ala ia ta uma e lo le vi o le fua no fo le lunga sa ni al lao ia pela la na vai fa longa yo no matua ia matua no matua pela le after tua welele I dai fa na ia na mai tu pe mo na ia la tu grandparents il tat fa moi o te fia fo ia o fo le lo mo time fa ta lo fa I ma o te mo mana isi ta to pa anga le na ai ta to le tio so le e ta vai atine ia ta lunga o ta to matu so e ta no mai so le lai te pele o ko risia ala nai o le si vai ga mai to tele la to ia ta to velo tau tele I loa lai whanongonongo, tau tele I loa lai mai mua mai. E wai le vili mai ele. Ia e son, a te te I ari I o nisi tangata e mai le waweao e o whaingalu. E ngau mai afe mai I wha maufu ai toa whaingalu. Ia whaftai tele lava. Wala to whea tuptala taimi nei o nei tupulanga tala voule sa o mai. Ia. Toa mana tu atu taimi nei. Whaftai tele. E I tatou whaalinga le I unuma pe amole pese. Ia. Mastasi as whanau le whtatau nu mai. Oi. Ya, tau numere sfa nau ya wa umal por kalame la sfa na. Alova tai. Fa
O le whaasilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Malo whaftai e le tātou whaasirisilanga le tātou ofisa whaasirisilanga a le Samoan Assemblies of God Bible College in New Zealand. E le awa ma le whaaloalo e whaatolo atu e le pa ia le au whaafonga a le nei whaasirisilanga e whaatatau tonu lava mō lato umai fia uru whale mai i le aonga whale tuspa ia le Samoan Assemblies of God in New Zealand i lona la lai lo hati Wellingtone. Ua amata ina nei ona whaia le stala mō le tausanga mua, tausanga luama le tausanga tolu. Whaia le sauninga i le asa nei sifulurua iuni i le sifulu i le tai au ona soso o ai lea ma le wha amalam na maina o nisi o vaenga mō le nei fo i tausanga wha le aonga. A mataino vasenga whai le asong fuas furu tolu a iuni mai le afole ono i le fiafi e o le afole iwa i pō. No whanga whai ai o le hola le Samoan Assembly of God Church e Wingate i Low Hutt. Tolu tasi Oxford Terrace, Wingate i Low Hutt. Monisi whaamtelanga whaamole mole whaafso tai mai i le Wellington Coordinator sunga ia i ta mai walo o lua tolu se lau whaafātoru ono. O lua tolu se lau whaafātoru ono. Po le sunga le toina, Reverend Faua Talo ina, o lua fitu, iwa o iwa, iwa fitu valu tolu, o lua fitu, iwa o iwa, iwa fitu valu tolu whaftai lava, sa ini ele pulea onga ma le komiti whaafoi. Tata was whanau le na umai ua mai el taimi, whamnianga malo whaanga o le as whanau, o nai o unis, o nai o tei, o le unis, ia o Lisa Catherine for Ese Washburn, manuia lo tolus fufitu tausanga mātou te alofa tele mo oe. O Hereford e iai Hereford Street i Polirua. Whapea lo great nephew o Daily for Ese. O luas furuvalu tausanga o Corina Street i Waitangirua. Aftaile tu e lola malmalosi. Mātou te alofa atu mo o lua Lisa for Ese. Washburn i ma Daily for Ese. Nalo whaanga i a mai lo lua anko whamanu. Ia ma Auntie Katerina Amosa, ma Teresa, ma Stokes Valley. Ia ma nuia o lo as whanau le asole nei. Ia ma lo. Sina o tātou whaasilanga mas whanau mo le nei tai au. O nei le aso tonua nei le tausanga tasiva fitus furu ono. Na tatala ili fale inga leo McDonald mua i New Zealand. Na tala i polua. Polua. Ele le vatele na vesel fale inga ma le tūlanga sa ila matanga. Na watu e les fala inga fau au i le whafsanga i ma le KFC ma le a tu sol fala inga mua le McDonald i New Zealand ta si fituon i la stone one nei e fa fonga mai la tau na i te mina na tala i lono inga na matua o i o le fala au ta si fitu valu na ta tala i le fala inga mua le McDonald e le drive through le te anu il ta vale te ta woso I fafo na te tala lai lo hat il fala inga mua le McDonald na anu il ta vale te anu ai fa o ka te woso I fafo o lo hat al fala inga mua na tala New Zealand o Polirua o te mana tuaina no fam tala mua tala le la ngol mena tupu sa usa mo te mile te mua na te tala il McDonald I Samoa wasana I ma peanut o le toila peanut na la tu ale tu di manu voile le manga fala ia o mel taimile te fai atu tasi o le sto na ina te talai e vai kiu o tangata whātau o ia tūmu o le McDonald I kiu o tangata mātu tua o ta mai e vai nare si u leo na o whaalongo ina I le aso le whetomu mui o tangata I tangata ina o whātau le McDonald mai sori sau nei TV o ka la po me ai sau sau leo o me pu ata TV le la u fa la po o me pu ata le peka
E sa wa kava a to le TV a fa pe le tele le TV le ai. E kava a to ala le peka. Ia. O le tau ala lom tu ale tu le ki. O tele tasial peka. Tasial peka ai lava umai ai ngai to se fu. Mo ni ala ngano sa mo te mine. Oh. So le te vai pe o se me mali o le mo ma le fa fo le feto mo 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 so sa o le TV o ko di me ia se mo. E fa pe le te tele peka. O vese. Ai lan me to fa se me no TV. Na, fa ala po ai ata. Fa ala po ai ata. O le me no to. Ja, o ia na ia le la se me veseli si vai nga ia fa longo mai si vai nga New Zealand o polua le McDonald mo. Sa si vi tuan. Ah, New Zealand to. A o tau le me ia lai nei wa le u. Pasia ya tatu. Io vi se asa tu on. Nei la sfanda u nei polua. E ia le tala le lo mia mai Australia. O te lo se popo le ngale mo tatu New Zealand. Il a les tu. Le New South Wales. O la to fa ino mai fa te si mali 5 biliona la to tu pele u fa nganga. Oh. Biliona, ele miliona, biliona. Sa ili to ina to tanga fa nga lu ngol va ngol so fu malo le. Se fu wa fe. So. A o New Zealand le vai mai. Ma le tuala. Le tele o tato o va ngale fa nga lu ngai. Ja. A fa pe o le fa nga lu nga fitus fu wa fe New Zealand. A sa un pe Australia se la u limas fu wa fe. Totele. Mo ti no a ma se la pe fa pe la le si ai go via. Ja. Na. Ja, wana na tango to ata pena le ato ele fa pe ta wala tu su e se ngalo. Io. Tu sa su e mai ngalo va ngale to mai le. O fo mai e nurse. Ma le va ngale to mai. O le popo le ngala o tato. A o le la tato ngata fa ngalo ngatu pe te tele yo fu stadi. Ja. O ila la fa ngalo ngamo tato. A tato vai le lisi la fa ta tali ta o tonga le ni. O tu le fa le onno masi na. Me fa nai ta la ta ia tato tu. Fai tete mo ngā luenga so na fai te ua fai na pe mai sisi. O ngai umi te le lisi fata te tali le iei me whapea. Sao. Iyo e. O tau. Ia, o tau na pole tātou. So i fo mana no ina New Zealand. Ia. Ia o le fia lupe whapea o le ua. Iyo e. O whamai se lau ni mas furu afe. E whate tainga na. Sau a whape fitu se furu afe le New Zealand. Sau e se lau varu se furu afe pe me Australia. Oka. Ia le stanga tana tua runga alu lo whenga runga tonu tau sanga tau sau. Iyo e. Ia me se alvang wale le pe ona tau e le 5. Iyo e le 5. O la fo e whaile a inga a la tasi le tamai titi pe le stama. Ia whengo fia tasi tamai tio. Ta pe na Australia. Le sile to mai yanga i tato whanau. Le ya onga le nurse. Me se tato nei Wellington. Pea no whai atu. O le tu i poli lua le a onga le a fitire ia. Ma lo si te le mtaupu le a wha onga le vanga le nurse. E lua tonu tau sanga e te a onga ai. Mau le leila unga luenga o lau Korea po lau unga luenga na. O le mana o mia o le uanga. O le si taua. O le sau o le tamai titi le uai umai. E fe so soani i o na mātua po mātua. I le ainga. Na, sa. Sau mono to mai au ina sau fa nga le le ai. Iyo e. Ia so fai so. Wai lo ame tupu te mama. Ia va peo o ta o le uso no va peo se sol fa no ta si asi anko. Ia. Ia la ta mai le ma tu le ma tu. O ma fu anga le fa pe ai. Tele te me to le ste me tu. Ina la to se sol fa na le ma la ma mai. Anko. Tele te me to yo se tu ye. Ai sa o le ia to mai o nei fa na u jo nga mata ta le wa o atu ele nga ta le mo ele nga luenga o ale sa wi so so ni lai o te mana to ina le se o te ina na o nga fo ile o nga le fa fo ye le ma mai e fo i fa sa mo ma la u la u sa mo sa fa ile so ya sa so ni u mai le ai la no no la ti ya tu se le o na pepa alu fa i lo ile o nga ma ya e pe o le ta u na le sina vai nga ti lo ia ia na to no telefo ia tato tamai ti ia mai singa no ia mai na no fa fo mai na sa o le tala le story no tele mana fo mai no tali mono fin to sia mai tele mana o so na fai o la istanga ta ti nai la fa na fa mai he to mo me lo tala to ina wa malo lo martilo tang ai le malo lo fo mai ta tala ye tu lo so na fai ale ola ale la tinga i le lona tali mono na fine le e fo ma i le asole. Ia. Ai o tu la fo i upu le ale na tinga i le lona tali ia o mono na fine.
Ai so na fai le ola o tangata le. Ai latu i o tinga i le lona tali i whainga luenga le asma lo lo whainga lo lo tangata. Ma mai la ele mana o ila ia. Mana e fo le mana tu stoi. Sa o le nei bai ta ua te le tato o wha alolo ngia o ila tau i ngā lua i whale mai. O le lato to mai so soani mo tato. E te le tato wha nau Pasifika msa mola i. Ia sa ua ina i upu matala. Ua e so na fai le ola o lista ngata. Tili atu le whale mai level pola au ti u fasil tangata. Tu maltei meo fo mai ia mai umata u whaisi whainga tangata. Ai li alofa tangata lilo na ola so o na whai alo na ola. Ai tu umana i tangata i o lewa no fo whata tali. Emergency. Tato vai e whainga na. Bisa tangata wele na alu ta avale le tau le ola tu fito ai malila au. Na whatu e ola ta avale o na ai o alua. Ia na vea tili le whale mai. Tu umanga lua ngā fo mai ia mai tau whaasa o le ola o tangata. Pio sa lapta i ngā fo na mo lau malosi e tato. Ia pui le ola o tangata ia langa te ngā ina is tangata. Fatau i leila vaenga lea sa wha au tau sanga nei pia wha ile pokalamena o stadi. Fatau i lele. Ia manisi wa levan. Manisi wa levan. Ia wafa pia lea na e wha ua e sautal mai tet o le uti fialu i tongi o stadi. Wana wha pia wha lea o wha u leo mo lo to mai lea wha fo mai ia o saule le pokalamena o stadi. O te wha tu that. Ia lela ua lui o stadi ai. O te le tu ua o e te an. Asia. Watu. Ja, laat me afvia. Nou, wil je ook ten nog voor je, want ik wil heel zeer of tien. Hallo. Ja. Le van me dat tot daar. En wat of tien euro zeer het vinger weer. Je wil zeggen wij zo. Tu het wij zeer wij zo dat tu ja. En zie die voor de walu te lela waar zou je tu oh zou van mijn pot. Atu ne ngalo walu la am faina zou van mijn pot. E le telefone na watu le savalina i le vai ngola fonga New Zealand ai ati. E la le lofa le wa lofa mai le ai ati New Zealand. La tofu ina ai tala fu limas futala. Sam fa yo fa mangalo. Le la wa tu o lu se la tala. Ava pe o la ai tala fu le ai ati. E lu se la po la loif. Yo fa mangalo mai ya no COVID. Wa tele na mo tu sina mai to tongi mai la tu pe va tu pe se la limas fu. Pe lua se lau. Ia toi tongia. Ia le lau alofa mai o tua lua se lau tu pe le toi tongia tu pe ai o walau. Tau toi pei atu. Toi tongia tu. Ia. Alo. Non fatan tel tini o tato. Kas tato pe se vai fo le tai mo tai au. Ia, nai la tau fio ai nungo le wala. Ia, sa ngole mua.
Salama ile babea oe Ta Ulo uano kwa vale ia oe Sa Omalu Mapea nuanua ile ana pe tawiai Ta uma ile tafamai o ata Tamo ema e ita ile ana Vitawi matanga toto e no iana I isisipo ta ino Isia mea paama le manea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo ema e ita ile ana I isasa Vitawi matanga toto e no iana I isisipo ta ino Isia mea paama le manea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Vivanga ve pese nei taimi o le tāhau ina uto e 12 minuti o na tāle o le tūlai ewa. Ma lo lava le ngā lue, ia e tātou mafuta. Ia, whaafonga mai oe, ia e mātali tala no atu. Ia mo e fo ilo fia au e pisi ai lau masini na tutu wai le tāiau. Ia e whangitafu ngā luenga amata. Sao le leia. O mana tuare si o te ina na o lau tia o ngā e maro. Tau tā mana mata e la ngā luenga I Samoa la. Ia. Stona. Ia tua, sau. O lau tamare o ave lifi ngā luenga. Watu, ia mtau lela. Tau mula la ave lifi mtua ta ofo. Ia. Tau rio, tangata e veta vale ia so ia. Ia maolo. Tau lifi whanga le tū lei. E nā tamo e le ki ia. Se e tū lei, e tau le pamu. Ia. Ia. Sala umalonga tu ia mo me o le uta di situ. Ia, tingi pusa. Punga lo te maro runga. Ai uri me. Ato le fila le te avio me ayo. E la to ve venga luenga tono fare ngosi o loa. Yo. Ia o saunga le mua. Sa mo. Vai la tala no le wa mata pe na tato e malanga. Te le pola se fainga te fai ai pe e malanga e masalu salo le mama fora wato. O se nga yau kila, ai nga yau kila ni. Ia. E o le leia le malava le fua ato nei ai o tai au. Oh. E o le leia. Pe na ise fua fo le. Ia. E o mai atu o atu runga. Sa. E wale, le la tato sa ni malanga. E o le mana i o le melo to e la u ese o. Ia sa, wa lo tupu pel mel na. Tupu pel mel na me la ba le tulanga. Jaimin nei. Mi sa tanga foi la to overpona. Ia e fo le e tinga ina ofa ngā runga tuelanga I whafo ia isi vanga fo le tau wha maa le ato. Ia pe tasina vanga e maa sani au na wha mana tu el pokala mele a le malo so. Tau ona fua leile ato e le ave ilunga le fua. Whaila utala no usau e whaatalia le si o tein malanga mai tutuila I whangali I. Ia o la lau te tutu e whaatali. Au silo matua la le na sau mai tutuila. Ia. Te lo foi ato tanga foi e. Ia. Ia e mawhatele atu tanga silo matua. Te lo, na masai ato e lua il malai vale. Te whai atu tasi e tele fia vai ai le. Sala lau solo. O lava. Sala lau solo ai tono malai vale. Wale lo silo matua le mela whai. Una o ia na sau. Ia. Whai e mel whanau tutuila. Ale whaatali atu si vai angon whanau I whangali. Ia. Ma whau whapea. Whapea lo te tina lea le tate lo iai. Sa, ole. Te lo lau, na pisi solo na I tama on malai vale le la umaitanga la pisi foi. E utu iai. Sole. Ai e whailana tatala tu lo al masi asi foi. Se o lava le foi fea vea ia so. Foi, te wha sa o le lau tala na. Nga luenga foi sa o iai. To inga ato tanga le na tusi foi le. Ia. O le tupu so o iai, so o se taimi, so o se vai aso taimi. Ia ele le ala le masai ai ave atu o ni o loa. Fo I mani mele le. A le masai ala ave atu o fai o lava sa fa o ngai. Ale matanga o lava. Matanga o lava. Ia vel ta vale solo apa e le. Pe o le lapta inga vole le la sauni malanga. Ia va ai le iwa hanga ia nei tato matua. Me se la vola to uta me ia. Ua nei tupu se me fa pe me vale. Le male se tu.
Mai tau wina fo ia winga le manui o istanga te whaali pia i lau whenga runga le mlai waalele. O leu whea tua i o le o vau kilo. O le au so runga fi whaali. Sa o le. Mana tua. O waalele, o mona wha atu langa le lea whai o le mamafa o tangata i runga le waalele ma le uta. A wā tato mana o ave uma tato uta. Ia amasangi le runga le waalele o mamafa le uta. A toi sau la. A sau lo le lalu, ia sau lo le mu. Mo ilele. Mela na le la tato sau ni malanga. Ia tato whaalolongia tu la fono le. Ale ofisa o fe malanga inga o valele. Ia nei te ua upu leanga fo ise sina i tangata la i wawa tupu so o ana. Mo ilele. Ta vai fo disia malanga iau kilan. Le fe atu a te le ofisa i le ali ile. So ia ua leo leo aan ma le valele. Ale fe atu nai o vau pauna. Ia hita mai wapea so. Ile ma malama tangata le. Ia sa o le wal taimine ua matua pisi ia le Mole va le taimine yo no malanga va le no tala sa o le ya ya afia tala no mai som ta bule fa so to ya mane fo ele to ina valus furu tau sanga o le to ina valus furu tau sanga o le to ina e ngalu el fu mo au kilani ai wa fa onno na mo el to ina i lunga o le tawa fo ile le Sky City wa fa onno na ta mo el to ina i lunga ai ave ia mo me o tanga fo i o vai ngo tonginga le o vai ngo fo i amo la fui mu ai lus fu 5 kilo le mamafa valu se furu tau sanga le toina o nei la au kusol tai muli muli e toi mo e ai fo fuanga i al fui mu ni usila mai o se furu valu tau sanga tanu na fai al fui mu ni usila le vanga le ma fai na o ina se tupe over male se fulu mo no tupu miliona tala o le wha moe fe so ani i le mai le o leukemia ia ma le toto le kanesa o le toto e tele to inga kensa ia ma o se tala fia o le matua tele le toina a le ma whaina mo e lunga o le Sky City ai alu mala na monga na ilus furu 5 kilo ola alu furu tau sanga o le toina sole a tai muli la le la alu ai wha ono ina ta mo Lusu 5 kilo ma fatele. Ma sa no vai si alon fana usa mo e o i. Ia. Te vela le teme uma. Te vela tu le fola la no fui mu la wori tala vo ia. Esa. Ale la fa no no mo to ina valus futa usa. Ai no me foi ta u al bene. Oka. Ma le ia, mo malo si. Mo malo si. Ya, na la malta to le na pe fi fa so ni sum ta pu ia no fa no atu foi tata no tu le ta ia. O le si vai ngai fa no atu o le fai loa mai e le vai ngol soifua maloloina. Pea ma le valus furu tolu afe fitu se lau tina amta mai ta ini usila. Ua pasi le teimi e ta tauna fai ela tau siaki lea o le cervical cancer, cervical ma le ma tulanga o breast. Fai ela tau siaki. Ua tanu au le COVID. Na le fai ia lea, ma tu ua ia. A le lai fai malu si au mai. A fa peo oe lea na e mause tusi. Ia. E uno fo ai fa siaki. La luenga foi le tata uta mal fa amna tu tina male. O foi la tu siaki o le al pui yo ese le anga o le ma yo kanesa o tele so fu wa afia ni tatu tina mata mai tai. Ya tatu ngalo foi fatasi. Valus furu todo afe fit se la ula to. O pasil tai me tau fa la tu siaki ale le fa. Tele no fa le fa to fa. Yo tele no mel. Fa fi fianga tai auto no minuto no talo le iva. Ya la tasta to pese vai for le tai si fo lo mo.
au le tong fai mai tu. Oh, ia mana ia la, mana so fu talo fa. Malo se fu na tasi. Wa, fele sa ulo valau. O te wala tu I loa ha. Oh, ia ma no lava, awa mali tau na. Ia le ai manu ia hafta le ai. Ele o mu ele o la alai. Makan fa. Ja, le se meu e fia tala no tatu fa so ni tao. No kalongolongo ko le kionga e fa sa le fisili fo le I meu acto fo ia ave fo ile. Lai va le. Ia le. E lo para in lo malonga finge sa mai kaluai. Maki. E nga fo ile ai o fa ko I lo fa nga wo a mai se fo. Fo ile le I fo ai. Ia la ma ave ai le. Awa o masangia o ia ile o ku o fua o vai le lo pola me fai. Ya. O lo le ke ngi kia mai le fua. Se ka ile le ia le fua ko I. Ma le fua sa fua ai o le malai vale. Le ai mat fani. Mana. O la officer sa ngia ko nga le fa feeling sa au mai ngi tae. Mo kanga ka fo e fai malanga wai sa o I fo ile lua paso. E ke le au kanga kai ako o fua ko e kau ave e se me ngo o va kauna. Ia, ale nate ale ufia misa le ufenga lwa. Io, ke au misa le ufenga lwa. Ai e kau ka fa ngala ko ma fo po ngiangi au wala. Ola ufsiri la, ola la to inga fua ole fiu fa tau o mai la wutu wal to fa le fa nga pe o mo to fa fo I la se fe fa mtala ina. Fua nga o mai ke ngi ki la o ka kia ya I ma to fa le a mako wala fa malanga ia ala o mo mai ele fua ai. Ma na ia whainga lea. Tau na inta tau fua wha pēr ia inga e. Ai mese la pe wha pēr watu tu uta ita ai o maile a inga. Ai o wala kino. La fo umana la pisi tu lo wa me ia wo. Ma na i fo ina whainga. Ma upai a koe la whaanga. E oe au maise fua. E ka kauanga. Ma lama. Nei lo lau ki kiro I mea ia langa o fai malanga so. Ia a koe wha pēnga. Wha whika. Uli ngai lungo le malai vale. Ai fa pe te lo malanga malto ina fa pe le wo vale ato o lava o ila atu u ele avia. Malto ina. O lava malto ina. E tawana avea o vali mau. No pang pa meno. Mani no ato e ta servisi. O le ato le na fua o le ato e avisa vai. O le ave a koe sa vai ma male ato e ahi a pia. Ma na ia foi la fainga. Ia va taina val ma futa mai. Ia wale nei Manuel Lua. Ia foi, ia fase vo. Ezio, tate ma fau va pe so. Ma na ia te le fainga lea. Au te ma fau na se fua foi le tau I le ai la vele ato. A tau. Wa fa pe le fua e ta tila lo. Ia tau si pito le ato ilalo. E mane e whaare, tu e pere... Se fuole tāte I lalo? Ia, fuole tāte I lalo. Ia, fo. O te loe lea o ngai lo whale le fuana e tau uvulile. Te lena, tu e wha malo stino. Pasu inge ele fuae. Mana ia te le whainga stina lea. Na, e leo se mele le. A wafa pea lo te alu tu ole mle vale le te alu I Samoa. Ia. O tu e saunoa. Ai, o vala pau na la watu. Tu e le loa po ametu. Ma se pa pe tratare sa mo la foi la fulfolanga o le tela tu mo na se vai la na valiulu o tau te linga me va pena e lo nga mo tu no atu ma o fu ave me tu no tu le tu sa u ya tu fa ingo vo si va nga le sa mo wo tu halu tatu tamo fulfolanga e le si me va fo tala ba sa mo te le stato tala ba mai O te tue whaatalo whātu I se wha o poponga le neo tātu telefon mai Samoa o se maia le whaafonga. O tue whaawau nei le tuwhinga wha office Celia le mtanga le wengo le vai whafo, mawhi whaatau wa inga mo le isi tolu tausanga, e le tina le awhionga ia pesta no mea semi, o le awhionga pesta wa atoa le fast food tausanga, o au auna ma tautue le atunuu, Lesa a matalo na soifuanga tautua I le ofiso le panemia I le awhiva se lau fitu se fumleiva ma whaasolo atua I le ofiso le vai whafo whaapea fo I malimatanga luengo tupe I le tele o tausanga.
O le lua fesifulu lima na moa filifilia ile to finga le ofisa sili o mtanga luenga na vai fafo, ma fe fata wa inga, mai o le tolu e leo nofo inga sosoo, o a vepe pesta no mea semi ma fa ululunga o lea mtanga luenga. O fape foi le ofisa sili il fa alapo pitongo ele tu mo oti ele ma lo le sala si, le uto e fa awau foi le tautua le fionga urungia pe telo kavesi, mo le isi foi tolu tausanga. Wasilia foi le tos fu tausanga o le au nanga urungia le antunuu, le na amata mailo na soifuanga lue li universite o le Pasifika i le fua li usapi, ma fa solo anea i le pulenga o tangata ta fau mai mo mai fafo le STA. Ai whapea fo i le ofisa o tau i o whaalwe lawi whaafua seia sa moa le ACC. E le lua afesa whamaleono na ulua i filifilia e ulungia i lea tō whinga sa i o mai i le so ma ua whaamawina foi o le tolu e foi le nei o ana nofua inga tai tolu tausanga sa so. Ai o le mtanga luenga o whela ua inga mati na e ese o le teimi mua le wa tō fia i le afio ngā fui tupa i mausi manu. Le walua se fulvalu tausanga lana tautua mo Samoa. Na matala na o nanga o whaia onga i matata SS le awhifa se la wiva se fulmale wha. Ma wha a wau le universite a wau Samoa le NUS e o atu i le lua awhi se fulu. Mai le tausanga lua awhi se fulu e o mai le so. O loo tauto pea fui mo Samoa e ala i le wha ala poptongo malusi angatau el tise le EPC. O le tamali o le atunuu o lo ia umia le wha i lunga tike rima o lunga le Masters in Engineering Management mai le Universite o Technology i sini i Ausitalia. Ua fo ina se tino i tupe se furua feta la e i la toa se vaenga o tangata sa vali i tai au e wha amalu stino, wanta ua mawha i ngoi no le Samoa la laa, o lea mea lofa se furua feta la ua fo i nātu le no whonga i mapu i polotu i Savai, o lo tau sia i ta mamati nā mātutua e pei fo i o le mapu i whangalele i vai lele. O le whaala popitonga, o se whaala popitonga e maasani on sa vali wha malu stino i tau te tasi, mai o se tasi o lato tal noanga wha samsama noa, nā fuai se manatu e fia whaiso lato sao, i le no whanga fōwati nā mata mātutua i mapu i polotu. O le nei fōha i o lo tui nā tui le whausia ino se ngā ruenga o lo wha atino le temile nei, mo ia ti nā mata mātutua i Savai. O ina ia wha ai ti ai lea ngai mai ia pia, e wha atino e nisi o vaenga o lo o lato manao mia. O le sasunga ia lea ti nganga peni tofa sa whaimasui o le mapu i polotu, na te talia ina le nef so swani mai ia whaafitai ai, le tau au ina atu e le afionga le minista o tina mata mai tai a tina nuu manga fisotai, le afionga leo talaki la mostele sio, e whai masui o le Samoa la laa, ona o ia foi o se tasi o sui o le kulupu. O le wha moe sa whaatino ina le whatel malo le hotel le Lisa, ma sa sau noa manino le afionga le minista le taa ua le nefo ai a le Samoa la laa, e fesoa sohani atuai i e lima vai ma fia maua le fesoa sohani. O le sunga ia peni tofa na whai masui o le mapu i polotu, e talia le fesoa sohani tupe ua foi natu e le whala paputonga. Ua toi wha au popo le isi whawa yaso o polo ingo wha avilave te tupu wha fosei, mo sa moe amatatu le aso ono le neo uni, se i o le aso whao iulai o le masina fau. O sa moa fo lau i la sanga mua pui ngol COVID sa moa, le ua o atu le iwa 10% le te tala i no vavao matapu. O le tele lava o fale o loi le atu noo ma fale whainga anuenga, wa le o toi wha maluina tali fafonga, wa whape na foi vainga e ka le sia matangata lau tele, e le o toi wha tawe na foi le tutu ma le nofo vava, mole ta ilua mita. O whaamamunga la te mai o le whaama i sa moa le soi fua maloloina, wa se laulua se fulma le valu i la antou fau i te tono le whaasa fulu valu i tū la, mai le aso lulu i le aso whareilo le vaiason te nei. E le pepa o whaamtalanga o lo whaamawina i le se fulu ngā se ngaso lo tau fiel whale mai mato tua, ai le eise tasi o lo i le potu tinga ina, ai wasi tia le au whai o la antou wa pēsia le whaama i talmai le aso se fulu fitu o mati,
i le se fulu ma le tolu wa feiva se lau lua se fulu ma le wha. E le pepa o whaamtalanga o whaamaumaunga so i fo malolo ino le whaamai i ona tuatu. Sa maita wina ile o atu le toa lua se fulu ma le lima tangata maale liu. Peita i o le pepa faule nei wa maita wina le wha au popo le isi toa lua e lua se fulu ma le fitu. E lantou wa maale liu le whaamai o le COVID-19 furuiva. Ai o loo wha au popo pele numero i lantou na malanga mea tunu i fafo na a fia le whaamai i le toa se lau. E tolu se fuma le lua i tu malolo o wha a wau na seini pepa o malienga male malo. Mo le wha amatu i nātua le mea lofa ta i lua se lau wafe ta la mai le malo. E komito i tu malo ta itasi mo polo keti fuafuaina ua maea o na wha atulanga ma seini lima ai. O i tu malo e tolu se fuma le lua e au fia ia ana lofi numero mua, a ana lofi numero tolu, a la tawe se sefo, o ale pata i tupa i lalo. Whaasale le anga numero mua, whaasale le anga numero tolu, whale a lili mua, whale a lili lua, whale ata mua ma whale ata lua, nganga e monga numero lua, nganga ifo monga numero tolu, le whanga ma whale a se la, palauli mua, palauli lua, sa nganga numero wha, sa lenga numero mua, whale a lupo, sa fata numero lua, loto whanga, whaasale le anga numero lua, sa lenga lua, nganga e monga numero mua, a ana lofi lua, a le pata i tupa i lunga, vaisi ngano numero mua, palauli numero tolu, vai monga numero mua, vai monga numero lua, anoa maa numero mua, whaasale le anga numero wha, ma vaisi ngano lua. O le whai unga leo telefou mai Samoa, manu te le ina fuafuanga le awhenga e male antuna ule ni aso, whaasai fua ia. Toi whaatala whātua le whapoponga o talafou ma le si ufunga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Sa whātua e selfa le tupe le ASB ina ualafo ina sisi sana emaili i tangata e ia lātou teo ngā tupe whapea e te tauna whaopoponi tupe ia lātou kiwi saver ina ia mawhaiona o lātou mawaina le whaitau se lau o tāla whaopopo mai le malo. E limas fulsene mai le tāla e tasi e sauwhanga ai le malo mo le tāla e tasi mo sui te tasi e ei kiwi saver ma inivesia lātou teo ngā tupe. Po ole o atu le limas e lau luas fultasi tāla fast full tolu sene i le tau sanga. A whai mana o le tangata ianga wa ai lea whaamanianga e te tau ona inivesi le afe ma le fast fululua tāla i le teo ngā tupe le kiwi saver. A ole ia o ile asotolu se fulo iuni i tau sanga te tasi. Mo atu na lafo i le ASB. Se emaili i tangata uma e whaapea e o pele ai salato sauwhanga na whaia ma a whai e mana na o e mawale sauwhanga le malo e te tau ona inivesi le ta iafe ma le fast fululua tā la valus fuluono sene i le whai ungo le masina. E whai tau se laulau whai sauwhanga le kiwi saver. Na sili atu le maululunga o lātou tupe na inivesi, ma ole ala le na waweona lafo le ASB, la lātou emaili e whaamatala i le mataa upo whaatase ma se whaato e senga. Walevo na whea ngai leo whai ngāluenga le soifua maloloina i usila, matulanga whai ngata i le lava o whai ngāluenga peitai, o le uto e whea ngai ma se isilo i tau tele, ona o se si itanga mawalunga le soifua maloloina ni usawelese Australia, e whaatesi ma le 5 biliona tāla, e toi sa ile inisia la tau tangata whai ngāluenga, e silia male se fulu afe, ma o le to tele lava o ni tangata ni usila, wafia mawe Australia ni tangata whai ngāluenga i le soifua maloloina, ma o loo whaatutu mai ia ni usila, peita ina ta ue Kerry Nuku, o le whaala potopotonga o tausi soifua ni usila, o le uwhia ngai au te aroa mana ia whaafitauli, o le lava lau whai ngāluenga, ma o se popolenga tele, pe o na sauno Alison Eddy, o le New Zealand College of Midwives, na ta ue Nuku, o se whaamata umoni lava lea, o le te leo le vai ngā tupe ufuafuaina ni usawelese, e sa ilia ia lātou tangata whai ngāluenga, ma e te tau le malo ni usila o na filifili, po le ale me e te tau o na whaia.
Ua filifili Mike Rubabera e la foa ilona soifong whaasolu tu la fono ina ua tuana ili taulu sifulu sanga o whaia ia mionga. O iau se tasi o tangata ni usila mōmona ia ngausina le methamphetamine ma whaia fe whaatawa inga ma o se tasi o ila tau na mua lava i tau pulepulenga o whainga whaasolu tu la fono ile amatanga le ngausinga ma le whaataunga le methamphetamine ile atunuu. Sa loka mato e te tala mai le whale pui ai isana whaamtalanga le TV ta sina ia ta wai le suinga o lona o langa ina ua tuana ia le whaitau se fulu o tau sanga o ia whaatino ni amianga whaasolu tu la fono. O le tele lava o ia solu tu la fono na whaia ilona ai ngai Northland. Le tu sama le whaase fulu tangata e whaatau mai ia te ia le meth beta i whaatolu i le vaiaso. E pito sili o na tele le methamphetamine e whaonga ai Northland. Nei lo se isi lava vaenga o ni usila. Na ta wele tau le lea o le mafuanga le umio na ia whai o lea ngā yoinga ona olona fia iai i fuala au whaasaina o le taimo mole nei lona o langa wana le toi whaonga ainai pe whaatau ina atu foi talu mai ona awai le polkalami toi fuata ina o le Hope House i Kaitaia mai lona talu tonunga ua matua ia la fua i lava i lea fia ngā sa ia whaatino ina. Ua whaaluaina pe sili atu le whai numero tamaiti e whaia iai sa wanga ilunga upenga tafa ilangi. Talo mai le tau sanga ilua Festival Wiva. Maolo whaata mai ele si itia o ia itu ainga o ngayo inga ile lalulangi. Talo mai le amatanga le whaama i le COVID-19 Wiva. O ni whaamaumaunga mai le no whanga autu mo tamaiti le iloloa masawa aina. Le National Center for Missing and Exploited Children. Nai loa ia to ai wafe iwa se lau fitus fultasi, leo wha ingo tamaiti na whaasino anga ili wha alapa tupotonga le tau sanga taluai, ona o ia fianga. E tu salea malilimas fultasi pasene wa si iti ai, pe afua ili whai numero wha amauma wina o le tau sanga ilua afe lua sifulu. E ono afe ono se lau malilua afe ono se lau se fulfa, sa wha ama wina le tau sanga. E lua afe sifulu wono, na ta ue wha apea e ui ua moli mawina le si iti au ripoti o lo tu ina atu peitai. E le o manino pe o le tali o le COVID sifulu iwa maona tu unga, o lo o mafua i atu langa. O soloma ta ina le militeli o pati ngai mga ala o whaalinga o moli, mamasini felelei whaatontonu le Buckingham Palace, masea tau kuini Elisabeta le lua ma Paddington Bear, o nisi o vaenga whaapitoa na whaatinoina i aso e whao le whailongango le fitsefulu tau sanga, talu na whaapaleina e avea matupu tamaitai o le malo tele o Peretania, e na o le whaatolu na waaia le tupu tamaitai, ia pati nga le whaiunga le vaiaso, peitai sale i tuu i titele nganga whaafitai o le atunuu, e ala i lola tau lolo fiatu o le whaitau miliona o tangata na awai whaamamalunga iso o se vaenga o le atunu. O le 25 tau sanga o Queen Elisabeta le lua na whaawinai e avea matupu, ai waiva se fuluono nei tau sanga o lona soifua. O nei masina utuana iatu, sa amatai ona whaititia le iai o le tupu tamaita ini whaatasinga whaitele, ono ni whaafita auli i ana whiaafio inga. Sa tawalunga se konseti tele na whaafifie nisi o tangata pepese ilonga e iei Diana Ross ma le whaili tauta ua le Queen. Sa maua ni ripoti le asoana nafi, le tō ai taunu uai le malanga wha ale malo le tamaitai palimia o Samoa, le fionga fia me Naomi Mataafa i Aukilani. Samoa le mawina ilunga upenga tafa ilangi, le tali malo ai o Aukilani le tamaitai palimia malana au malanga. Ai meise le wha mamalunga le onus fultau sanga le tuto tasio Samoa i Aukilani i mangele. Sa awaile minista o tangata Pasifika i New Zealand, le fionga au Pito William Sio, o whaipule Samoa le Palemene o New Zealand, o le fionga le Konisula o Samoa, o nisi o suifa le malo o New Zealand o Kilani, o le au whaingalwenga pa ia le atua whaapele mamalo o Samoa o papa a aoi o Kilani, ele i mawaina la tātou au nanga se pepa o whaamatala aloa ia, po o se press release le malo o wase au ilinga mua tātou talafong. E tu samaleiva se la wafe iloilonga o la fonga na tu inatu le asofa yuni, le afo isa yeisi iloilonga e tu samaleiva se la wonus fulwafe, wa mai afo ona tu inatu, ma o le tele lava na fayele asoluas fulvalu o mati. O nise o tangata sale i fie ina wala tau iloa, o lo ieni tupe nofo aita la foi i la fonga, o le tau sanga wha le tupelea ua mawai atu. Talo mai le tau sanga i lua Festival Wiva, na otometi lava le whaavase nganga o la fonga tangata mo la tau tupe mawai tutongi o tului i saofanga, ma tupe toi whaafoi po refunds,
po le la fofo'i o ni pili. E o tomete na whaamangalo pe tape ese ele ofisa o la fonga. Ni pili o la fonga o nofo aita la fuaitangata e ta ilimas fulta la pe ila loifo. Aina si itia mo se taimile tō mau ile lua se lauta la. Mo le la fonga whaaltau sanga le lua fe lua sfulu. Ona utulanga whainga tā sāwhia ngai male atunu o talwa ili COVID se fuluiva. E umane, wa yeini la fonga ino nofo aita la fuaitangata pe a whai sā mawani o lātou tutongi whaapopo ile tau sanga. E pe o le tailua sfulfito o vaiaso o mawani tupe i tutonu o vaiaso tailua. Aile o le lua sfulu ono vaiaso, ma e ta umai ai, wale a toa le la fonga e tutongi. E to saima se wha matalanga le ofisa o la fonga i lunga o la lātou upenga ofisa o ta inga. O isi mafua angata atele, e alai ona nonofo ai tā lafu tangata i la fonga, e au fiele sui soo o tupe maua le tau sanga, o le sa o la fonga e tipipe ave esea, ona ole se o le tax code, po le wha soa fo i le whalewhainga luenga le polkalame o tupe maua, e le o iaini la fonga e ave esea. Watu inatu se talu sanga i malo au whaatasi, ale lini usila o Kayong Yub Kim, e whaatanga i whaalito la fono na te ina le avenga whaapango ta o ia e tali o na molianga i saina. O le asofarele taluaina tu inatu ai se whaasea al taulele e ili komiti o ayat tau, a malo au whaatasi, sa wha isa wha ingol wha msinonga silia ni usila, ma matala ile avano e ave whaapango ta ili taulelea. O Kim, o se siti seni kore i sau te peitai, sa malanga mai ni usila malona aingal tasiva valuiva, ma nofo mawai. O le tau sanga ilu afis fultasi na loka inai, ona o se talu sanga saina, whaapia sa msalumia le malius tamaitai. E luas fultau sanga i Shanghai i le luafe maleiva, na ia tete e ia toa inga. E whaiele minister wha amsnonga Chris wha fo i le whai unga, pe avele taulele e tali ona molianga i saina, wa mai ona fola i saina, o le alilei ona vaai matau si Kim, mai le ini fofanga e sa wainai, a o whaanga solo lona wha amasinonga. O fautoina tangata ni usila o loo ngā lulu e atu i o lātou ainga i le vaitaimi o le wha mai, o nei fōlinga mai o loo mata i tuina le lei i lātou. E ni saililinga fōuna māwai o le tele lava o kampani i le laulangi, o lātou wha apipi ina ni masini wha asipai e matua tule mata i tuto ai a lātou tangata whai ngā luenga. O whaititi ai whaitupe e whaalu i whio inga, whaapea malawa inga o whanau, wa tele le teimi o mawhitanga a inga, pei tai o le lapta inga le watu inatu i au whai ngā luenga, o loo mātau umai a lātou whale whai ngā luenga. Ni saililinga pito la tamaina māwai, e o atu le valu se fulu pasene whaalaputupotonga, po kampani le laulangi o lātou whaapipi ina masini, e sipai ai i a lātou mea whai ngā luenga. A o au se tālia e tusalia maleiva se fulu pasene e mawhai e kampani o na mata i tū le whaonga o le keyboard o ngā ioinga le isumu po le mouse pe whaonga ina fo i masini e su eile no whangolo i ele tangata whai ngā luenga e mawhai o na tatala le kampani le masini po e ata le kompiuta mai loa fo i po o awaenga i e tai le masini o mole mawina le alu i lungo le numero whaatonga masini e sipai ai po spyware e le lalulangi e maise la vai Australia e tu saima ripoti. I whawhata New Zealand, o le awhai se palo te sa ili ai po whaatotoa ina pele te ita inga le balimi o Britannia Boris Johnson, ina watu ina atu e nisi o whaipule le Conservative, ni tu se ta watu wai, wa le toi mana na o ia te ia, o na toi whaawaulo na tofi inga tai. Salia eni ripoti ni whai ngā pāti mani fia na i leli palimia i Downing Street i le teimina loka, ma tāpu ni ele atunu onol COVID-19 fuluiva e te taona atoles fulu 5% o whaipule e tu tu se whailo ai, wa le toi whaatoa ina lo lātou palimia e tu saima lātou tu la fono, e te otolu se lau 5 fuluiva whaipule le Conservative, ai mo mia le to 5.5 whai le tusi, watu ina atu ia tusi a Sir Graham Brady, le teite e fono olo ia i neo komiti lua whelua lua. I ta'alonga. Sa manu malo le aula kapia tamaita e le Black Ferns i le ta'alonga ma le Wallaroos, i le asoana na file mamafa o ti munga ma le lolo wa le tau. Ma o aifa ai o le ta'alonga luas fultolu i le se fulu, o le ta'amilusanga le ufa ngā solo o le Pacific 4 Series, o lo o awhia makanata whaapea ma le United States o Amerika, ailenga teilea, o le ta'amilusanga mo le Black Ferns, i lalo le taita ingal whaya o ngā fau o Wayne Smith, sa le ima whaya le awa au sa talia o na talia le malo se le awa New Zealand. Wa ise mamau mal whaale e tonu. Lea sa ito mawhainga le Black Ferns sila lato malanga ta amilo le hemisphere i mātū.
i le tausanga talawai. O si koa le Black Ferns na mawal tumaita o Aisha le ti inga skoa lua te itasimo a Lana Bremner, Kaibo Olsen Baker a Australia na mawaina le Alice Patu le si koa e tasi. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Malo waftai ua luas futasa minute ua te nei ia le tula iwa ia na ua mai atu le whauponga lona lua o tātou talafou o le tai au ia pe ona tā pena ina Sabrina Kasiano ia matala mai sa moa le tautua sunga ia tā Sesa Lam Sam te whafonga ia le tula sifun ma le lua leu nei i le whauponga mo le muli o tātou talafou ia au whai maali le tai au i ngā luenga a mata ia mai se foi ia nei whanau na ua ia onga nei matua foi na a mata foi tapo ngai nei aso ya ola foi whanau ngā ruenga ya ma onga ya o le foi taimi ai sole le mele ye pe ona mai foi tatu telefon le mele o le kiwi saver e masalo to tele o tatu we fa fonga mai ma fa no ya tulanga o lo ye ya na te ilo ai o le tulanga o lo ye le kiwi saver le taimi o sia ki atu walu ilunga taimi o sia ki atu ya walu ilalo kiwi saver yo tulanga na pe ona i terminate ya nei te fa pe sole nga o ye le bank le o lo kiwi sei vari ya ai ele ai ona e fa yama to a fa tu mo vaenga na o misi tato kiwi sei va ya tato on sai te wa on i fa polina tato pe asia ki atu na wa walu lalo ya e al time to sia ki atu ai ya walu lunga lo kiwi sei va ya ai ole na fa mo le tu ya ona o alu time tato talfoma ia matala mai sa mo ia mele leo to tala to tato lina o leo to e vala mai ia talo fa vala ma no sei fu talo fa ma no sei fu so fu mangia ia o amani nei no telefon amani ia fele te vala mai ia man mai te vala i Wellington ia malo o ile nga luenga po na te ile fale ia le fa sa ngi a makangi le skulu an ngaruenga oi malo ia ai se me fia tal no mai il tato proclamel ta okay fifa so ku le lumka punga i mo me o akonga le ave fuor le fuor malava le o te fenga luenga le malava le fenga luenga le po oi ia la fa longo kui mga ko foi nga ingisi suinga uma ia venga venga la i le melavale le i Wellington venga venga la le ingisila oi ia ole fa so fula i afo i kakala nga le akule le overlako kilo a ai o so se akoa ia wai 5 kilo e avelunga le e avilunga le lo carry on nga ai lu ko lu ala kilo e fatanga ingala ele mako kampangila ya foi ila lola ya wa ola lola wai o so se kemia failo wa faile cooking e vaila ma ko la i mbela le wai tonga pa lingi ia lalo alunga e ngofo pa se ya pa lingi la ia kilo e out on tremble le va o me nga fa ke fa la ia ka kalesia ia ako i va kale over kilo pa ama pela va over kilo va pelo lo di ma kilo pe lo ongo pe lo va e ka nga isi show ako vanga le ko vai me le ako ke le de e ku ia lava po angi simbe ka fa ma le ako la po ala le avilalo le avilalo au dungala ia e 4 kilo fakangai ia masisia ako vanga le kai po sa ako vanga le fa tau e ku angi simbe fa ma lo ako nga le 6 kilo ia a vatula le ato fole le fu atu o lua se fulu do ti tolu se fulu kilo e to la ese ia vaenga ia e
va kula e pe si ako fangale ko ave si va ngo bo angi menga ko ora ko va ngi pama mai la ye kilo la ko ia wale mele ngi ia me sala le malu ko ko ia mangisi foi aku ngela fu akwa over ia ke faile misa ngai ka kale runga I le mele checking ia ai ka mal malama le I ku ia ma kura fonga kampangi ia fa kilo ale le fa ka ngai o kilo ngai ave runga va vai fo la le ke me take off le va mal ke le le va wa va ngela ai don't trim le va ia a fia la makula le lo dinga le va ia mangai ka nakala ia le sia kia ia ai sa le te fa mau ni ala sa no ngale viane il va ngale wa tu vole le fu atu wa overponga ia la fa mel tanga tu vole le sia kia ato mali le mfaina na overtele pa no o le sa ngale mo le pase se le la o ia ai fa mai e feita tangata ia atu maato o upu e fai ia o la fonga e fai nei tangata ia e fua atu o le matua a fia ia o la ngona nei tangata ia whenga luenga I le check-in ia kau mengai kau veng man mala mele malu laku wa ia fua nga le mau ai mo mea yo $2 shop po si menga o fua nga ka o tichiko ma menga pengi sky o le fai pengi hokka ngale ma kwa ku au aku nga kangore fuai e ka me ya o e pulan ma fora aku kwa ai dio mala vale pero se ale tukunya nga ku na le vanga umba kwa di fa kala fu e sa ma ko nga fu nga e ba kwa mala vale le fu kwa la sa o kilo nga fu le fale ai di ave yo ma kinga inga ngale e ave mala vale nga ba kulie ko va e se ba kwa ro do ko pe 2 kilo ia Mano. Isso for fa pen fale. Isso for fa pen fale. Si uso le fenga luenga le vale. Ia. Ole ngai le vanga ba fenga luenga le mara ela fu ile fale. Mai kala o ia mai o I pelme o ia mai a fu ia ko mea ia la de vola ia la kwara un sa o kilo la ia. Mano ia le fenga naso. E ke lo fa ko ngale e ngai ka nga le ba ku kai e ava ku e wa la ngale fu e ko ngore ko le ro pola mama ia wa a ka ngo ve si ile ko e ka ke ngo fu ga le ke si ngale pola mama fa le ia va ku la mala vale lo ke le fo li singa ru nga ko e va ku ko e se lava po a me ko e va ku sia ia va ku ile fa lo bo lo fa kilo ile va ku lo fa nga le o te facility o tu vale facility o fet fa tau el fu na o tu lo fale ai e mo meio second hand shop mo for $2 shop e kele ai fu nga mo me pengi scale le fai la ko la ko pangale nga ko le au le ako ia si lunga ko o le fu tau ia fu kau kama ka penga fu tonu la langa fu ta tia e overpong ta tia si pito le ato lungo le follow fale sa ma wale le ia la malo o nga di kau le ia wa nga fa nga e fu ia menga fa tai ia ta pena tu malanga tama le Talong longo pa lupu kalame ma ia me nga wa vile ko fu ia fa so ko e awa kile foi malo la kunga na sa ungi fai malanga ku sa mo mangisi mo la ia le ka pinga pe menga e o ku mara le la ma ku menga la fa pe le tulo malanga mal le baltina la inga le o over ato o ava inga tu o ava inga tau ava o ava pe ma ke ava pe ia me ia mea ele nga ave sa mo ka nga ave mea le ke lo lai e nga mo I sa mo ma o si me o mai a lo nga si ako fanga le vai ku ai ia va ko kilo mo ma le carry on ia nga wa ese me le si fiku kilo ma le ako nga a tu fa pelo tu e tina la inga tu o fu lo tu e ave na vali le inga me o vali ave lo le leite le ma le tu ta mo bien ma yo le si va pa pio ta tu malanga sa mo
Ia, a me se tātou, ia, ole ia whaitanga sa moa ele te oven, se vai no tu man mawhai fo ato, ia whaitanga, se vai tostoso se i sa mo. Ia, ua whaina veri, lai fu e tere ia whaitanga i sa mo. Ia, fo. Mea kāri sa moa ele kawa venga mea ngā vali o lo i whaikanga mare of mare kingo. Ia, ia, ave paunga. Mare of whakalanga. Ia, mea la kau se salu, ave ngā mea o vali mga mea. O le tal no mo ia ai te le te sa o tonu na tina o le ai. Alo fa te le atu manuel le ia so mga ruenga. Taila, mamanisi le. Taila. Ma le te fa so ma e sta si o to le fa so ma e mau e fa no saina ia fuana no stala ma nei e tele. Le wedi se falau, talo falau. So i fu manuia. Fatalo fatulo va se lu nei tai au. Ma lo se fu. Ele sa ul falau. Nge la wa hat fa mole. Oi ia, so le. Ia. Wa ve mai fu mai lo. Fa lo atu nei tai au le lua pol kala me fa tau fo ile mo tangata e o malanga. Ona talu ai ona le amatanga o le lua se fuluna. Na mao e fo ma se tasio le fa na i Hawaii. Ia se puali. Ia vai tam tonu ngai fo i mai loa ai a matalona alu le fa mai le ia tato. Ia. Ia na fa tawala le ma fu se tu lo fo le fa fonga anga sa moe. E fu ai ma ato na ma o ma ua. Ia na fu atu ala i nei fo i le lawa fo i ia se ia o tu fo i tai le me le malai va lele. Ia. Ia na pa le ni lele ia na ma atu fo i le ilunga i au kilani fa pena. Ma tau nu atu fo i le malai va lele i Hawaii. Ia na fo le fu ala na le na avatua ia i nei na ena ma o ala ma le ma fu i Hawaii. Sa fu mai ai ma ato no o ma to fo i le malai va alele Hawaii se ia ma o ina ma to fo i mai le va solo na luo fe puadi. Ena le no vili atu ai e se fo i le ta o ia fu anga fa pea. Sa o le. Awa o le tele au tangata e tate va ai ai. Ia e o atu ai tai le malai va alele se itu lo fo i le fa fonga anga sa mo. E tele ana to e tatala ato pau ai ave ese isi me o laua o vala to pauna. Yo nga fo ile na tai loa mai ai se o inga ma se fa ta ita inga ta o so se sila vai fai malanga fo i se si so se sunu ia. Ole mele tau na fai awa ta to tele loa lava me tu puitu atu. Ia. Ma lo pa le lo fa soti na fa tai lava. Ia, fa so atu le nei tai au, ia manuia lava lua por kala men nei tai au. Tai, ia. Tai lava, so fua ia. Le mau el falo loa tau ngofi. Ia. Ia, ma le foi to fua la inga mal fua e fa nga le la fio ta to. Ia wa le mama fa vai le stinare le fio ia ma ave le fu. Ia wa tau a pe u foi le tangata malo si tau au ia na le lave ai lave to u fa pe no ia, mau le ia. Ma nei ia. Ia ma le fa na tu na ta pe na ta to fa nga malanga. Ia. O le na whaadia mai nei tau talfo. Te leo tangata ni usila le a whaina la tō kiwi seiva te mine i nare. Ia. Alu atu per kiwi seiva, vea tu alai ave umari kiwi seiva. Ia. Ia. Mafua mai e, o le provider po la tau i le whanganua e lau tupe, lua. O le FCC ngā o vaenga na tu e lau tupe. E se se wala au? O ia. Ia pe o le vaenga na, ia le la vea umari te leo tātou. Ai tau sanga uma e ova man lima se lau tā la tu pel malo e whapopo lau kiwi seiva. E fua lau sa whanga. Ia. Ale a toa la la wafe mau na tupu. Nana sau ni pe afe mal fasu lua tā la se ito sa idia. E le maua e oe whamanianga lea. Ia. Pe ale au sia lea. Ioi. Alo na winga e tauna e alu e siaki lau ngā luenga. Pe thia le tupele e TPS e lau kiwi seiva. Ia. A e loa e umane le tau sanga e le au sia. E le maua e oe mana tua la. A te ulau tupe e whare tupe. Pe te ulau wha te inga wha pe awheta la lau tupe te ulau whare tupe. E se e mo se sia ke tu staimi wo o se luas furu pe tors futa la se interest. Tupe turui. A ori kiwi seiva. E awhe mo na tupu e te ua le tausanga. A e lima se lau mo na tupu ta la le turui. Tausanga uma. A e vavae e se la le luas furu pe lufu lua ta la le vai yaso. E o atu i le taimi nae pāleni lelei. Ia whaatasi ma le tupe le tipi ka manino na wingo. A whapea o lela vea o el mele o le tipi o le kiwi seiva. A le ise whamanianga me le malo.
Alu tala noa ngā luenga whai e whapare ni ane mena. Ia, le wadi si walau. Talo walau. Alo se fua. Alo fatasi. Malo se fua Rachel. Alo la vai tina Rachel wa matai au. Ia le manguia whakatai. Ia, malo a taila le manuia foi matou i nei. Ia o la ufa asua. O mea ia o malanga. Ika a ualu po ngale e alu malanga. O ke tanga fili le ko inga akopau. Da medium size o le akopau. Ave ai. Wa a ke le akopau. Wa ke le po ia pau ngai aluai. Ia, fo. Ai da medium size o le akopau. O fiai pe fiasa ke aluai. Ke fai kaunga iau o fue ave. Po o lau skirt o le top o se o fuwai. Ma se e vai lua. Ma se e vai se e kokongo o le fale. O le poku pe angofo i le hotel. E count uma mea umanga. E ko i kokongo lau ako. Ia ma mea lai. E san mea whaopopofonga pang mea ai. Ia mo. E ave ai. Kusa awalu o ke e malanga. E le ai mangia o pau ngai ova. Le leite le oi. Makua i kukusa leile ne le ke ungole o le akopau. Ma o fula ku uai. Nganga kanga kua o kangaka e afo e check up ia mela i kokong. Ia pa mai loa alu. Laua. Dai okay ya. Mo. Ale meanga o le ku uai o isi mea wha popo. Pela o meanga mea ai. Afo o vai tonganga. Nga o nga foi. O nga koe ave e se umalea. Makangai nga mea o le vaku ai koe ave e se umai si mau mea i o le airport. O nga foi. O nga kanti umau o fue ave o lo se e vai. Ia ma mea o mea kaunga i le bathroom, i le shower. Nea whapenga. Malo. Tai Rachel fasoa mana ia lau fasoa. A ole mela le ole akwe e ave. E kasi ala o backpack e ave. Ia. E kasi ala backpack o ke tango ave. E ko oa iai nga umnea laima nga umnia o le passport ma mea uma o pepa. Ia o le fasoa kunga. Tai lava, ia lo ftele atu mo oe tina, tai manelo fasoa. Ia faasi fua. Se fua, mana ia. E lai loa Rachel me tau fai. Wa ele se una to pa una ai tango e fua ele fua la to pa. Pe 5 kilo ma ma fa la to pa. Ai le tu o ini lava i ton. Ai no la to pa ua. Ia o mai ma wa tona kilo 5, ai vai se atu sipi. Ia lo pe tasil kilo ma fa la to sipi. Ia nei fa na tauna. Ole si la mo atu le umono tango su atu. Tu sai afe se lau fast food lua ta la ma le valu ono senel tu pe tau na lu kiwi seiva. Il tau sanga. Ile tau sanga fa to anga va o el family anga malo e lima se lau lua testa la fa tau senel. Ai tango la vai. Tu sai lua food ta la ma senel te tu o lau kiwi seiva. Ia. Ile vai aso. E ma wele afe fast food lua ta la ma le valu se. Fiel tupe. Lua food ta la ma senel. Ile vai so no inga la afa pe lufu tasi tala te tu ola kiwi sei vai so uma. E anga va o el family anga le malo. Ai o la le tali mo le vai o le sia ki atu la to kiwi sei va wa alua ila. E toi mo la to tupena. De e te fisili la ila wo nanga fa tinga la ola kiwi sei va le PNC. Te fisili le PNC fa mal mala mai le ya. O fele vai nga te fili. Ia. Ona fe me ia isolo e mtau tia foi le to nga me o fiu Tele tatou le a final te mina yo no tama o aingo lolo. Ia. Te vai atu ai le alu lunga lau kiwi sei vai alu. Le mo uma tangata uma. Tele o tangata le mo. Mo. Ya mela le. Ya. E wele start wala.
Ya malo mana nei fa sona so so ni motato pe a lu simalanga. Ia na. O tala mo ia, talu le fa tau bisfua. Mana ia? Ma le tau ofie. Tau ofie. Tu ul fale. Tu ul fale. Ma le tele fu nga luenga wa tu o to fai. E ma le melo le masalo tape po o va ia kilo pe le lava. Ia. E lu tu o la le lava. Pape ia la tu ul fale me tau na ave o le na sfuru iva kilo a sa tau. Aba se fe le fu ale ala la tu e tai o. Ah. So no fai le tanga se fai nga. Ia. Talo fal valau. Alo se fo. Ia ma lo so shua. Tai. E lava, tau no mai, ma lo se fua. Ia. Ma na ia la fa longo tu foi de menai. E fai mai ia tu foi. Pe na sau no mai i me o kiwi saver. E sao a tare au sia le afena. Ia e tere maua e se va ngawa o le afi. Ia mau le la lima se la. E fa popo nga i. Afi fas fu lua ta la mal valu o se. Ia nga e fa popo nga i le me nga lo kiwi saver. Ia ai o le si mele ke fi fa so ai. O le mele ke fi fa so ai. Ke fi fa so ku fo i me i o malanga i Samoa. Sa o la ve ai fo i me nga. Nga ma o Samoa. Nga ma o ma ku. Ia ele yang mama fa ma ke ku over ma. Ia fa ma mai lo le ko ma mai ma ko pa ku. Fa lo ma ko ngo fa ku lo. Fa lo ma ko ku ma ia lava sko inga. Ia ku ma mai si a me de ka nga avi. Ia ai fa mai lan kare ke. Ia ave nga o lava ai foi e ku ma o lai fengo fi ai Samoa ia. Ia nga pa wal me nga avi lo of ma fanga. Lo of ma fanga wa ka ngu o pui pe long kingo le e ale fko ala. Ia ma ko sa fo e of mai. Pa wanga me nga mai o of ma fanga ku le ako. Ia vai la ia vinga fata mai ave facili atina. Ia. Ia ngang fa me fo le kia. Ia avinge ula lava o nge kele la Samoa. Awa me o mai ka ke o maka o ka kele ko mai ma o mai e va ku ma ku yo. Ia ka ke o mai nga o ka ako. Ia nga ai avinga so of ma fanga fa pe nga la ia fa o mai lo la ia. Ale simia. Ma kele fi nga ula. Ia se ma fi nga o ngele ku. Ele siria ma ua me ma ke manga o avi a siria ma ua le ola ma ua ma ola ka ye ol va le a e wa ele ai se winga ma ke manga o ave ai kupu faru la e mo kwale o umange me uma le ma fu anga ma fa yai e o fo ma foi mai po le ale ke lo me manga o ma kwanga la o mai o me e pa wal ma kala ma ke le o umanga e fa mo ya ma ua ma paunga ku silva onga e fasi siria ma ua o le ale nga ma ke o ngi me ala ku va apa mu le nga u mala yo ngi me ele ai me se winga ele siri fo lo fi ai me o ke o manga se kulo mo lo manga o me ia i lo wola mai le ku nga kasia le ola le o ki sa ma yo le me ala nga ama ua o me nga fasi siria ma ua ia o le ola ia fa pe wa fa pe ele la alang pa va o ke ngi ma me wala wa o le mea la nga wa mai loa ia ma ua ia o te make o ai e ma kwa fu le ia o ngi o va se ma paunga ma dai ma dai fa so fa tai si dai ma rio lu ma te ma la inga ma lo fo ia ma sa se fu ma la ma i tatu ia fa tai tele lava ia fa kai ma ngi aso so fu la tu dise na ma te ainga e fa ia vala di si ainga ia o le ainga le o le no tu la to ma lo di usila ela tua lea tala atato ita te biro isa mo so ma nga ma to le no mai uso tu ma to lo ma tu o lo ma tu le tel noi o le tina o lo to lo uso tu ma to lo ma tu i tu le me sa tau tau mai ia solo mai afu la mala ola ave su o mai di usila o te mai mo mala to solo ai fe lo pa pe o mai la mango ia Avivi susu ata vai ke o foso ya o le tala la le lilia la tala ata to ita mai te loi ma to malanga no mai ma solo mai af o le fi anga la si mato o matua e le o maua na solo fo ma na ya fo tani ma lo so le mala mai fo tao la wo e a bel vale le va via on sa wini usil e tu le wa la ya fi susu
O fo sorry. Se ata tu sa mo me. Awa le ise me tu sa mo sis. Tu mai sa mo me uma pa wan me ia savali mai volele ia. Awa le si vai ngale e fa bana tu ale la tatu. Ata to mai mani me ai mai sa mo a fa pe o to ina malo matu ale o mai. Ia. Ole mi e polo kai to nu sto ina masilo matu. Na mo a tau nu fa tasi la vale le sa mo mas vale le mai saina ya pani Australia a fa pe o le va asto ni mo tu ta nu e kila le valu ta o se fulu le va o mai Wellington ya fa o tasi la ta lu to lu tu la polo kai to na melana ta to ye sa mo me va ngale tali uta ni ya a wala mai ni me ai pe a to wa na mo fo se lo ngala ma lo si le ta to a mai na ma tu ana o ta fa ya a wala mai na mo me na la ato mai lo fa fu so ni mo la to wa te fai atu a tu le kiu leo me ai si akinga o kulai a ma me au kila e fai va tu la o te mo lo vale le ana te tu o ki na ya sa ole ya na fa mana tu a e pura o pe to sa uma la utanga la na su la wo nungele wo ja mo le mo se beno so ma ya na se beno el mo mo se me an fa me joli wana na tau no wala so mo vai mata tamale tu rum kuka a mai soli na la atu tu rum ko mai mana eu suppose use ya o tampo anga mai we house tama nei ki voi ya na tama cha tama pole le ala e mo li pito itu so le tu te to le po le te la iPhone e mo li voi au ta fa se vai au na tama na so le aya o fo mi tiaf so le ta mi ki mouse ni mi tiaf e fa uma lo fo la tasi ale ata ka va uma mi tiaf uma lo fo tu sei a vulu mi tiaf le la ta mi ki mouse a fa la ta mi ki mouse se no e fo lo fo to ma wa to mi ki tu sei te mitato o foi o le fatalo ke mat a pe ata to we fo samo ata tu te no samo na fai me ai mai le wa ngana te to o foi va ke mat o mama le va renga no fa vai te mi sa mosca ili alu le si ya awa te noi champion dango le sa mo ma blanga yo na fa mana tu a we solo te o foto le afifi su to solo mo to ya tu mai moto ya fai por menen fai tu voi sa wa na o se vai tu ole tato i malanga ti fa sa o en foi ta o tato tu ya e ta ale manu tu si vi o mon fa so sa am to le fe wa le manu ala o mon le alanga e ya you tu ala e ya te lo tu mau skai ni le mo fa so ta male sa mi ti afua o pulo le watia se la sa o mo fa so ta male sa mo o te unga la tu mo mas fa ta wa na we ta male sa mo fa mai fa lo was mo muli va ya mai ma ne le o filifili le paula le me te le va tu o la sa o mo sa o ma mais ça fait mo me alo fa tu te le ta tu te afifi mai solo suma na ma ya fu e va vi bien con ta ya si pongo lo mua
Manu e pepese ia o fitawila fo imalene taia o le o pepese mai manu i lungo fungo la au. Ia fia fo imanu e tala no mai a tātou. I tangata soifua. Ole o vai ne tatonga la au le numo tātou fale la au ia le City Council. O le wamata le suile lanu a matana mamai. O vai atu i pere tānia i la au ia i le whamila tunga o le upeli o le Features Full Platinum o le lomatua o le tātou tupta maita. Mata mo fiola au. Lanu mea mata. O vai atu i Samoa. O le whamanatu mai Samoa i le tonga la au Botanical Garden i uta i Vailima. O la sai i le sui whaatonu o le sisi o manga. Ma le komisina sili o sa a po le ampasa fo i o le malo le ampasa e po le komisina. O le malo Pentania. Le hato tō mai la au e whamanatu o le fitus futau sanga no fo inga i sa peta. Ma pia mana i e tele. Ne wa alu aso sa uaso e manatua ia. Mo la tau fo ia la sa uni e pese le vi i o ni usila e le whatau tō e lan sitsen. E te sau mana ula au e tuto. O le mea lofana e vani ia oe. O lau sitsen i o le tuspasi. Ia ma launa au tuto. Tele lope fai au kilani au pon lua e fai e. O la tula ma launa au tuto e te ua le ola o whapea. Po le mea tauno toi fo i sa mo le ola la au. Pe pau au la au e le ola le. Ia tau mai e leo ngā New Zealand. Ia o vatu le si vai rana. E mana ia ai a fuile. Le vai rana ia a palaisi se. Le fsiri mai ia ua tau lo fa fefe fa tole. O le metea o le haka ni usila. E te fai to tasi le haka. Usu to tasi le vi. Fa maori mo fa para. Te vai fefe. Atu le ai. E usu fa tasi le vi. Ia te no foi na a umana usu le vi au style. Umana vi oi. No foi New Zealand as it said Australia. Te o fai lo ti seni ya to neva ya so ala tu la ila usu vi. Samoa tu la ila vi New Zealand. Ila vi Samoa. Ja. Tau lunga poka la mel atal tai au. E poka la mel so i fu malo loina le la tal no mai Cantis Mariner. Ja. Ia tal no ma Savelina Cassiano. Il tato poka la mel sutasi. Ia na i fa fiang fo nei aso. Tale lua na uma fo ile tato tau tua le se mai anam Savelina tau tua le tunu ile aoli. Ja. Ia ta wala vale ia i nei ofisa. Ja. Fa tai to fa malo tato paanga. Yoi. Au te lo pese le tau lunga poka la mel atal tai au fa tai atu i paanga uma. Ma lo la vale ma futa mai si fonga ne lo mo i Wellington. Richard Parker ma le mo tunu pau ta ma le ole auli. Tunu pau le mo. Sa ole le ia.
Everybody on the floor ready? Yeah. Oh, yeah. Okay, Yeah, okay. we gonna do this. Let's do this. Come on. Now everybody out there getting down. Tell me, are you ready to roll? 'Cause I'ma take you to another rhythm to hang loose with my bro. 'Cause you know that's the show.
the sun will shine. It's okay, fine. Siva mai, ile po, oye tayao. Siva mai, ile po, oye tayao. Now me and my lady was up at the club and she asked me if I could show her how I dance. So I had to let her know. So I had to get a suit on, get a move on, get a groove on. Tonight's boogie night. Siva mai, come on. Siva mai, and let her know. Siva mai, and let her know. Ia e te whaatalo whātu fo nei tai au, i le mamalo le au whaafonga, a le si ufonga lau mua, tātou pokalame fo i le nei tai au, pe ona whaalau lo atu, ia o le talanoanga ma le sunga, ia Candice a Belu Marina, ia masitasi fo i sui o le ofisa le nei tai au, mai le au aunanga ale Pacific Health Service i le Heart Valley, talanoa niso vaenga tau o la lato fo i au aunanga, ia pe ona iei i le nei fo i vai tau. Talo falava ma lor soifua Candice. Ia, sai au manuia Savelina fa pea fo le malu o le tunu o lo fa fonga mai le nei sai au. Ma lo le usu, ma lo tawata. Ma lo lava lon sai ia o fa tau no tato tanoanga i lunga le telefoni ia ona i tolanga fo i tato masini. Ia ai taltono le mea taua o le maua le tato fe au e tu inatu le malu le au fa fonga. Ia talitono fo i o lo o pisi ngā luenga ia a tonu o le vaenga tāua lava leo le whailua i le mamalu fo i lau whafonga ia ma i la tolo mwhaiona maua ma le tātou tautua ia ni vaenga tāua o lo o fia tuu i nā atu. Ia saunua ia Candice po ani vaenga o lo o fia whalaulua i le au nanga le Pacific Health Service i le Heart Valley i le nei vai tau. Ia whaftai te le lava Savelina mo le avanoa i le nei tai au. O ma ua ma Sandra Nico le officer senior ale Pacific Health Services Heart Valley. E vade lava le ma Savalinga le nei tai au ale la tu atu lava noa ya Sandra. Se whaalau i loa tu fo le au nanga le matefia mana o whaalau i loa atu le manu o le atunu o lo whaafunga mai le nei tai au. Whatai. Malo. Ia, talofa Savelina, te mai tai le maota i whapea fo i le au whafonga i le nei tai au. Ia, malo lava so i fua manuia. Ia, o le whaalau i loa aku o le afo i o se au nanga o le whiangai ma le Pacific Health Service here le Heart Valley. O mātou ngai lewa e waiaia ia a whane o tau o le distribution center i mea tau mask, rats, ia ma wipes, ia mea mwhapena COVID resources, So, lea lawa maua ele PHS i le Heart Valley. Ia o le matua o nanga e kawaina i loa hat ma Wellingtone. A whapea o lo iai ni e kalesia po ni ainga o lo mana o mia ni mask ma rats ia ona wana au mai lea i le matou telefoni o le ofisa 5 fitu o tolu i wawha ia po le o walu se lau fitu wha fitu lua tolu tas ia ona o mila ia leo le option 1 pea wha apea
o mana o mia e mawhai ona o atu le au whaingaluenga e avatu i le maota pe o mai foi ia e piki i le ofisa. Ia, lelei. E mwhainto e whaelo a tasi alua numero e whamole mole. Ia, ole o wha, 5 o tolu iwa wha. Ia. Po ole o walu se lau, 7 lua tolu tasi. E ma whai ona wha o tai mai ai. Ia ona tatou whaila. Ia leo se awala e avatu ai ia resources ia mask po rats i au lotu ia whaapea foi a inga. Ia. Ia malesi whaamanatu whaamole lava Savelina. Ia. Ole a lava e whaauau pea tātou tuinga o le COVID. Ia e mese foi o fulu o le si message tā ua lava o le soifua manolo ina. E mese lava loa winter. O le winter wellness ia ola soifua manolo ina tātou tangata e mese lava le malulu o le tau, le swing o le tau loa iai. Ia tau longo atu pea le au ngā o tuinga o le fulu ia o le COVID. Ia e mese foi ia le misela. I tuinga le misela. Ia o ma foi. O ma messages na le neitai au. Malo lava fa. Ku lava le pagsalanga le neitai au Savelina. Ia malo fa tai em faina o tau tuinga i o le fai lava il tau ofisa i nai. Ia, i le tasi hiwa crescent nai. Ia. E mawhai a ona walk in. Ia. E tau le fai fo e tau booking o e mawhai fo ona e book online. O le si mea le wha mole lava le mamalu lo whafonga mai. A tau fia i loa nisi o au nanga a waitele au nanga le Pacific Health Services Hat Valley. Ia. Ke i tana i ane le matou Facebook page. Ia. No, o le Pacific Health Hat. Ia o no, i fola ele tilo e nei ai uma information, like, follow, wha mole. Ia. Malo whaftai. O sina whafasilia tu wā pe a whape fo ile mwhana tali mai. Ai o le tūlanga fo ile o nau suinga ia wai ei nil tātou whale mai tele le i le Hutt Valley. O iei se suinga i o a fia i tau au nangal taimi nei te o whapopole i nei o tātou tangata le alala i le itu le maanga i whaonga alwhale mai i le Hutt Valley. Le ai ele ini suinga a Savelina. A tonu mana i al whaafesili. Ele lei foi ona reassure tu foi le malo la tunu. Le ai o la e whaawau pea ia au nanga whale mai ia o GPs o tau fō mai ia e mese foi ia au nanga peo mato. Peo Pacific Health Services Hutt Valley i le community. Ele ai se suinga ele o tele foi se a fia oni services. Ia. O le wha mua ata tau tangata. Pese tutu watu lea. Ia. Malo whaftai. Ai o le tūlanga lawa i puipuinga mō tātou tangata o lo tū mau pia mol COVID-19 fluiva pe anga il whalmai whamol mole. Ia. Sa o lea. O le whai ia protocols. Ia. Ia visitors protocols. Mansua foi e pei na vatu se tala i le taime o tea. O lea lava whaamalo sia ma te tuatu le whaingo tui puipuia. E le na o le tui la o the normal protocols pe o le fuluina o lima, o le whaia o masks. Ia o le social distance. Ia. E tau pea ia not only tau si mai ia o tangata la waiteli. Ia. Ona ia continue fai pea protocols ia. Ia. Malo ia ona o puipuinga lava whaftai lava. Ia ai mole au whafonga pe o numero na mwhaina pala au iai o le 5 fitu o tolu i wawha. Ia po le oval se lau fitu lua tolu tasi. Ia lau o nanga le Pacific Health Service i le Hutt Valley. Mona ia tātou tangata Pasifika o lo o alalai fo ia vaenga o
tonu le to malo Wellington ia mai se foi pe anga I fi fai le tui pui ele ngata o le e fai se booking pe fa pe fai se le tui pui o le fulu ia o le taimi nei ia o le tui o le fulu e fai lau GP fa pe foi ia le pharmacy mana tua o tangata tausanga 5 I luna ia e fuli ia pe free ia le tui o le fulu le stong ia le stong ia o le COVID o le taimi nei na o le COVID le Pfizer vaccine le mafai ona tui I le mato officer ia ai o le lumanai ato no le lava e tau mafai atu we are still under, negotiations in mafai ona fai ko I le tui lumani sela is a time o lumana. I lo ofisa o le taimi nei. Al taimi nei encourage pea tātou tangata e o I lau fōmai po le pharmacy foot. Malo whaftai, ia, atono o nisina vaenga tāgo le te lua fia whailua vanga nā, po iei lawa seisi vaenga I te lua sila fia, e te tau ona nofu sila fia ia tātou tangata I le nāfo itu o le au nanga, a o le I mai an tātou tanoanga. Le aina le pau lea o le mawhi au le neitai au e watu pea le whaftai Savelina mo le avanoa. Ia, ma le tuwalalo e watu pea tātou tangata a tonu o le me se lava o le vaitaimi leo le malulu o le swing o le tau. Ia pui o le pui ia siri lava lo tong fitia. Pe o le upu masani ia. O le tātou soifua malolo ina watu fo I le ia pule alofa le atua mua amuli au se au mga luenga o le vaiaso. Ia, malo whaftai te le lava, tā ua lava nei fe au mo le tātou o whafonga. E meise nei o tātou tangata whaftai, Candice Massandra, manuia fo I ngā luenga, e meise le tautua lo whianga iei, mo nei o tātou tangata I le nā fo I vaenga o le au nanga. Manuia le aso. Ia, manuia fo le aso whaftai. Ia, so fo ia. Ia, o se sungana ia Candice a Belu Marina, ia Massandra Nico, o le au nanga le Pacific Health Service I le Hutt Valley. Vaenga tā ua lava ia pia na tā ua. Ia e te tau o na whaamanato lo o awanoa pia le whainga o tui pui o le COVID. Ia e me selva I la au le whaisa le o lo o wane ngalo ia tātou. E me se I la toi le whaia tui. Ia a o lo o fia whaile tui o lo o maua pia le awanoa. O le lato tua tusi le nā. Tasi Hilwood Crescent I nai. Ia na o lo sua tu lava ia mau lava no e whaile tui. Ma le toi whaamanato pia o tui pui o le fulu nei vai tau le tau malulu. Ia ina ia mawai pele pui ngā mō tātou tangata. Ile nei fo I vai tau. Ia ona ole o tātou anga ia toi vai taimi e pipisi ei ma tele whiawa inga. Ia mesa o taimi sa tāpuni e lea tunu ui le lua I lua tau sango tua nai. Ia sa le ia ise pipisi tele o le fulu. Ia ona sa whai lava ia mask. Ia manono foi whale taimi na loka. Ia ona o COVID-19 fuluiva. Ia taimi nele o tele ni toi whiawa ai. A tono pe o le whaamalu si au fo I lea mai nei au nanga. Whai lo tui pui o le fulu pe a whai wa e anga wa. E meisa tātou tangata Pasifika. Ia ma Maori. 5 tau sanganga ilunga. O le ua maulevano e whai le tui pui o le fulu e au noa mase totongi. Ia o le pui inga lava. O le soifua maloloina. Ia e whaataua nei vai tau. A numero 5 fitu o tolu I wawha. Ia male o valuselau. Fitu wha fitu lua toltasi. Ia tātou pakalamen nā soifua maloloina mo le nei tai au. Ia manuia lava ngā luenga o whianga iai. Male mamalo le atunu I le nei fo I taimi o le aso. Si le fa fofonga nai pe se ngau si o umoni o se I vai fanua o mau sana tofia e asomua angwa lava le ngalu tua nei machangi tonga ina sa asomua o le mea yuli
le lua o tula fale fofonga o le ala taua o tai le uo male fale tolu awa lava ninga mutua le matangi tonga ina sa somua o le mea uli uli lo umata titiua ine ia hawa tulua ole na lava tofa ile malare mulinu utiafa ole malayo malo ina ia tu me basa samo so ia le fa so ia la ia so ia le petona ila Sio umai le ama changa sana lupui puina iona tulanga pa solo solo mai tau sanga suya pa avai ele poto tangata sili ona fata mo e ile ala se ivalo ia ele tele tangata male malo malo a uata apele ala fanga ele mauta otofi nga le fale anga fulu o e kule ita ina lupe se e mauta o asua o le sala tutu ma le sala toto sulu le pamota ua o la mangosa o loto ole na lava ole na lava tofa ile malai mulinu utiafa ole malai o malo ina ia tu le basa samo so ia le fafa so ia la ia so ia le petona ila ole na lava tofa le malae mulinu utiafa ole malae o malo ina ia tu le basa samo so ia le fafa so ia la ia so ia le petona ila
mai poia i te songa mai tau ma puke puke mai o folinga i te I foi ua o toi sau ai e toi fai mai poia i te songa mai tau ma puke puke mai o folinga i te I foi ua o toi sau ai e toi fai mai poia i ta ta la bola pa sesa e malia I lo lo mai lo sa la la I te I foi ua o te sa ai e tai fai mai poia I te songa sa tau ma puke puke mai lo sa la la I te I foi ua o te sa ai e tai fai mai poia I ta kale sa tau ma puke puke mai lo sa la la I te I foi ua o te sa ai e tai fai mai poia I ta
Bianga pese nei taimi o le tae ao, ia, e whaafai fi fo i au ngā luenga o e lo e ngalua nei taimi, ia e meise fo i le tapo inga, ia, ma le whaafonga mai a nei mātua i tono ainga, o tono mo tanga se ma mo tanga ta mātua, e meise fo i la tolo whianga i pia ma ngā luenga nei taimi, au a fia mana o miela fo i ni whaafia fianga mani musika o le tae ao, e whaafai fi fo i au ngā luenga, lunga fo i le awala le wafa ta vale, o lo ngā lua i ta avreafi, so se ta avreafi la fo i ngalua nei taimi, o le pasi, o le upa, o le taxi, ia o le loli, la o ia o ki liva, la tau foi lo e whea i ki liva nei taimi, ia e ele manatu, ia o lo o fia mana o mira foi o touni wha fia fianga, wha sa moa, ia e mese foi, ia i la tau o lo o fianga i pia, ia i whea inga i lunga la wala, ia la i taimi o le pisi e foi o le tai ao, ia wha pia o le inia upa sese le taimi e misi o touna e taxi, ia mana ia le foi le ia le tu o lau no foa, ia, ma whaalo tasi lau tua. Ia, mai whaafo mai tātou whaafia fianga, le lupe tu titi e tu fo il masini, ia, na ua maua lau pasese, ia, e malo lava le tawatai, malo fo il nei tai au, o lea ua to se full 1 minuti ana tā leo le tu la se full maratasi, ia, o iei fo il poklame, leo ua tāpina mai, i le tu lai se full maritasi. Si whango la mwe Wellington e whatala whatu le ia lina, ngafa whawela, susi, tai repeto, ia mesi le toa te, le ilato, ia leo lo mai mom whaafonga mai le tātou tau tua, le tai whaafia fianga su filoi, ia mo le mole atu, i le tau tua, ala wala leo si whango le lau mua i Wellington e. I vai whanua o le nei ola.
mai lava, una mataia whaapea o na whai. Se I alolofa, se I tūna wai. Ta inatu ele whai te au, le aluala o te hui mai ai. Le alofa, Iesu le ala upu moni le ola. Ta uatu o le hanga sa, ubilua ma le whaita au. Tupu tele o le ahami o le anga. Ta rofai au au na, a le atu e taua whai e taua tu. Aua tupu tele lava, le maua runga o le anga sala. Whai mele le tia I lea le anga. Solid.
Ia, fia lava fo i toi whaatalofa ma whaafei loa i atu i le malu o le tātou tinu u ma lau whaafonga i le nei tū la. Whaamalo lava le langi umā ma le soi hua lau le lei. Pei o na silu fia, sa malo lo le tātou polkalame i nā vai aso ua mo vai. Ia ona o le whaamoe moe o le si ufonga le lo mua pei o na sa tātou whenga iai. I le sa ili ngā tupe i le leiti o foni, mai lawa i le tula hitu i le tai ao, se ia pa ia le lima i le afiafi o le asforei le taruai. Ia mai pei o na whaafonga mai iai, sa manuia lawa ia lea wha moe moe, ia ona o le totele o le mamaru o le tātou tunu umar au whaafonga, o pa anga le tātou leiti o nei, sa ma auma milo sia a wala i le se leni pa ia na utou fua ai o wale si ufonga le lumua ea ma o na wha moe moenga i ngā luenga wha tino. Ea mai ono mea o na mātou moli atuai le wha aftei tele a mai se le tātou Paul Kalame le nei i le maru uma mai se o ainga ma wō ma pa anga le tātou Paul Kalame le nei o le laulolangi o aso nei e le ngata i New Zealand nei, ia a whape ai fōi o tau o lo no pia i a tunu o Māu i Australia, Amerika, ma tunu i whāfo sa anga le lei mai, e awala i le tātou leiti o foni. Ma lo, whaatai tele le whoai, o le mātou du tālo, i a tau ina toi whaatu tumuatu i a sautua lasi mea ua whaangau ina, ona o lo tau wanga le lei, ma lo tau o lo whaatu lai, whaatai tele lama. Ai mo le nei vai aso o le ua tāpena ina ia se whaawaponga whau o le tātou Paul Kalame ia awala u tāpua inga sa moa. Pei ono si la fia o le whaamoe moe au tua le Paul Kalame le nei oto ina atuai nisi o mea te tele maonga onga o whapea o na tutupu maari i mai i le i tūlangi ma le i tūlangi e le kelope ma lo tātou lalolangi o tātou o nofo mā lāna ai. Ia, walawa le nofo sila fia o le malu lau whaafonga ai mai se
o tātou mātua, ma mātua tausi, o lo o tāpo i mai ai ngai do tonu o le lau mua nei. Ai whape fo i o isi ai uma o Aotearoa, o lo o atu i ai le malosi o le nei au nanga. Ai te nane fo i le mamalu uma o lo o mawhai o na sila ma mai mo mai e awala i feso o ta inga malolosi wha atengo o kolosi i nei o na pō i lunga leo le tātou ala ata le Facebook. Ia whape fo i le YouTube a mai se o le tātou app mo feso o ta inga i telefoni whe a vea ai ma so o se vaenga o le lano langi. Ia ai usi mai pēr le whafonga. Ia au te momofo i ona whaailo atu i le tāpo inga, ma le whaafonga ana le mamanu le tātou tunu o le sunga ia tāsi tui turamaa, ia lea uma tauto lua atu i le nei vaenga o le tātou whaasara launga, ia maise o le nei Paul Kalame a le si ufonga le romua. O le melea, ia whaamalo lava le soi fonga nuia tāsi whaaftai le whaasoani mai i le tātou Paul Kalame i le nei aso. Whaataro whaatfo i marengang whaaloalo i lo fionga la wano. Ya, whaftai umofo tātou maftanga na nei aso. Ia wafo tātou Kalame whaawau pēr. Pē on tāpenei nei lau fionga. Se whumnuia. Malo. Ia, alo o whiololo tūlanga o le tau ewi na whaale tonu ama tau i nai aso. Ia umawai atu nei tūlanga o le loulu wā. Ia mai se fo i le marulu. Ia a le alo tau toa mai nei fiafi. E tāpena le tātou Paul Kalame le nei. Ai ua tu ua ia le United States o Amerika e le tamaita i pāle mio New Zealand, Jacinda Ardern, malana au malanga, mo le toe te liu mai i le tunuu, i le mai ai o se la ua feilo inga, ma le li Palestine o le malo tele o Amerika o Joe Biden i le aso lulu nei, teimi Amerika. O le nei feilo inga, o tawalunga iai le asi singa mua i le United States e le tamaita i pāle mia, talu ona o mai i lau whanua o New Zealand nei le wha mai COVID se furuiwa le ua sili atu ma le lua tau sanga taluai. E ta ua tele le nei whailo inga mo le malo o New Zealand taluai ona o le ua toi titi lava ato le lei le se fulu o tau sanga o le wha ato e asia se atu leo se pāle mia o New Zealand i le maota pae i Washington le lau mua le United States mo se whailo inga tau o loa ma se Palestine o le mano a Amerika. O lipoti na maua mai ina ua uma ia lea whailo inga i le vai aso nei, na ta uma ia i le au whaasara lau. E ui ina umi se taimi e le itoio o atu se pāle mia o New Zealand i Washington. Ae o le tulanga na o iai e pei lava i le i umi ia se taimi o vā ma mau tai o malo e lua. Ona o le tulanga na maitawina i le taimi o le whailoa inga ma talanoanga a tai o malo e lua i Washington i le aso lulu a tātou i nei i New Zealand. Na whaalia e le li Palestine o Joe Biden e tā ua tele ia le sao Jacinda Ardern i ma tā upu whaale vāo malo. A o tau whai malo si le tamaita i pāle mia. E una ia le li Palestine ina ia sanga wha malo si a tili ia ngā yoinga ma haafianga o le malo a Amerika i le tonu o le tūlangi o le vasa Pasifika. E pei ona silofia au whaafonga ai mai se tātou i New Zealand e sa le i whaingo fie ia fuafuanga le pāle mio New Zealand e maua se whailoa inga mal Palestine o Amerika taruai ona sa maua o ia le wha mai COVID se fuluiva a o sa uni le malangatu i le United States. E a ma sa whea ngai fo i ma whaai te tenga ma sani le malo a Amerika la tau e tūlanga tau le pui ngā le soi fua malo loina o lo la tau te tai. E ma whapeo na whaatulanga i nai le aso lua na te nei taimia Amerika a o le aso lulu i New Zealand nei ia le whailo inga lea i Washington.
a ta i to lua. E ma safa pe ai lona to e fa umi atu le iai tonu o le United States o le tamai ta i pale mia Jacinda Ardern ma le whainga malanga ina ua wha mao nia mai ia le avanoa e wheilo iai ma le li pele stene o Biden. E na ua mai ala wheo fofo inga o le wha wheilo inga o le tamai ta i pale mia i le tonu o le whale pae o na sauno aile o Joe Biden e wha apea ua fia lava o ia e wha wheilo ai se wo e le matua tele ai o se wo mo mai ia te ia malona malo. Nā ta ua le libele stene le tā ua o ngā yo inga le tamai ta i pale mio New Zealand e le tu e awhi ai se suinga o le tau o le larolangi a toa ai moise ai fo i o Paul Kalame ma fuafuanga mo le puipuinga ma le tau fia o sawanga ma whainga wha atupu wha lave ma tau wha matau e awhi ai le mea le na tupu i kalai stete e ato fo i ma le Paul Kalame o le Christchurch Call se wala au mai kalai stete ma le wha lave na tupu ai ina ia ngāru lue whaatasi ma lo ma company e pūlea a wala we sota inga whaateko no lo se ina ia tāo fiai ia i tu a inga o whaasaralaunga ia e lama tia ai le soifua ma le saonga le mu o tangata. Sa vi ia fo ia le lipele stene o Joe Biden ia le fesoa soani ia le fita New Zealand i le awawina leo fita Ukraine i le whaonga ina o ni au penga malo losi mo le whaonga ina i le taua lea o lo whainei au lopo i sasae i le wā Malusia. Pei taila, nā tau mai e whaapea o le mataupu e winga i a saina ma le malosi o lo nā awhia i le tonu o atu motu o le Masa Pasifika o le mataupu au tū lea sa talanoina i le wā Biden ma Ardern i Washingtone. Sa whaadia manino ai e le li pele stene il tumaita i pale mio New Zealand. O lea o le a toe tau mawhai e wha malosi le ngā yoinga a toa maa fianga o Amerika i le Pasifika. Ai na wha mawhaina e le li pele stene e le wha pea o le a toe o mai Amerika e wha tonu ma wha malosia ia se tula fono se tasi mo tangata o le Pasifika. Ona e eile taltonunga o le li pele stene e te le lama ia se ngā luenga i te tau o na whaia e Amerika i te tonu o atu motu o le Masa Pasifika. E pei ona silofia o le tali a Amerika i le whaatupula ia o Paul Kalame ma fianga o le malo saina i te tonu o le Pasifika. O awala mai le le whaavaina o le mafutanga wāwala lata i le vaoni malo se whaa. O a whaingoina le mafutanga o le Quad, lea e au fia ai le malo o Initia, whapea ia le malo o Japani, o Ausitalia, ma le United States o Amerika. E whasotai ia le mafutanga le nei le Quad, ma seisi fo i mafutanga fau o malo e au fia ai la ma New Zealand, e batino ma afia i tūlanga tau fe whaatau inga o le mafutanga fōle nei ua whaingoina o le Indo-Pacific Economic Framework o se whaalapotu tonga ngā lulu whaatasi i tūlanga tau i la tinae o le tamau ainga o tu motu le Pasifika whapea ai ma Initia. Pei taila o le whaafita uli o le mafutanga fōle nei tau whaatau inga a le Pasifika mo Initia, ona e le ai se tūlanga le lei, ia pe e le ai ni whaamanuianga e ono maua mai ai mo New Zealand i le taimi nei. Sa whaadia mai la e le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern, o le a whaonga e New Zealand le nei a wanoa o maua e pei ona whaatula i mai. Ae, o le a tau mwhoifoi, ina ia iai sao ngai maua mo iai mo New Zealand ma ona tangata. E tasi le tu la le umi sa mua i whaatulanga ina mo le whailo inga le neia Ardern ma Biden ai bita ai na umane ua iwa se fulu minute e tu se le ma le awha i tu la ua ovai na i lo le teimi fuafuaina e ona o le tele o mata upu sa whaatalanoa ina i le wā
o ta i e to lua. Sa whai loa muri ane e le tamai ta i pāle mia, o se talanoanga mawhana sa i e maua i le wāmale i Palestine a Melika, ai moi se ina ua ngai i le tūlanga o la tūpuanga ma sootanga wha ai e lani. Sa whapefo i ona tu ina atu ai e le pāle mia o New Zealand, ma se wala au wha alo i le Palestine o Amerika, ai whapea ai fo i ma le sui Palestine o le tamaita i a Kamala Harris, ina i malanga siasi mai i Aotearoa nei i se taimi tāla whenga iai i le lumanai. Ua whiaunga ia le whailo ingale nei e Jacinda Ardern ma Joe Biden, ma le vesi ai o finangalo ma la ngona o tangata i le Pasifika, ona o tau mwhainga le malo saina ina ia whaalau tele atu ona sootanga i atu motu i le nei tūlangi o le ke lope. E pe ona sila fia sa malanga siasi i atu motu o le Pasifika lata mai nei, ia le ministalo mai fafo ale malo saina mo le whaatalatala no ina o ni whea ngainga e mawhai o na ngā lulue whaatasi ai wāwāna lata ia le malo saina ma tunu uia o le Pasifika i mata upue a whiai le pui puinga o le saonga le mu a toa male ati nae o lātou tamau ainga. Ia ai usi pai pēr le whaafonga. Ele toe taliu mai la o le tātuk tala, sa toe wha mawhaina e le li Palestine o Joe Biden i le tau wha ai ui unga o le la talanoanga ma Ardern ia le whanaunaunga o le United States o Amerika e ngā lulue whaatasi ma le malo o New Zealand. Sa ta ua le li Palestine ia le tele o me le tau na whaatino e lona malo i le tonu o le Vasa Pasifika. O le tausanga e lua afe se fulu wha, sa ngata mai ai ia se feilo i ngalo ia i le vao se pale mia o New Zealand, ma se Palestine o le United States o Amerika. O le feilo inga lea i le va o le pale mia i nā taimi to o sa vili John Key, ma le li Palestine sa iai ho o Amerika i naono po o Barack Obama. O le mai ai o le feilo inga i le vai aso nei, na whaadia mai ai e Jacinda Ardern i le autu stala i whawhane o le whalepa pae, ia le whaafia ina o ia i le taunu unga o ala talanoanga ma le Palestine o Amerika. Sa i e tā uai o le tūlanga na iai le nei feilo inga wātangi ai ia le tūlanga le lei o lo o iai, ia le vā whāloa ai o mālo e lua o New Zealand ma le United States o Amerika. E le ngata i na mawhana ma whaale uo ai launga ta sia ma tutusa tunu e lua i mea e whaataua i ato ai foi ma whaafi tau li e whenga iai. O stasi o mea e whaataua tele New Zealand ma Amerika i le taimile nei, o le tūlanga mā losi lea uo o iaia a whianga o saina i le tonu o le Pasifika. I se whaasa launga tu whaatasi a le tamata i pāle mio New Zealand ma le li Palestine o Amerika na tā ua i la ua le tau whai ioe maari lie o mā loe lua e ngā rulue whaatasi whea langolongo mai i tu langa tau le pui puinga o le Pasifika ai o maise e fuafuanga mō Paul Kalame whaatino i mata upu e pei o le swinga o le tau o le pui puinga o whainga whaatelo lisi ma le whaonga ina te tau o awala o wheso o ta inga whaateko no losi. Na whaalia foi e le pālemio New Zealand le fia o New Zealand nei e a vea masui awai o le Paul Kalame
whaingoina o le IPEF, lea e au fiai initia mātu motu o le Pasifika, mō le whaale leia o tu langa tau i le tamau ainga male ati nae, ta ua le tamaitai pāle mia o le Neipol Kalame, o le awheso soani e whaititi ai, ia meo o la fonga, ia o loo iai mō le tele o loa, o loo whe awea ai whe whaatau inga, ia mauai ia le tūlanga o le ngaru lue whelangolongo mai o mālo. Nā ta ua fōi e Jacinda Ardern o le autū ma le wha moe o lana malanga le nei i Amerika o le toe wha malo sia lea o so tanga o te nue lua i tūlanga tau pisi nisi ma whe whaatau inga. Mai o lo tū mau pēa ia le mana o New Zealand ina ia avea le United States o Amerika ma sui a wai o le whengainga wha le vāo ma lo mo whe whaatau inga. Lea e whaingoina o le CPTTP. Ia o le whaapeltania o lea whengainga umi o le Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Le whapea e sa o loto ai ia le tūlanga o whe whaatau inga i le wā o atu nuu e a awhiai a maisea o atu motu o le Pasifika. E ta ofi ia le tamaita i pāle mia o New Zealand o le avea ai o Amerika ma sui a toa o lea whenga inga o le whesoa swani au pito sili lea o na le lei e whaia e le United States mo atu nuu i le nei tūlangi o le Kelope. Sa whape fo i ona talanoina ta i o malo e lua ia le taua o loo whai nei i Ukraine a toa mo whesoa swani ua tuina atu iai mo le atunu o Ukraine mo na tangata. Ia ma whape fo i ona sila e nisi a wala e ma whai ai o na whaia nisi tūlanga wha le vāo malo ina ia wawe ai o na maua ia se i unga o le nei taua. E le ngata la i le i Palestine ia Joe Biden, ai sa whailo i fōi ia le tamaita i pāle mia Jacinda Ardern, ma le tamaita i Palestine lango o le malo a Amerika o Kamala Harris, ma sa o la ua talanoi nai ia le tū e winga i se whengainga i le vā o te nue lua e ngā lulue whelangolango mai ai, i le atina aina o mea tau whe malanga inga a ngai i le vā te tea i e pe o le vā nimo. O se tasi le nei o atina e tele e le i lewa o na amatalia i le tonu o New Zealand nei. O le mawhai ei lea o na whanai nae mai New Zealand nei a ngai i le vā nimo o ni satelite mo whesota inga a toa mga luenga suesue a saia nisi o le lalolangi. E wi ina e fau lea i tu a inga o ati na ai le tono New Zealand ai ali di mai o lea ua nu me la whanei New Zealand i le lalolangi a toa i lea o pito tele lea o satelite o mawhai o na ta whanai nātu mai New Zealand nei a ngai i le vā te tea. Ai elenga te i lea tūlanga ai o loo nau fo i le malo New Zealand ina ia mawhai o na ngā lulue whaatasi ma Amerika i isi mata upu e a fiai i a puinga o le sio manga. O le mai ai o le ase singa le nei i Amerika a le tamata i pāle mio New Zealand ua tulai mai ai le ngā solo le lei o fuafuanga mo le toe whaafo i atu i se tūlanga ato o toa o wheso o ta inga wha military i le vāleo New Zealand ma Amerika. Peitai, ia o lea tūlanga e le o fia iai i le parti i le Greens. Stasi o vaenga wha au whai o lo iai u tonu o le whai ngā maa loa New Zealand i le taimile nei. E mai o le mafuanga o lo fia i loa e le vaenga le nei o le Greens. Po le atonua le au ili linga o le fuafuanga le nei. E pe o le toe wha ato o toa o so tanga wha militeli i le vā o New Zealand ma Amerika. Na whailo mai la e stasi o tangata hoi e to mai wha abitoa e mata upu tau le puinga o le li ingo ia Paul Buchanan
E whapea o le tūlanga lea ua ioe ina e tai o Amerika ma New Zealand i le nei vai aso. Ua whaalau tele ina atua isi malienga sa iai mua i mea tau i le puipuinga i le vāo mālo e lua. Ae, ua atangia mai ai le naunau ma le manao o le mālo New Zealand ia sanga lata atu pea ma pipi atu i le mālo tele o Amerika i tūlanga ia wha military. O ia tūlanga e ono awhi ai le sanga wha ale leia o puipuinga o le ngātai whale a toa ma le Sami i tūlanga Masani i waa leo ia maise o manuao a toa ai ma waa maulu. Ua mautinoa o ia tūlanga o se vaenga leo tau mwhainga le United States e wha wheto ai ia matau wha whetaui ia le malo rosi fo i o Paul Kalame a le malo saina la tau ia ua mai tauina le wha malo sia ma le wha lau teleina o lona fia i do tonu o le Vasa Pasifika. E ali di mai le wha sa lunga tu wha atasi a le malo New Zealand ma le malo Amerika o le tu tau i le pui ngol saunga le mu o se vaenga lea ua wha ataua ina ma ua ave iai le wha mua i le whainga paanga a ma loe lua i le taimi nei. O le awha pefo i o nā ngā iatu ma loe i lua e sa ili i a nisi a wala e sanga ngā lue wha tasi ai whea langolongo mai i tūlanga wha military ma ngā luenga tau i le puipuinga. Ia ai usi pēr le wha fonga. O le vai aso na mawai atu nei, le asa a mata aise a singa ta amilo a le minsta o le vai fafo a le malo tele o saina. O le li soa fa ia Wang Yi, le asa ia fea ai le tele o malo ma tunu o le Pasifika e au fia ai ma Samoa. O le Santa Ruai sa ia fea ai le malo o Fiji, o lona whālea o tunuu o le Pasifika i le whaasolonga o lana malanga ta amilo le nei, mo le fia feilo i atu i tai o le Pasifika, e awale sai nia o ni whengainga po ni malienga ma lona malo e ngā lulue wāwala lata ai ma atunuu nei o le Pasifika. E wi ina le i whaailo ina mai whaalawa i tele le malo saina, ia se au ili linga o ia whengainga ma tunu o le Pasifika. A e peitai o le vai aso lawana te nei sa whaapea on liki mai i tua ia le nganga ma le whaamoe moe o le nei whengainga saina ma le Pasifika. Ua whaingoa ina saina ia le whengainga le nei o se fuafuanga tu whaatasi a saina ma malo le Pasifika a wā le ati nae. A toa ai fo ima se Paul Kalame whaata tia e te tau na whaatino i do tonu o leisi lima tausanga o luma nai nei. O le ingoa whaapelta nia o le whengainga le nei e saina ma le Pasifika e pei o na liki mai i tua. O le China Pacific Island Countries Common Development Vision. O loo iei fo i le wha moe o le minsta o le mai whafo saina ina ia whailo i atu i lunga o awala wha te konolosi ma isi tai o atu motu le Pasifika o le ale ma whaiona i a whea i lana malanga ta amilo le nei i le Pasifika.
Ai o le whakainga la po le malienga le nei e saina, o lo awhi ai i ona wha upunga, ia le tulanga sa o loto o mea tau he wha tau inga i le vā o mā lo le Pasifika ma saina. Ai wha pena fo i tulanga tau i fiso swani mo le soi fua manu i o tangata, e ma whai o na tu ina mai e saina mo mā lo le Pasifika, a tō matulanga mo mia, a mai se lava o fiso swani wha apitoa mo le wha mai o le COVID. O lo o fia foi i tu unga, ma ia inga o le whea ngainga le nei, le i tūtau i ni Paul Kalame wha lea awa onga mo le wasenga o leo leo, ai mai se ai o le saunga le mu o fesa o ta inga te le vavave wha te konolosi, o le tu sia o wha awhanua o le sami ma le aligitai, ai wha pe foi le wha le leio awala e mawai, ma wha o ngā ina i a la manuia wha le natura, mai ile ele ma ngā tai whale o tunu o le Pasifika. E pei o tūlanga o te tele ia o le Polkalame a le malo saina o loo mana o e whaasa fua mai mo tu motu o le Pasifika e pei hoi ona sila ma wha fonga iai i le taimi nā whea ai i a Samoa e le imin stale nei o saina lea sa feilo iai ma tai o le tunu le fionga i le pāle mia ma sui o le malo Samoa ma saini ai ni whenga inga e awala mai ai ni fiso swani mo nisi o mtanga luenga le malo Samoa e au fia ai le mtanga luenga pe o le ofisa o leo leo. Ai betai la ele o malo ma tunu uma o le Pasifika ua la tautalia ma fia i lea fuafuanga a le malo te leo saina. O lea tunu o Micronesia, FSM po le Federated States of Micronesia, o lea ua uma na whailo mai whalawa i tele Elona Pelestene, o le li e swafa ia David Banuelo, ia le te tee o lona malo, la tau te le talia ina, ia le Polkalame, ia po o le fuafuanga whaata atia le nei a le malo te leo saina i lona ma tu motu o le Pasifika. Na ta ua mai ele i Pelestene o Micronesia, o le Polkalame faule nei e saina e pei ona whaata atia mai mo tunuu o le Pasifika, o le asuia ai ia le tūlanga sa masani o na sawai le vāwhe aloa i o saina ma tunuu po o ma lo taitasi o le Pasifika. E tari tonu ia le Pelestene o Micronesia o le mele o le atupu nei o le atupu whaatasi ia ma lo le Pasifika e le tonu o se whenga inga se tasi i le whenga iai ma le malo o saina. E ai pei o na sila fia, o lea ua uma o nā whea le min stale mai whafua saina ia le atunuu o le atu Solomona, ai whape ai ia le atu Kiribati po o Kiribati o Samoa, ia ai whape ai fo i mawhiti, ma ua uma o na sainia ai i le wā o saina mai atunuu ia nisi o morienga mo ni mata opu e patino mo i lātou lava. I tūlanga la tau i le puipuinga, ia e moise foi o le ati nae o le tamau a inga. O se au ili linga i se whata ita inga i le tunu o Kiribati, e se furu la whaia ni malienga SS na sainia ai e le min star o le mai whafo saina, ia matai o lea foi atu motu o le Pasifika, e au fia ia malienga i se furu, ia tulanga mo le sanga whaale leia pēa o le ngā lulue whelangolongo mai o mā loe lua, ia ti nae ma Polkalame SS e mo mia e le malo mo tangata o Kiribati. O se lipoti aloa ia mai le malo Kiribati na ta ua mai ai o nei malienga e tele ni vaenga o loo au fia ai, e peila o ngā luenga i le mata upu tau i le swing o le tau, o le whaiti tia o tūlanga la matia o le tunu ule nei i mala whaale natura, o le ati nae o se awalau papa au tū e whesota i ai nisi o motu o Kiribati, e a maise o vaenga tau i le whaale leia o ati nae o le tamau a inga o le tunu.
E le ngata ili nā, ai ua fia fo I lalo o le Paul Kalame so swali le nei e seina mō le tunu o Kiribati, ia le tu ina tu ia ioni vai la au mō le tongo fitinga o le wha mai ko viti. Ai maise o se Paul Kalame o le ati nae o tangata tā whao mai moa, ai whapea le wha le leia o whe malanga inga, ai maise ai o le awinatu lea o se au whi ngā luenga, o ngā luenga wha fo mai, I o tu motu o le tunu u ie wha ingoa ina o le Line Islands. E pei o le tunu u la le o ki pasi ia masia la tau ho I mata opu e tusa o le asi singa a le minsta leo le vai fafo o le malo seina iai. Na wha maa nia mai e le malo Kiribati ia le talanoa ina le vāma le minsta o seina o le tue winga I mana onga o lo lātu o tunu ini Paul Kalame so swani e lango ai ia le ati na e lau tele. Na whaalia mai fo ia le li pele stene o Kiribati o le li soa wha ia tā neti maamau o le asia siatu I lo lātu o tunu o le li minsta o le malo o seina o Wang Yi I le taimi o lo malo si ai le pepesi o le wha mai ko viti sa fulu mo le iwa. Ua atangi ai le nau o le malo seina ina ia whaale leia lo na wāwhea ngai ma Kiribati ai mai se o le whaalau teleina o na Paul Kalame so swani mō lo lātu o tunu e o wala I se whainga pa anga mawhana whaale wō. Na tuua le atu Kiribati e le minsta le vai whafo seina e ona malanga neai le o ia I lo tātu o tunu I Samoa. E mai pei ona tā ua mua pei ho ona sisila ma whaitau iai I lipoti mo I pia sa saini ai ele le minsta o seina ma ta ita I o Samoa ia ni pepa e wha mauni ai le ngā lulue vāvāra lata o mā loe lua I le tūtau I le tamau ainga ma le ati nae ma isi Paul Kalame wha abitoa tau wa onga ma tūlanga I mea tau I le pui puinga. Ai e pei ona ta ua fo I stasio tātou Paul Kalame ua mawai. O Paul Kalame nei a tō matau mo whainga le malo seina ina ia whaale leia ia ona so tanga, ia polo na malo, ia fo I mātu motu o le Pasifika. Ua vewa mea ua le nofo le leiai ia malo de tele le nei vaenga o le Kelope o New Zealand whapea ai ma au se tānia. O le mafuanga o le fia o New Zealand ma Australia I Paul Kalame nei seina ona ele o iaiso la ua manatu o se mea e te tau I e pe tala whea ngai ona ia mai seina I atu motu po o tunu o le Pasifika. E pe o New Zealand ma Australia ia o lo o whea ngai pea ma atu motu o le Pasifika I tu langa tau le pui puinga o le saunga le mū ai maise o ngā luenga e whaale le iai la ati nae mal tama o ainga o tumotu o loo I te tonu o le vasa Pasifika. E a mai peia o na whaafonga fo I lipoti ma telefou I ma me tupu I le aso ma le aso e taru o nāni I mai fuafuanga nei le malo seina ai maise ale taimi na seini ai I le whengai ngalo I le vāo seina ma le atu Solomona I le amatanga o le tusanga. Wai longa lava o na maita wina, ia le vevesi o New Zealand ai maise o Australia. E matula I mai ai le mauwhai tionga e whaasanga I le malo Australia. Ai maise lava o lona minsta o le vai fafo, le tama I tai hui pule ia nanaya mahuta, ona o lona nofwai, ai le se isa ili po le atonu le mai lei, ia po le vaila au o le malo saina, lea o lo tau fafau, e whaato sina tuai le lango ma le nganga fe lango mai o malo ma atu motu o le Pasifika. Ua telefoi taimi ua tala noai nai le tātou Paul Kalame le nei ia le tūlanga o le malo saina e le tonu o le whaalanga maia le lalolangi e pe o le fono a malo au whaatasi lea o lo o iai lona ofisa tu tonu I le ai o New York I Amerika. E pei ona silfia ma tā ua foi tātou Paul Kalame ua uma o saina o le tasi leo malo 5
o lo avea ma sui tu mau o le komiti ma losi fo nei o le pui puinga a malo o fatasi pe o le Security Council. O le winga o le whaupunga o sui tu mau e po o permanent members e le yaisa daimi e umai i alona avea ma sui a wai le tonu o le komiti le nei a malo o fatasi. E le mawhai fo iona whape a umwa se fulu pe fieni tausanga ona sui atu le ia o seisi malo po seisi atu nuu. Taluai ona e tu maulava e o i le whaavavau ia malo te tele nei e 5 o la tau ia tau o sui tu mau o le komiti le nei o le pui puinga a malo au fatasi. E whai ma sui ia isi komiti ia isi sui a wai o le komiti le nei le fo isa le veai ia tātou i New Zealand se teimi e le i matua ma mau tele atu. Ai pe ua auto e tā ua le nei vaenga e na ia sanga manino ai ia le tā ua tele o le tūlanga o mea o wō ma pā anga wha le vāo malo. Ai maise pe a tūla i mai ia ni mata upu e mana o mi ai ni wha ai unga whai mai le whono a wāo malo o whatasi. O se whaataita inga o le taua lea o lo whai pēa i le vāo Lucia ma le atunu o Ukraine. Ua uma o na whaia le unga a le whono a wāo malo o whatasi e matua whai tio i nai ma whaasea i a Lucia ma lana o sa whainga o Ukraine i le aso luas fulmalwha o Februari. Ia ma whape fo na whaatulanga i nai ni whaasalanga e whaasanga i le malo o Lucia. Ai beitai, o le whaatino ina o se whaasalanga, ia e pei o le komiti o le pui puinga e nā te whaatino ina, pei la o na sila fia, e le mawhai o na whaia se fuafuanga po o se whaai unga a le Security Council o na o lae sao whaai ai to tonu le malo o Lucia. E iai, ia lona malosi e nā te tau fia ai, ia le whaia o se whaai unga e whaasanga ia i la tau. O le malosi le ta ua o le veto power, e whapena foi o na iai lea lava malosi i isi malo umai e wha o lo o to alima iai sui tu mau o le komiti le nei o le pui puinga a malo au whaatasi. E iai foi ia ni mea pe a whapea iai nisi whawhitauli ma ni mea a fiai i la tau ia e tonu o le lalulangi ma le whono a malo au whaatasi. Ia e whapena foi o na whaao ngā i o la tau malosi lea la tau veto power e tā fia pe whaalea o ngai nai ia se whaai unga whai a le whono a wao a malo o whatasi. Le ilewa hoi stato por kalame sa tala noi nai i a sui a wai i a mamafu anga e a lai o na naunau le tele o malo ma atun motu po atunu o le lalolangi ina i a ofi i le tonu o le whaalapo tonga o malo o whatasi. Mo tātou lawa ia i le Pasifika o tunuu e la Haiti, e le aia mo se tunuu i e po se malo le Pasifika o tuma oti i le taimile nei e le o i te tonu o malo o whatasi. Ona o le mafuanga le nā e tāua i a mao ngā e mo tunuu te itasi e le ngata i tūlanga o le puipuinga e a ofeso sani ma whai o na maua mai ai a wale ati nae lau tele, ia moise o le ati nae tau le ta mao a hinga. E peila o na au ta ua ia le vesi ai hoi o le tūlanga ma sani o New Zealand ma Australia e na ua whaati tele, ia pe ua waaia ia le malosi o le tūlai mai o Saina ma na Paul Kalame, ia pe o na iaile asi singa le neia le lato main star le mai fafo, le ua o mai le Pasifika, e mpapeo na saini ai nisi o whengainga po o ni malienga e awala mai aini fiso sani ale malo tele o saina mo le Pasifika. E le popole tele ia Australia ma New Zealand i le tūlanga o fiso sani tau i le ati nae po le whaale leia o le tamao ainga. Ai o le me autua o le fia i ai malo ne i lua. Ia ato fo ima malo te tele pei o Amerika. O le ono whaonga ina le saina
o taulanga o po o atunuu o le Pasifika e whaamautu mai ia ni ona wa atau ia po o ni vaenga o lana fita po o le military ia ona o le tūlanga e ono a whaina ai le pāleni o le marosi anga o le larolangi. Ia pei o pōlenga nā iai le isa maua mai i se whaamtalanga e pei ona amatai le tātou Paul Kalame i le ase singa le Parliament New Zealand i Washington ma le whailo inga ma Joe Biden le Palestine o le United States o Amerika ia o se o le tasi a leo vaenga autu ia pe o le mata upu au pito tā ua lea sala ngā ai e ui ina o le nganga ma le wha moe o Jacinda Ardern ma le whai ngā malanga ma le malo New Zealand ia maua se tala ma se wha ai unga mai le Palestine tusa o le te tala mai o tūlanga tau wha tau inga i le vau a Amerika ma New Zealand nei ia ai e le maua ia se murienga i lea vaenga ai o le mta upu lama tau i le puipuinga o le saonga le mu i le Pasifika ia pei o le asa au tu iai le hoi wa maa mai le whaafonga al tātou tunu le nau o le Parliament New Zealand ai mai se le malo ina ia wāwāna lata pēr ma ngā rurua whaatasi mai le United States i tūlanga wha military ia ona o le popole la i le o mai ia i seina i se taimi e le o mamau. O lo o iei nei fo i fiti ia le minsta o tangata Pasifika o le malo New Zealand le fionga o pito sua William Sio ia mos fontanga a tumotu o le Pasifika ia lo talanoi na i stasi fo i o vaenga taua i la tinae o le Pasifika i tulanga ia tau whainga whaiwa ia maa iana tau e whangota ailanga te i whale. Ia mai atangi ai nā o se tasi leo fo i o fuwhanga ua ave iai ia le whaamomua ale malo New Zealand ina ia te le ia sona sao ia masona leo i te tonu o tu motu o le Pasifika ma le sao whainga a malo o le Pasifika ina ia tau mwhai te e maalia tuai ia isi malo si fau ia pei o le malo saina. Ia pei o se o tonga nā le tātou Paul Kalame i le neiva i aso pei fo i o le malo au stadia la tau ia le sa tātou mori mawina ia le malanga o le minsta fau o le mai fafo o i nei au stadia ia Betsy Wong ia mo se ase singa i o tumotu o le Pasifika le hoi nā whea isa mo i le neiva i aso ia mawha i lo mai ai ia nisi o fufuanga e pei o le toe fausia le malo Australia o se vaa leo fau o ngā te whale e suia ile nā whanua le sa whaalenga ina i sa le longa. E pei o ia fufuanga uma ia e mafua ia ona o leo o mai ta watu New Zealand ma Australia i le vave o leo o mai o le malo saina i le nei vaenga o le lalangi. Ia o le mea tātou di tārusia e manuia ai tātou i le Pasifika e ai le o le wha di tele ai o ni tūlanga e ono whaonga ai le malosi wha military se taimi i le tonu o le Vasa Pasifika o tātou o nofo o mai. Ai o le tātou Paul Kalame le nādasi, malo whaaftai le sosoni mai fo i le tātou ngā luenga. Ia wha malo te fo i le mamalu o le au whaafonga i le nei vaenga o le aso. Ia ai se i wawaifoe ia ona wha mai atua i la leo le tātou wha se launga.
le toe taliu mai ai la o le tātou Pol Kalame ia o se tulanga nāma se vainga ia i nei fo vai aso o lo o tele lava ia tulanga o mea tu tupu ia fa peo na afiai i tātou uma il tātou maita watu iai i le feu ia inga fo i o mea tupu i le vāo malo ia lepe ona tātou moli mawina i le nei vai aso sa tau foi malosi ia le taitai ia po le fionga il palemia o New Zealand nei ia Jacinda Ardern ma le whainga malanga ina ia maua se tūlanga o whewhaatau inga sa o loto i le vāo New Zealand ma Amerika pe o le autu wālea ia matoi whaola ola ia sa o tanga tau pīs nisi i sa o se atina ai le vāo malo i lua ai pangalea ele i aise se whaamtalanga ua maua mai e whapea e ono sa o loto ia whaatau inga New Zealand ma Amerika ai o le mele sa ave ia le wha mua i le talanoanga le palemia ma le alipele stene o Biden ia o le vaenga leo o le puipuinga o le Pasifika taruaila leo o mai saina le sa atau mwhai e oto atu ia nisi o morienga ia o whaia i le va ma nisi o tu motu o le Pasifika ai pe o le popo lenga na le ia nei nume le tasi io e le ngata la ina malanga fo ia minsta o tangata tu motu i le fono le fiti o la ia i umal tele o fo i o sui o malo le Pasifika i mta ule tau whainga whaiwa e ai olo awala tu i fo i ia se le ngono ni sila la tu i nā tu motu i le sao ia ma le fuanga fo i ngā lulue whatasi al malo ni sila ma tu motu e whapena fo i a Australia la tau na le umala palota alu i fafo le minsta fole o nei o le vai fafo o le tamatai ia mo fiso ta inga la ma tai o malo ai mai se la le Pasifika le uo fo i mai fo i sa mo sa ia i le vai asul nei ia ma fola i o la to e mai Australia se si va fo su ia i le na fanua le o fa le ton ai te si fo i la da si o le vale o le na fanua ia o le mea lofa ale malo Australia i lalo na Pol Kalame o le puipuinga au te mana tua le na whanua mua sa mātou awa i le talaina i Perth o le wā sa o le plan la po o le fufuanga mua sa i ai ale Navy a Australia e tu ua au penga i a po whana fo i whana whanua i le maa ia pitai la o le fina ngalo le malo sa mo le na te mi le ai e le o se va tau ai pe o mana onga i o i tu ai ngā Pol Kalame ia ona e le fai fua ho e fa pe wa lo fa ke le Australia ia Samoa ai e fa nganga la mo me fa pe te mi la ia le puipuinga si fo la ia le fa nga ino le va e leo ai nga te fale mai i va ngota ho io mai fa ngota fa na i el tama ai ngor Samoa ia mai si ama usoli tu la fono e te tawa na ia se au penga wa al puipuinga fo io la va la to ia pe male fa malo sia o il tiu te fai o le va au te leilo la ia isi va ia le me se la va le na le anga nei wa le suina na fa no mua pesa ia ni au penga na fa tanga el tatu malo i Samoa e fausia i te tonu ia malunga o le va al va mua ele ia le finga al malo na te mi ele ai ma to wi bla nga le leo ina al ma to nga te fale ma so ni i nga luenga la vea i fo nei ni fale be lave ai le o se va e fa mo a fie se tawal da do va ai pe yo la o la o i le mai to watu la i le nei vai aso mo le ofo ale mano Australia o le la to faul va fau ia mai tarwaila ona me ali mai le fo ufa fonga i le fina ngalo malo New Zealand e ngalo lue va mala lata i tu langa fa military ma Amerika e al no inga man to fo New Zealand sana o mai ini va e alu le malo si fa New Kilia mani me tau fa pena e o tele lopo o Jesus winga a fai o le o to e no nau malo New Zealand e fa ala tala atu ma va la lata ma Amerika i tulanga i fa fita fa military
Ia ele tau mo teina le lope te I ua whaatanga I se taimi. Ele o le taimi nei, wa le ai ele sal na a New Zealand la tu sal na afe mai I ona taulanga ia ni waa mani mea tau New Kilia. Po ni waa fo I whaonga ai ia le malos I wha New Kilia. Pe o le tulanga na ulewa na iai. Ai o le tulanga na pe on tātou mai tau wina nei vai tau. Ia pe e fuli le te I fuli whanongo atu le vaalea ua tapinei na maro Australia tu whai mea no whai a Samoa sui le vaafuli. Le lo pole au ngā o le taamilo milo atu le fuli le minister o le maro saina I atu motor Pasifika lea ua vave le tula me Australia fuli le I le leva yaso I se vaa mo Samoa. Ma re fuli po mo saina le. La ora so silfie. O mea uma lava na pe le o faisi si po faisi te I o New Zealand ma Australia le mea saina le o fai. Le o saua afe saini I mo meo agreements mo meo pe la ona ta o fo il Palestine o Micronesia la anto o le mea sa ma sani ai. E tasia ma lo o le va o saina ma le ma lo e tasi. Ta leta o le bilateral agreements I po o whengainga o mali lienga I le vāo malo e lua al mele o mana o ne e saina tasi ale whengainga ai la vea o mai atu motu e fia o le Pasifika la lai whai mai a Micronesia ele aila ele whapena ele taun whai whapena tau ana na whai sta tau whengainga e fua I mana onga o mātou tangata mal mātou atunu ia ai e tā ua fo I leo o mai o saina se si tu na paua leo le mele a fo I wole mal malama le I le au su I mata upu nei fa le vao malo o le vao na tau mo fo le au ne I o mai I le Pasifika I tu ai nga finaunga nei e po o I tu ai nga whainga nei e mo e fa upu mai o le soani tau lati na e mal tama ai nga ai e mo na le ata o e a fia ia me tau military te pela mela o fai Solomona e le ngata o la o fa o talia Solomona le o mai o leo ma le fita saina I to tono lo la tu tunu e le o ta ua ia ni va tau mani va le tau a le mea na o ia ia ona e fai asi vesi o le tunu nei pe on sil fia fo I malu tatu tunu mal malama ia Solomona ia mauna fa fita auli ia mo le telo taimi sa awina tuai ia leo ia wa ia le tausinga o le file mu mai le Pasifika New Zealand nei fa pem tātou mo Samoa Fiji maisi malo uma e fiso soani ai I lalo le polkalame tausinga o le file mu malo o dasi ia ai ona ua uma o le tātaimi tasi ia msano la fa pau mo ia le nei fa apoponga o le lalolangi ia so nei malo fa taile fiso soani mai ia fa tai tfo I le maro lau whaafonga mal tāpua inga se tātu tino ia mo tau ina manui lava le alo atu I le whaiunga o le nei vāiaso tā ua iau te ro nei ia lo o wha tā ua ia wha manui nai pea ia le whaonga ina o sia tātou lava ngana o le ngana Samoa ia ai tau ina manui a vāinga o te toi o le wha sa launga mai se le whaafonga tāpua mai o le tātu tino o wha sa I fuia I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the
their nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away, because coming soon, hick from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you, he may pick you someday. Better fly away in the sky away, because coming soon, pick from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you, he may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow bird. Tala flaval fa poponga o tala fau mo le nei vaenga o le awa uli. Momo atu I tala I talonga manise o tala mai atu no mamao. O le asolua na fa se etuanga lo le faya onga le Warriors Nathan Brown. Ai se iane le faya onga langolango Stacey Jones. E tau aveina le ngā luenga mō taimi o lo o tutoe. O le taamilusanga o le NRL. Walo ia le tu oe Brown o le kalapu. Ina ua mai ase taimina ia fa ailoa inai. Le le mawhai o na iai o sona tau maunga mo New Zealand I le taamilusanga o le tausanga lua afe lua tolu. O le whaamatalanga le polesili o le Warriors o Cameron George, wa mai o na whailoa ato le whaia onga, wa whaiala na whai unga o na umafua anga tau I le ainga, mai le mawhai o na toi sifi mai New Zealand e pei o na ulua I fuafua ina. E tolu sfulfitu ta alonga le Warriors au whaia onga Brown ni le au se fululua manu malo, tanu mai le tausanga I lua afe lua tasi. Na manu malo Boris Johnson I le whainga palo ta whaipule a le Conservative, lua se lau sfultasi I le se lau wha se fulubalu. Sa ili ai po tu maupeo na whaatua tuaina I lona tofinga ta itai, maolo o wha awa waipea o na ave mapale mia o Beretania. Na alo na whaia le palota, o na safa au popo ina lava le whainu mero whaipule, I lana vaenga whai a le Conservative, sa fesilingia lana ta ita inga, o na o ripoti I fia po pati sa whaia, le wha pesa iei I le taimi a o tāpunia maloka Beretania, o na o le COVID se fuluwiva. Na wha laulo ina le whai unga le palota, Sir Graham Brady, le ta ita ifono le komiti ta si valua lua. E te tauono o atu le se lau valu se fulu le numero whaipule, e whailole te te ele pāle mia ina ia mawhaio nā ve sea, mai peo na lipotia, e le whai ngofia talu wai, e le o iei nisi e longo na tula I mai, e sui tūlanga ia Johnson. Walapata ina e President Vladimir Putin, le malo le United States, e ala isana whaasala launga sa whai le aso sa, e whaapea o le au so whai e Lucia, nisi no fuanga fau, pe awhai e sapalai pe la uatu e malo isisifo, ni au upenga po mea tau whana mamao I Ukraine, e whaongai nai nisi whainga fau, o iei tu ainga o au upenga. Ele o iei se fofanga le United States, e ave aini ana vaenga au po vaenga awale NATO I Ukraine, pe tae, o lo ave ni ala tau fesosoani e ala I au upenga, ia ua whaongai Kiev, e pe o masini felelei whaatontono po drones, manisi o I tu ainga au upenga e whaongai na I le taua.
O le vai asu taluaina whaasilsila e President Joe Biden o le atu ina atu e Washington e Ukraine ni tu aingo au upenga o tasi whalua HIMARS ina ua mai o na whailoane Kiev o le a le whaongaina e tau whaasangai i a Lucia na tali Putin e yeila na ngai oi ngai whaia pe a whaia sapalai atu e Amerika ni tu aingo pol kalame moia mea tau whaatonu mamao le ua ta ua e whaapea pe tu samale tolu se lau kilomita le mamao e o iai pe a ta whanaina. A whaia tu ina atu i a Ukraine ye tu aingo au upenga o le au lato o sofa ina loa no whanga yele i o ia lato o sofa inga pia na whaalia le Presidente o Lucia. Ini usila nei, ua whaalia le Palemia Jacinda Ardern o lo ngā lulue le malo e whaititia fianga o le soifua malo loina o no le au sange o tausi soifua. E lata le to tasi mai le to tolu tamaitia o ngai au nanga wha tausi soifua e o ese malea onga a o le ipasi a la taumata opo ono o tūlanga whainga tā tautupe o whaafeanga iai o tiute whaale ainga mai si lava mafua anga ia nā tili whaatiteleina ono o le COVID se fuluiva. O le taimi fo ilea sa whaaluina ia pūlenga whaafale mai ma whale e tausi ei tangata mātutua le whaitau se lau whawheo tupe e tau mawhai whaatau si nā tu waitau si soifua mai whafo e whaatu moina vanoa e tu samale whaafe. Peitai, wa iei fo inisi whaatau si na wā tili whainga tāai mō au nanga a New Zealand. E whaates male 5 piliona tā la se vai ngātu pe sa fola le whainga malo a New South Wales. E sa ile inisi a la tau tangata whainga luenga e silia male to a se fulu afe ma o New Zealand le whaatutuanga ia ia fōwhanga. Na sauno le Palemia le town leila, sa no fosila fia lava le malo ia fianga o le lalangi i le to ngao o tau si soifua ma o le a whaawau pia polkala me whaato sina tuai tangata e le ngata mai tutono le atunuu ai whaapea mawhafo ina ia ngā lulue i au nanga whaatau si soifua. O le ngāio inga le mālolo o whaatau sina mai e tau si soifua mai whafo wa tuu avanoa ia i la tauia ia mauani nofo mau pe a mai ale lua tau sanga o ngā lulue ai. O foi nā tu fo i le ta ili mawhi tā la mō tau si soifua e toe fo i atu e whaatu pe ia la tau resitala mai si tau e whea ngai ma i la tau. Safato esel faltu pele ASB ina wala foina sisi sana email i tangata e ia la tau te ngā tupe whapea e te tauna whaopoponi tupe ia la tau Kiwi Saver ina ia mawhaiona la tau mawaina le whaitau se la o tā la whaopopo mai le malo e limas fulsene mai le tā la e tasi e sauwhanga le malo mo le tā la e tasi mo sui te tasi e ei Kiwi Saver ma inivesia la tau te ngā tupe po ole o atu le lima se lau luas fultasi tā la fast full tol sene i le tau sanga a whai mana ol tangata ianga wa ai lea whaamanianga e te tau ona inivesi le afe ma le fast fululua tā la i le tau ngā tupe le Kiwi Saver a ole ia o ile asotolu se fulo yuni i tau sanga te tasi mo mo atu na lafo i le ASB se emaili i tangata uma e whaapea e o pele ai salato sauwhanga na whaia ma a whai e mana na o e mawale sauwhanga le malo e te tau ona inivesi le ta iafe ma le fast fululua tā la valus fuluono sene i le whai ungo le masina e whai tau se laulau whai sauwhanga le Kiwi Saver na sili atu le maululunga o lātou tupe na inivesi ma o le alale na waweona lafo i le ASB la lātou emaili e whaamatala i le mata upo whaatase ma se whaato e senga. Ua filifili Mike Rubabera e la foa ilona soifong whaasolitu la fono ina uatuana i le taulus fultausanga o whaia ia mionga. O iau se tasi o tangata ni usila mōmona ia ngausina le methamphetamine ma whaia fe whaatawa inga ma o se tasi o i lātou na mua lava i tau pulepulenga o whainga whaasolitu la fono i le amatanga le ngausinga ma le whaataunga le methamphetamine i le atunuu. Sa loka mato e te tala mai le whale pui pui, ai isana whaamatalanga le TV ta sina ia ta wai, le suinga o lona o langa ina uatuana ia le whaitau se fulu o tau sanga, o ia whaatino nea mianga whaasolitu la fono. O le tele lava o ia solitu la fono na whaia ilona ai ngai Northland, le to sama le whaase fulu tangata e whaatau mai ia te ia le meth peta i whaatolu i le vaiaso. E pito sili o na tele le methamphetamine e whaonga ai nei Northland, nei lo se isi lava vaenga o New Zealand.
na ta wele tau le lea o le mafuanga le umio na ia whai o lea ngā yoinga ona o lona fia iai i whala o whaasaina o le taimo mole nei lona o langa wana le toi whaonga inai pe whaatau ina atu foi talu mai ona awai le polkalame toi fuata ina o le Hope House i Kaitaia mai lona talu tonunga ua matua ia la fwa i lava i lea fia ngā sa ia whaatino ina. Ua whaalua ina pe sili atu le whai numero tamaitia whaia iai sa wanga ilunga upenga tafa ilangi. Talo mai le tau sanga ilua Festival Weaver. Maolo o whaata mai ele si itia o ia itu ainga o ngayo inga ile lalangi. Talo mai le amatanga le whaama i le COVID-19 Festival Weaver. Oni whaamaumaunga mai le no whanga autu mo tamaiti le iloloa masawa ina. Le National Center for Missing and Exploited Children. Nai loa ia to ai wafe iwa se lau fitus fultasi, leo wha inga o tamaiti na wha asino anga ili wha ala patupotonga le tau sanga taluai, ona o ia fianga. E tu salia malilimas fultasi pasene wa si iti ai, pe a fua ili whai numero wha mauma wina o le tau sanga e lua afe lua sfulu. I ono afe ono se lau malilua afe ono se lau se fulfa, sa wha ama wina le tau sanga. E lua afe sfulu wono, na ta ue wha apea eui ua muli mawina le si iti au report o lo tu ina atu peitai. E le o manino pe o le tali le COVID sfulu iwa maona tu unga, o lo o mafua i atu langa. E tu samaleiva se la wafe ilo ilonga o la fonga na tu inatu le asofa iuni, le fo isa yeisi ilo ilonga e tu samaleiva se la wonus fulwafe, wa mai a fo na tu inatu, ma o le tele lava na fayele asoluas fulvalo mati. O nise o tangata sale i fie ina ua la tau iloa, o lo ieni tupe no fo aita la foi i la fonga, o le tau sanga wha le tupe lea ua mawai atu. Talo mai le tau sanga ilua Festival Weaver, na otometi lava le wha avase nganga o la fonga tangata mo la tau tupe mawai tutongi o tului i saofanga, ma tupe toi wha foi po refunds, po le lafu foi o ni pili. E otometi o na wha mangalo pe tape ese ele ofisa o la fonga, ni pili o la fonga o nofo aita la fuai tangata e ta ilimas fulta la pe ila loifo. Aina si itia mo se taimi le tō mau i le lua se lau tā la, mo le la fonga wha altau sanga le lua fe lua sfulu, o na utulanga whainga tā sāwhea ngai male atunu o, talua ili COVID se fulu wiva. E umane, wa yeini la fonga ino nofo aita la fuai tangata, pe a whai sa mawani o la tau tutongi wha apopo i le tau sanga. E pe o le tailua sfulfito o vaiaso, o mawani tupe i tutonu o vaiaso tailua, ai le o le lua sfulu ono vaiaso, ma e ta umai ai, wale a toa le la fonga e tutongi, e tu saima se wha amatalanga le ofisa o la fonga i lunga, o la la tau upenga ofisa o tainga, o isi mafua anga ta atele, e alai ona nonofo ai tā lafu tangata i la fonga, e au fiele sui so o tupe maua le tau sanga, o le sa o la fonga e tipi pe ave isea, ona ole se o le tax code, po le wha soa fo i le whalewhainga luenga le polkalame o tupe maua, e le o ieini la fonga e ave isea. O fautoina tangata ni usila o lo ngā lulu e atu o lātou ainga i le vaitaimi o le wha mai, o nei fōlinga mai o lo mata i tuina le lei i lātou. E ni saililinga fōuna māwai o le tele lava o kampani i le laulangi, o lātou wha apipi ina ni masini wha asipai e matua atule mata i tuto ai a lātou tangata whai ngā luenga. O whaititi ai whaitupe e whaalu i whio inga, whaapea malawa inga o whanau, wa tele le taimi o mawhitanga a inga, pe tai o le lapta inga leo tu inatu i au whai ngā luenga, o lo o mātau umai a la tau whale whai ngā luenga. Ni saililinga pito la tamaina mawai, e o atu le valu se fulu pasene wha putupotonga, po kampani le laulangi o la tau whaapipi ina masini, e sipai ai i a la tau mea whai ngā luenga. A o au se tālia, e tu salia male iwa se fulu pasene, e mawhai e kampani o na mata i tū le whaonga o le keyboard, o ngā yoinga le isumu po le mouse, pe whaonga ina fo i masini, e su eile no whangolo i ele tangata whai ngā luenga, e mawhai ona tatala le kampani le masini po e ata le kompiuta, mai loa fo i po o awaenga i e tai le masini, o moli mawina le alu i lunga le numero whaatonga masini e sipai ai po spyware, e le lanulangi e maisela vai Australia, e tu saima ripoti. Tala fawia male si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. O te tue whaatalo whātu i se wha o poponga le neo tātu telefon mai Samoa o se maia le whaafonga.
Ua toe wha wau nei le tofinga wha office Silio le mtanga le wengo le vai fafo, mawhi wha tau wa inga mo le isi tolu tausanga, e le tina le fionga ya pesta no mea semi, o le fionga pesta wa atoa le fast food tausanga, o au auna ma tau tua le antunuu, le sa a matalo na soifuanga tau tua i le ofiso le panemia, i le awhiva se lau fitu se fulmleiva, ma whaasolo atua i le ofiso le vai fafo, whaapea fwoi malimatanga luengo tupe i le tele o tausanga. O le lua fes fulmalima na mwai filfilia i le tofinga le ofisa Silio matanga luengo le vai fafo, ma fe whaata wa inga, mai o le tolu e leo nofua inga susoo, o a vepea pesta no mea semi ma whaurulunga o lea matanga luenga. O whapea fwoi le ofisa Silio le whaalapo pitongo ele tu ma otia le malo le sala si, le ua toi wha wau fo ili tautua le fionga urungia pe telo kavesi, mo le isi fo i tolu tausanga. Wasilia fo ili tosfu tausanga o le au nanga urungia i le antunuu, le na amata mailo na soifuanga lua ili Universite o le Pasifika i le fua li usapi, ma whaasolo anea i le pulenga o tangata ta whao mai mo mai fafo le STA. Ai whapea fo ili ofisa o tauio whaalwe lavi whaafua seia sa moa le ACC. E le lua fes formaleono na ulua i filifilia e ulungia i lea tō whinga, sa i o mai i le so, ma ua whaamawina foi, o le tolu e foi le nei, o ana nofua inga tai tolu tausanga sa so. Ai o le mtanga luenga o whela ua inga mati na e ese, o le teimi mua le ua tō fia i le afio ngā fui tupa i mausi manu, le ua luas fulvalu tausanga lana tautua mo sa moa, na matala na o nango whaia onga i matata SS le awhiv se la wiva se fulma le wha, ma wha wau le Universite a wao sa mo le NUS, e o atu i le lua awhe se fulu. Mai le tausanga lua awhe se fulu e o mai le so, o loo tau pe fui mo sa mo e ala i le whaala poptongo malusi angatau el tise le EPC. O le ta mali o le atunuu o lo ia umia le wha i lunga tike rima walunga le Masters in Engineering Management mai le Universite o Teknolosi i sini i Ausitalia. Ua fo ina se tino i tupe se furua feta la e la toa se vaenga o tangata sa vali i tai au e wha amalu stino, wanta ua mawha ingoi no le sa mua la, o lea mea lofa se furua feta la, ua fo ina atu le no fonga i mapu i polotu i savai, o lo tau sia i ta mamati nā mātutua, e pei foi o le mapu i whangalele i vai lele. O le whaala popitonga, o se whaala popitonga e maasani on sāwali vali whaamalu stino i tau te tasi, mai o se tasi o lātou talital noanga whaasama noa, nā fuai se manatu e fia whaiso lātou sao, i le no whanga fawati nā mata mātutua i mapu i polotu. O le nei fōa i o lo o tui nā tui le whausia ino se ngā ruenga o lo wha atino le temile nei, mo ia tina mata mātutua i sa vai. O ina ia wha ti ai le a ngai mai ia pia, e wha atino e nisi o vaenga o lo o lātou manao mia. O le sasunga ia le ati nganga peni tofa sa whai masui o le mapu i polotu, na te talia ina le nef so swani mai ia wha aftai ai, le tau au ina atu e le afionga le minister o tina mata maitai a tina nuu manga fsotai, le afionga leo talaki la mostele sio, e whai masui o le sa mola laa, ona o ia foi o se tasi o sui o le kulupu. O le wha moe sa whaatino ina le whaletele malo le hotel le Lisa, ma sa sau noa manino i le afionga le minister i le tā ua le nefoa ai a le sa mola laa, e fesoa swani atuai i e lima vai ma fia maua le fesoa swani. O le sunga ia peni tofa na whai masui o le mapu i polotu, e talia le fesoa swani tupe ua foi natu e le whala paputonga. Ua toi wha au popo le isi whawa yaso o polo ingo wha avilawe te tupu wha fosei, mo sa moe amatatu le aso ono le neo uni, se i o le aso whao iulai o le masina fau. O sa moa wa fo lau i la sanga mua pui ngol COVID sa moa, le ua o atu le ivas fulpasene le te tala ino wa vao matapu. O le tele lava o fale o loi le atu noo ma fale whainga luenga, wa le o toi wha ma maluina tali fafonga, wa whape na foi vainga e ka le sia matangata lau tele, e le o toi wha tawina foi le tutu ma le nofo va, mole ta ilua mita.
O whaamamunga la te mai o le whaamai Samoa le soifua maloloina. Wa se lau lua se fulma le valu i lantou fou i te tono le whaasa fulu valu i tū la. Mai le aso lulu i le aso whareilo le vaiason te nei. E le pepa o whaamtalanga o lo whaamawina i le se fulu ngā se ngase o lo tau fia le whale mai mato tua. Ai le eise tasi o lo i le potu ti ngā ina. Ai wasi tia le au whae o lantou wa pēsia le whaamai talmai le aso se fulu fitu o mati. I le se fulu male tolu a feiva se lau lua se fulu male wha. E le pepa o whaamtalanga o whaamaumaunga so i fua malolo ino le whaamai i ona tuatu. Sa maita wina ile o atu le toa lua se fulu male lima tangata male liu. Peita i o le pepa faule nei wa maita wina le wha au popo le isi toa lua se fulu male fitu. E lantou wa male liu le whaamai o le COVID-19 furuiva. Ai o lo wha au popo pele numero i lantou na malanga mea tunu i whafo na a fia le whaamai. I le toa se lau. E tolu se fuma le lua i tu malolo o wha a wau na seini pepa o malienga male malo. Mo le wha amatu i nātua le mea lofa ta i lua se la wafe ta la mai le malo. E komito i tu malo ta itasi mo polo keti fuafuaina ua maea o na wha atu langa ma saini lima ai. O i tu malo e tolu se fuma le lua e au fia ia ana lofi numero mua, a ana lofi numero tolu, a la tawe se sefo, o a le pata i tupa i lalo. Whaasale le anga numero mua, whaasale le anga numero tolu, whale a lili mua, whale a lili lua, whale ata mua ma whale ata lua, nganga e monga numero lua, nganga ifo monga numero tolu, le whanga ma whale a se la, palauli mua, palauli lua, sa nganga numero wha, sa lenga numero mua, whale a lupo, sa fata numero lua, loto fanga, fa sale le anga numero lua, sa lenga lua, nganga e monga numero mua, a ana lofi lua, a le pata i tupa i lunga, vaisi ngano numero mua, palauli numero tolu, vai monga numero mua, vai monga numero lua, anoa maa numero mua, fa sale le anga numero fa, ma vaisi ngano lua. O le whai unga leo tala fau mai Samoa, manu te leina fuafuanga la whenga e male antuna ule ni aso, whaasai fua ia. Sorry. Fa.
Ni se waenga whaafifianga le nei fo I taimi o le aso. Taimi o whai ngā malolonga I le awa uli ia ma taimi o whai ngā tau mawhitanga o le ua 25 minute o te ele I tu la esful ma le lua. Ia toi whaatalo whaata fo I le malu lau whaafonga whianga iei fo I mga luenga ese I le nei taimi o le aso. Whaawau fo I le tātou tautua pe ona masani ai. Ai o sina silanga mo le mamalo lau whaafonga silanga le Samoan Assemblies of God Bible College, New Zealand. I le awa mal whaaloa le whaatolo atu wai, I le pa ia o le au whaafonga, a o le nei silanga e whaatatau tonu lava mo lātou umai fia ulu whale mai, I le a onga whaaletus pa ia a le Samoan Assemblies of God in New Zealand. A le Samoan Assemblies of God in New Zealand, I lona la lai Lower Hutt I Wellington. Wa amatai na nei o na whaia le sitala mo le tausanga tolu. O na whaia leo le sauninga I le aso sa se fulu malelua o Iuni, I le ito lai se fulu le tae au. O na soso ai lea ma le whaamala malamanga po whaamala malamaina o nisi o vaenga mo le nei fo I tausanga whaalea onga. Amataina vasenga I le asong fuas fulu tolu o Iuni, mai le ito lai ono tolu se fulu I le afiafi, e o atu le iwa tolu se fulu I le afiafi. No fuangai whaiai o le hall a le Samoan Assembly of God Church I Wingate I Lower Hutt. O le tuatusi, o le tolu tasi Oxford Terrace, Wingate I Lower Hutt. Monisi whaamtalanga whaamolmole, whaafsota I mai, le Wellington Coordinator, le susunga iai tamai walo, I le o lua tolu o fa tolu ono. O lua tolu o fa tolu ono. Po le sunga toe ena, Reverend Foua Taloina. O lua fitu, iwa fitu valu tolu. Ile o lua fitu, iwa fitu valu tolu. Faaftai, lo sainia le nei faasilsilanga, ile pule a onga, male komiti whaafoe. Ia o numerana mwhena fsota iai, pe a whai e fia awai ia fo ia o onga, pe ona tau whaafonga mai le tātou whaasila silanga. Whaawawa tātou pesenga le nei vaenga o le awauli, ia ma whaasorsolo atu se ia aulia le ito lai tasi, a ile ito lai tasi la awauli nei, whaamuta ile o le tātou tautua maasani, e lunga le tasi ono tesima le tasi whaamo, ia e whaawau pea, la tātou tautua I le Facebook se ia aulia le ito lai lua I la wauli whata se foi ma la tātou YouTube ia le ngata ilea o la tātou app pe ona maua mai foi nisi la tātou tautua. O le whaafifianga mai le sunga ia Cherry tapumana ia le pese e whaavavau a inga. Salumana ielele ua mafuai no choice yasimai ai awa fai si umi o tacho vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wa faava no aina I lata feilo a inga malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e faava bau lava a inga bea tato mafuta whaatasi via ile tama o ile langi Sura elomani esu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngangana
mafutanga ia whaau mafusia I tātou I le whela whani ala una talena te tātou tutu whatasi lo uwa o le aliliu ai ua o iloa ua o la ipuniu ua tala eslo pepe I foa foanga a le sili sili ese o lupe sava ese ese a ua fui fatasi langona na o le nei pese wa ato tupe fala fa afetai ai le li le tato mafutanga e fola ulo meisa masisi ane lona la oh yeah leisa ra elo mani e susu elona fa amalama mato e vava ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fala o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fau mafusia I tātou I le whela whani ala una talena Tato tutu fatasi to mai she hua I tatu la fanua le la fa e fusia o ita ua la e Mana tua pule, ale mana tua fa'ala o na ole ngana. Lo na ta inga ia so ole fau, le mafutanga ia fa'au. Mafusia I tātou I le whela whani, ala una talena Tato tutu fatasi So we Samoa e usile fa afofonga se io rupese ma fa ailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na fonga lama lama tangata masi ona fa asino manga ole ai ngatawa ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaia so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata
fofonga se io pese mafailoa o te lefa tufua o se tana aya ona na famala malama tangata masiona pa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu tama afio maila ia o ngava ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala maila ia I matau ae sila mafaatatau ia ui mai ia mafaingata afionga e mamala ainga tawana se maia ae faatapata
Ia, tai whamalo atu ia leo o atu e 18 minuti on tā leo le tu lai e tasi. Ia manga lua to lua atu whimaleo se a Savelina. Ia wafo il tau tuwhawa wino il tau tua. Malo Savelina, malo fwelo na Simon wha malo si tatu telefo. Malo, ia, me silfo i wa umatu le tai me le aso au lo o mo pe tatole. Manuia tutusa. Ia, me se fo ile wawa ia tuli tau pe fōlinga mai e le o. Tō langa le mai e. Ia mana ia le o malulu tele. Sa, tele fo ia wha mai fo i o lo pepesi tono a onga ni taimi. Ia po le manawa tatale si. Sa o le siwa hanga pe le wawa ia tui popole anai nei whaia onga o na pe o tele au tamaiti ai o le tūlanga o tali poponi o fonga. Ia. Ia mai se ne vai tau le wa amata le tau malulu. E whaingofia le pepesi o le fulu. Ia man tō fo ia tele fo i lava tangata ia whaina mai e la tau soifua malolo ina i le fulu i vai taimi o tau malulu. Ia o nei whaamanatu masani. Ia tau tuana. Whai le tui pui pui pe a whai le i whai a mō le fulu. Mō le fulu. Tangata Pasifika Māori 5 tau sanga nga ilunga wal mesa e ono 5 tau sanga nga ilunga. A lewa 5 nga ilunga e le eise tutongi. Ana o se whi maile na pe luas futala, pe luas fulu 5 tala ea. Le tutongi e tātou i e lalo me 5 tau sanga. Sa o lei. Tūlanga o tā vale ana o lea sa mantofo i ona le lale i tūlai ono le na mai ai ia le foi numero alo ia o i lātou e maua i tūlanga leo le pe o whaalawlawe ia e tutupu i lunga o ala titele vai tau nei o le o wheo inga i ala titele whainga malolonga o nei fui whai unga lwa yaso ia le la pen maua pe o lwa yaso pe o tau sanga nei pito maua lalo le foi numero e maali liu tano mai le tau sanga lua fesful tolu i le Queen's birthday i le whai unga o le vaiaso le fa malu ele le aso soifua le tuptamaita o le na sau e to tasina maliu ai la le si le na maliu tamaititi le na maliu i Canterbury ia pe le sala ve se ta avale i se vai tafi nai Amberley ia ai pe ele o faita wina lai to tono le faita wa fa i tangata le la ta wai pe to olua isi reporti ia ai pe o faita wa lo ia la vai to tasile ia Saale. E manai foi Savelino no watele lava ia ta alonga foi ia pe e ta alo tamaiti mapu ia ta longo TikTok ma a pe manai foi le ta faso tu foi pe le falavlavelen tupu mai i Dublin pe Australia ia o Ialani i Dublin Temple Street ia lena pe tamaiti valu tau sanga aiwa tango i le paluni foi nai foi numero la popo a foi e wa tango i le tu le i lona fofonga ai pe mana vai tu tonu le ea foi le po le kasa o le helium ia le tele lava na fai e tamaiti te foi tupulanga ai le na umai lava le ola si tamaiti ti valu tau sanga le ala pe fatua sawi tua se reporti mai na yona matua po se fautuanga foi le mai fa fautuanga ina yona matua e tautua na lava palunia wai e tere o le whaonga ina o le kasa le ai na man tupa pe o le whang kesi le pa mu mai ele ia no winga ele o mal lama tamai te o le kesi e o ona le ai tutono le pa mo le palunia e fa malo ai mai fiwe e pu e mal paluni pe a o ina el malo silal na o le e ale tutono e pe is foi pe fata itai i ata i lungo penga te whailangi wa pe i suire leo pe i fifia tamaiti foi le maana vatutono na tautala mai lea pe wa suire leo pe wa leo i ia ai leo mana i whawatuanga o te lole i whaongaina foi i tātou alum whanau nei New Zealand ia na whautuanga maasani o le whamanatu awai e tātou tele ulola e ta aloa tamaiti mwhai e lātou ia o te masani o te whai i mo meo a pea whailonga whai o meo a me sa so whanau man tole tele o paluni ia fie tawe atu e tofu mai tamaiti ma paluni e whewa iso ai peila leo pe o mo mana i le whamanatu mai ana lau o le tala lea ia
o la tu el paluni fa file mo te mai titi wala mana ia me la fa ia ngalo ai o ngalo tu langa yo le fa il te mai titi tato visa mo ia so fie fa ne le o le langa la le paluni foi le feula o le e ale sa o tato e atu lo le feula i tono le paluni le tato e fa pasi me fa foma fa no longo ile ia mana ia fa tuanga io ia malo ia sine fa fianga wa foi le ni va en ol tato por calame sa mai ai
and shot. Come on and do it because I'll be on the track. I wanna mash it, beat time, mash it like that. Come on and run it till the way from the back. I wanna run it till the way from the back. Down past you, baby, I can see it on your face. I'm still amused that you would even look this way. So I'ma sing until the sunrise for the day. 'Cause baby, you got me at hello. Boy, Flea One now, body so fine, you'll be hot like the summer. Come my way, baby, let's roll. It's your boy Flea with the Usa way, no P-Town in the house, yeah, we get it like that. LB lower her, yeah, we on this track. One for the Usos, two for the Tainers. DJ Flea way, no too famous. Love the way your body move, baby, just come my way. I see the way you look at me now, girl, you make me say. Girl, you make me say. Girl, you make me say. Girl, you got me going. Let me see you drop it low. Collaboration, I'll be records, man. No, come on then. Your beauty, baby, I adore. I ain't getting none, not anymore. So keep searching me. You can explore stronger danger and check on the door. So let me in forevermore. You're so gentle, back up carnivore. I will cherish you like 24/7. Oh, see ya, I got Ia whawhiwhianga ma le sunga ia weino ia po la sunga ia wein le mola ai ma le pese o si ia ua mio. Le nea wa uli ia whamaloa toa il tato au whafonga le ngatai leo ila tolo o mai moa mai lungol tato la ata o Facebook ma le YouTube. Ia ai wa toi for 9 minute whaamuta fo il tato tau tua lungol tato frequency tasi ono te simal tasi whaamo mo le toi leanga whaftai na ia tato mātua leo lo whapeon mafuta mai lungo tato wala leo whamangaro fo il tautua nei aso peo iese upua o sasi lau whafonga mani a tele lava ia fofuanga o tuto nei aso tato lungo Facebook ma le YouTube ia tato eva tupia se ia pa ia li tulai lua ta li tulai tasi ia ona toi awina atu fo leo tato talafo.
misa o mea umana whaingata o nei tāsanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Tala flawal fa poponga o tala fau mo le nei vaenga o le awa uli. Mo mo atu I tala I ta'alonga manisi o tala mai atu no umamao. O le asolua na fa se ituanga lo le faya onga le Warriors Nathan Brown. Ai se iane le faya onga langolango Stacey Jones. E tau aveina le ngā luenga mō taimi o lo o tutoe. O le taamilusanga o le NRL. Walo ia le tu oe Brown o le kalapu. Ina ua mai ase taimina ia fa ailoa inai. Le le mawhai o na iai o sona tau maunga mo New Zealand I le taamilusanga o le tausanga lua awhi lua tolu. O le whaamatalanga le polesili o le Warriors o Cameron George, wa mai o na whailoa ato le whaia onga, wa whaiala na whai unga o na umafua anga tau I le ainga, mai le mawhai o na toi sifi mai New Zealand e pei o na ulua I fuafua ina. E tolu sfulfitu ta alonga le Warriors au whaia onga Brown I le au, se fululua manu malo, tanu mai le tausanga I lua awhi lua tasi. Na manu malo Boris Johnson I le whainga palo ta whaipule a le Conservative, lua se lau sfultasi I le se lau wha se fuluwalu. Sa ili ai po tu maupeo na whaatua tuaina I lona tofinga taitai, maulo o whaawa waipea o na ave mapale mia o Beretania. Na alo na whaia le palota, o na safa au popoina lava le whainu mero whaipule, I lana vaenga whai a le Conservative, safa silingia lana taita inga, ona o ripoti I fia po pati sa whaia, le whapea sa iai I le taimi a o tāpunia maloka Beretania, ona o le COVID se fuluwiwa. Na whaalauloina le whai unga le palota, Sir Graham Brady, le taita whono le komiti tasi walua lua. E te taona o atu le se lau walu se fulu le numero whaipule, e whailole te te ele pāle mia ina ia mawhai o nāwe sea, mai pe o na lipotia, e le whai ngofia talu wai, e le o iei nisi e longo na tula I mai, e sui tūlanga ia Johnson. Walapata ina e President Vladimir Putin, le malo le United States, e ala isana whaasala launga sa whai le aso sa, e whaapea o le au so whai e Lucia, nisi no fuanga fau, pe a whai e sapalai pe la uatu e malo isi sifo, ni au upenga po mea tau whana mamao I Ukraine, e whaongai nai nisi whainga fau, o iei tu ainga o au upenga. Ele o iei se whawhanga le United States, e ave aini ana vaenga au po vaenga awale NATO I Ukraine, pe tae
o lo ave ni ala tau fesoasoani e ala i au upenga ia ua whaonga i Kiev e pe o masini fele lei whaatontonu po drones manisi o itu ainga au upenga e whaonga ina i le taua. O le vai asu taluaina whaasilsila i Presidente Joe Biden o le atu ina atu e Washington e Ukraine ni itu aingo au upenga o tasi whalua HIMARS ina ua mai o na whailoane i Kiev o le a le whaongaina e tau whaasangai i a Lucia na tali Putin e yeila na ngai oinga e whaia pe a whaia sapalai atu e Amerika ni tu aingo polkalame moia mea tau whaatontonu mamao le ua ta ua e whaapea pe tu samale tolu selau kilomita le mamao e o iai pe a ta whanaina. A whaia tu ina atu i a Ukraine ye tu aingo au upenga o le au lato o sofa ina loa no whanga yele i o ia lato o sofa inga pia na whaalia le Presidente o Lucia. Ini usila nei, ua whaalia le pāle mia Jacinda Ardern o lo ngā lulue le malo e whaititia fianga o le soifua malo loina o no le au sange o tausi soifua. E lata le to tasi mai le to tolu tamaitia o ngai au nanga whaatausi soifua e o ese malea onga a o le ipasi a la tau mata upo o na o tūlanga whainga tā tau tupe o whaafianga iai o ti ute whaale ainga ma isi lava mafua anga ia nā tili whaatiteleina o na o le COVID se fuluiva. O le taimi fo ilea sa whaaluina ia pūlenga whaafale mai ma whale e tau si eitangata mātutua le whaitau se laua wheo tupe e tau mawhai whaatau si nā tuai tau si soifua mai whafo e whaatu moina vanoa e tu samale whaafe. Peitai, wa iei fo inisi whaatau si na ua tili whaingata ai mo au nanga ani usila. E whaates male 5 piliona tā la se vai ngā tupe sa fola le whainga malo ani usa welese. E sa ile inisi a la tau tangata whainga luenga e silia male toa se fulu afe ma o ni usila le whaatutuanga ia ia fuafuanga. Na sauno le pale miel town leila, sa no fosila fia lava le malo ia fianga o le lalangi i le toa ngao o tau si soifua ma o le a whaawau pia polkala me whaato sina tuai tangata e le ngata mai tutono le atunuu ai whaapia mawhafo ina ia ngā lulue i au nanga whaatau si soifua. O le ngā yoinga le malolo o whaatau sina mai e tau si soifua mai whafo wa tuu avanoa ia i la tauia ia mauani nofo mau pe a mai ale lua tau sanga o ngā lulue ai. O foi nā tu fo i le ta ili mawheta la mo tau si soifua e toi fo i atu e whaatu pe ia la tau resitala mai si tau e whea ngai ma i la tau. Tafato esel faltu pele ASB ina wala foina sisi sana emaili tangata e ia la tau te ngā tupe whapea e te tauna whaopoponi tupe ia la tau Kiwi Saver ina ia mawhaiona la tau mawaina le whaitau se la o tā la whaopopo mai le malo e 5 mai le tā la e tasi e sauwhangai le malo mo le tā la e tasi mo sui te tasi e Kiwi Saver ma inivesia la tau te ngā tupe po ole o atu le 5 tasi tā la fast full tol sene i le tau sanga a whai mana o le tangata ianga wa ai lea whaamanianga e te tau ona inivesi le afe ma le fast fululua tā la i le tau ngā tupe le Kiwi Saver a ole ia o ile asotolu se fulo yuni i tau sanga te tasi mo mo atu na la foi le ASB se emaili i tangata uma e whaapea e o pele ai salatu saufanga na whaia ma a whai e mana na o e mawale saufanga le malo e te tau ona inivesi le ta iafe ma le fast fululua tā la valus fuluono sene i le whai ungo le masina e whai tau se laulau whai saufanga le Kiwi Saver na sili atu le maululunga o la tau tupe na inivesi ma o le alale na waweona lafo le ASB la tau emaili e whaamatala i le mata upo whaatase ma se whaato e senga. Ua filifili Mike Rubapera e la foa ilo na soifong whaasolitu la fono ina uatua na ili taulus fultau sanga o whaia ia mionga. O iyo se tasi o tangata ni usila momona ia ngausina le methamphetamine ma whaia fe whaatawa inga ma o se tasi o ila tau na mua lava i tau pulepulenga o whainga whaasolitu la fono ile amatanga le ngausinga ma le whaataunga le methamphetamine ile atunuu. Sa loka mato e te tala mai le whale pui pui, ai isana whaamatalanga le TV ta sina ia ta wai, le suinga o lona o langa ina uatua na ia le whaitau se fulu o tau sanga, o ia whaatino nea miango whaasolitu la fono, o le tele lava o ia solitu la fono na whaielo na ainga i Northland, le tu sama le whaase fulu tangata e whaatau mai ia te ia, le meth peta i whaatolu i le vaiaso,
e pito sili o na tele le methamphetamine whaongai nei Northland. Nei lo se isi lava vaenga o ni usila. Na ta wele tau le lea o le mafuanga le umio na ia whai o lea ngā yoinga ona o lona fia iai i whala o whaasaina o le tai momole nei lona o langa wana le toi whaonga inai pe whaatau ina atu foi talu mai ona awai le polkalami toi fuata ina o le Hope House i Kaitaia mai lona tali tonunga ua matua ia la fwa i lava i lea fia ngā sa ia whaatino ina. Ua whaaluaina pe sili atu le whai numero tamaiti e whaia iai sa wanga ilunga upe ngata whailangi. Talo mai le tau sanga ilua Festival Weaver. Maolo o whaata mai ele si iti au ia itu ainga o ngayo inga i le lalulangi. Talo mai le amatanga le whaama i le COVID-19 Festival Weaver. Oni whaamaumaunga mai le no whanga autu mo tamaiti le iloloa masawaina. Le National Center for Missing and Exploited Children. Nai loa ia to ai wafe iwa se lau fitus fultasi, leo wha inga o tamaiti na wha asinoanga ili wha la patupatonga le tau sanga taluai, ona o ia fianga. E tu salia malilimas fultasi pasene wa si iti ai, pe a fua le whai numero wha mauma wina o le tau sanga e lua afe lua sfulu. E ono afe ono se lau malilua afe ono se lau se fulfa, sa wha mawina le tau sanga. E lua afe sfulu wono, na ta ue wha apea eui ua moli mawina le si iti au ripoti o lo tu ina atu peitai. E le o manino pe o le tali le COVID sfulu iwa maona tu unga, o lo o mafua ia tu langa. E tu samaleiva se lau afe ilo ilonga o la fonga na tu inatu le asofa iuni, le fo isa yei si ilo ilonga e tu samaleiva se lau ono sfulu afe, wa mai a fo na tu inatu, ma o le tele lava na faya le asolu sfulu valo mati. O nise o tangata sale i fie ina ua la tau iloa, o lo ieni tupe no fo aita la foi i la fonga, o le tau sanga wha le tupe lea ua mawai atu. Talo mai le tau sanga ilua a Festival Weaver. Na otometi lava le wha avase nganga o la fonga tangata mo la tau tupe mawai tutongi o tului i saofanga ma tupe toi wha foi po refunds po le la foi o ni pili. E otometi o na wha mangalo pe tape ese ele ofisa o la fonga ni pili o la fonga o nofo aita la fuai tangata e ta ilimas fulta la pe la loifo. Aina si itia mo se taimi le tō mau i le lua se lau tā la. Mo le la fonga wha al tau sanga le lua fe lua sfulu. Ona o tūlanga whainga tā sāwhea ngai male atunu o talua i le COVID se fulu wiva. E umane, wa ieni la fonga ino nofo aita la fuai tangata pe a whai sa mawani o la tau tutongi wha apopo i le tau sanga. E pe o le tailua sfulfito o vaiaso, o mawani tupe i tutonu o vaiaso tailua. Aile o le lua sfulu ono vaiaso, ma e ta umai ai, wale a toa le la fonga e tutongi, e tu saima se wha amatalanga le ofisa o la fonga i lunga, o la la tau upenga ofisa o ta inga, o isi mafua anga ta tele, e alai ona nonofo ai ta lafu tangata i la fonga, e au fiele sui so o tupe maua le tau sanga, o le sa o la fonga e tipi pe ave isea, ona ole se o le tax code, po le wha soa fo i le whalawhainga luenga le polkalame o tupe maua, e le o ieini la fonga e ave isea. O fautoina tangata ni usila o lo ngā lulu e atu i o lātou ainga i le vaitaimi o le wha mai, o nei fōlinga mai o lo mata i tuina le lei i lātou. E ni saililinga fōuna māwai o le tele lava o kampani i le laulangi, o lātou wha apipi ina ni masini wha asipai e matua tuli mata i tuto ai a lātou tangata whai ngā luenga. O whaititi ai whaitupe e whaalu i whio inga whaapea malawa inga o whanau, po tele le taimi o mawhitanga a inga, pe tai o le lapta inga leo tu inatu i au whai ngā luenga, o lo o mātau umai a lātou whale whai ngā luenga. Ni saililinga pito la tamaina māwai, e o atu le valu se fulu pasene whaalaputupotonga, po kampani le laulangi o lātou whaapipi ina masini, e sipai ai i a lātou mea whai ngā luenga. A o au se tālia, e tu salia male iwa se fulu pasene, e mawhai e kampani o na mata i tū le wha o nganga o le keyboard, o ngā yoinga le isumu po le mouse, pe wha o ngā ina fo i masini, e su eile no whangolo i ele tangata whai ngā luenga, e mawhai na tatala le kampani le masini po e ata le kompiuta, mai loa fo i po o awaenga i e tai le masini, o moli mawina le alu i lunga le numero wha atonga masini e sipai ai po spyware, i le lalulangi e mai se lawai Australia, e tu sai ma ripoti. Tala fawia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
O te toi whaatalo whātu I se wha o poponga le neo tātu telefon mai Samoa o se maia le whaafonga. O toi whaawau nei le to whinga wha office Cecilia le mtanga le wengo le vai whafo, mawhi whaatau wa inga mo le isi tolu tausanga, e le tina le whionga ia pesta no mea semi, o le whionga pesta wa atoa le fast food tausanga, o au auna ma tautua le atunuu, le sa a matalo na soifuanga tautua i le ofiso le panemia, i le awhiva se lau fitu se fulmleiva, ma whaasolo atua i le ofiso le vai whafo, whaapea fwoi malimatanga luengo tupe i le tele o tausanga. O le lua fes fulmalima na mwai filfilia i le tō whingo le ofisa sili o matanga luengo le vai whafo, ma fe whaata wa inga, mai o le tolu e leo nofua inga susoo, o a vepea pesta no mea semi ma whaurulunga o lea matanga luenga. O whapea fwoi le ofisa sili il whaalapo pitongo ele tu mo otia le malo le sala si, le ua toi whaawau fwoi le tautua le whionga urungia pe telo kavesi, mo le isi fwoi tolu tausanga. Wasilia fwoi le tos fu tausanga o le au nanga urungia le antunuu, le na amata mailo na soifuanga lue li Universite o le Pasifika i le fua li usapi, ma whaasolo anea i le pulenga o tangata ta whao mai mo mai whafo le STA. Ai whapea fwoi le ofisa o tauio whaalwe lavi whaafua seia sa moa le ACC. E le lua afes fumaleono na ulua i filifilia e ulungia i lea tō whinga, sa i o mai i le so, ma ua whaamawina fwoi, o le tolu e fwoi le nei, o ana nofua inga tai tolu tausanga sa so. Ai o le mtanga luenga o whela ua inga mati na e ese, o le teimi mua le ua tō fia i le awhionga fui tupa i mausi manu, le ua luas fulvalu tausanga lana tautua mo sa moa, na matala na o nanga o whaia onga i matata SS le awhiv se la wiva se fulma le wha, ma wha a wau le Universite a wau sa mo le NUS, e o atu i le lua awhe se fulu. Mai le tausanga lua awhe se fulu e o mai le so, o loo tau pea fui mo sa mo e ala i le whaana poptongo malusi angatau el tise le EPC. O le ta mali o le atunuu o lo ia umia le wha i lunga tike rima walunga le Masters in Engineering Management mai le Universite o Teknolosi i sini i Ausitalia. Ua fo ina se tino i tupe se furwa feta la e la toa se vaenga o tangata sa vali i tai au e wha amalu stino, wanta ua mawha ingoi no le sa moa la, o le mea lofa se furwa feta la ua fo ina atu le no fonga i mapu i polotu i Savai, o lo tau sia i ta mamati na maa tutua, e pei foi o le mapu i whangalele i vai lele. O le whaala popitonga, o se whaala popitonga e maa sanyon sa vali whaamalu stino i tau te tasi, mai o se tasi o lato tal noanga whaasama noa, na fuai se manatu e fia whaiso lato sao, i le no whanga fawati nā mata maa tutua i mapu i polotu. O le nei fōha i o lo o tui nā tui le whausia ino se ngā ruenga o lo wha atino le temile nei, mo ia tina mata maa tutua i Savai. O ina ia wha ti ai lea ngai mai ia pia, e wha atino i nisi o vaenga o lo o lato manao mia. O le sasunga ia lea ti nganga peni tofa sa whaimasui o le mapu i polotu, na te talia ina le nef so swani mai ia wha aftai ai, le tau au ina atu e le awhionga le minister o tina mata mai tai a tina no umanga fsotai, le awhionga leo talaki la mostele sio, e whai masui o le sa mola laa, ona o ia foi o se tasi o sui o le kulupu. O le wha moe sa whaatino ina le whalte le malo le hotel le Lisa, ma sa sau noa manino i le awhionga le minister i le tā ua le nefo ai a le sa mola laa, e fesoa swani atuai i e lima vai ma fia maua le fesoa swani. O le sunga ia peni tofa na whai masui o le mapu i polotu, e talia le fesoa swani tupe ua foi natu e le whala papitonga. Ua toi wha au popo le isi whawa yaso o polo ingo wha avilawe te tupu wha fosei, mo sa moe amatatu le aso ono le neo uni, se i o le aso whao iulai o le masina fau. O sa moa wa fo lau i la sanga moa pui ngol COVID sa moa, le ua o antu i le ivas fulpasene le te tala i nova vau matapu. O le tele lava o fale o loi le atu noo ma fale whainga luenga, wa le o toi wha ma maluina tali fafonga,
Wa whape nā foi vai ngai e ka le siam tangata lau tele, e leo toi whātawe na foi le tutu ma le nofo vā mole ta ilua mita. O whaamamunga la te mai o le whaamai sa moa le soifua maloloina, wa se lau lua se fulma le valu i lantou fau i te tono le whasa fulu valu i tū la, mai le aso lulu i le aso whareilo le vaiason te nei. E le pepa o whaamtalanga o lo whaamawina i le se fulu ngā se ngase lo tau fiel whale mai mato tua. Ai le eise tasi o lo i le potu ti ngā ina. Ai wasi tia le au whae o lantou wa pēsia le whaamai talmai le aso se fulu fitu o mati, i le se fulu male tolu wa feiva se lau lua se fulu male wha. E le pepa o whaamtalanga o whaamaumaunga so i fua malolo ino le whaamai i ona tuatu. Sa maita wina i le o atu le toa lua se fulu male lima tangata male liu. Peita i o le pepa faule nei, wa maita wina le wha au popo leisi to alua lua se fulu male fitu. E lantou wa mali liu le wha mai o le COVID-19 furuiva. Ai o loo wha au popo pele numero i lantou na malanga mea tunu i whafo na a fia le wha mai. I le toa se lau. E tolu se fulu male lua i tu malolo o wha au wau na seini pepa o malienga male malo. Mo le wha amatu i nātua le mea lofa ta i lua se lau wafe ta la mai le malo. E komito i tu malo te itasi mo polo keti fuafuaina, ua maea o na whaatu langa masaini li mai. O i tu malo e tolu se fulmale lua e awhia ia ana lofi numero mua, a ana lofi numero tolu, a la tawe se sefo, o a le pata i tu pa i lalo. Whaasale le anga numero mua, whaasale le anga numero tolu, whale a lili mua, whale a lili lua, whale ata mua ma whale ata lua, nganga e monga numero lua, nganga ifo monga numero tolu, le whanga ma whale a se la, palauli mua, palauli lua, sa nganga numero wha, sa lenga numero mua, whale a lupo, sa fata numero lua, loto whanga, whaasale le anga numero lua, sa lenga lua, nganga e monga numero mua, a ana lofi lua, a le pata i tupa i lunga, vaisi ngano numero mua, palauli numero tolu, vai monga numero mua, vai monga numero lua, anoa maa numero mua, whaasale le anga numero wha, ma vaisi ngano lua. O le whai unga leo tala fau mai Samoa, manu te le ina fuafuanga le a whenga e male antuna ule ni aso, whaasai fua ia. Whafofonga Samoa, oa uneo I moa, o le toa ua lewa, lauti ai sema, o si au mea ula, aua wha mo I moi, tō whatu tongi, o le a o moti. Oi tofa, oi la udia, ole ama vai nei taua. Toi lili ulo ma fau fau, sa ili senta si e taunga fau. Ole a se ulo ma ai anga ile au. Sema ile pala pala, faamanga loita, ole tala taleanga, oi tofa, oi la udia, ole ama vai nei taua.
so uloto I le tula fono tato tupea I le sili sili ese e pule I le faaola pule I le avese I oi tofa oi la udia ole ama vai nei taua toi lili ulo ma fau fau sa ili senta sienta wa ma fau ole a se ulo vai a ile au oi tofa oi la udia ole ama vai nei taua toi lili ulo ma fau fau sa ili seta sieta wa ma fau ole a se ulo vai a ile au ole a se ulo vai a ile au Ia whamalo atu, nā sautou whafonga le toi awina atua tātou tala fōu mai Samoa. Ia wapea fo ima tātou tala mai New Zealand. Nei mani si vaenga lalangi. Ana ia pe o lewa wa ia atu I nisi o vaenga ia I whawhitauli o whianga ia I nei ma nei whana wa onga. A mai sela al whawhianga ia I mapule a onga mana whaia onga le pe fōringa mai o iei sala tau lapata inga I le tūlanga whaatitele ina o wa miongo fo ia le tau pulea po onia miongo fo I wale tala whianga I whaia tamaiti. I whata se fo I ma le manuia o lato tau mawhainga ia o onga ia ona o tūlanga sa wha lawe I le wha mai o lewa tu sai ia po I e lua ma le awha tau sanga le lei o wha lawe ia le I tūlanga ia o onga nei whanau ia lewa walaki nei taimi a tātou wale toi whaini wale toi lokaina lockdowns fo I ia o te lo fo soifo malolo ina fo I mafau fau alum whanau pe o lewa vai atu fo I ia sa o le lua ma le la toru tau sanga po le masani fo I o tamaiti toi fo I atu le toi masani I routines ia po vaenga le masina fai I la tau tono o whale aonga ma tau fo I tu taimi sa o le fia fai le anu ta upo ma le ia pe o lo tui tau wha masani nei whanau ia man tola I tono le whale ia e le ise nā meo se tu taimi mo nisi a inga wai whainga tā ato o tele tamaiti whainga tā o na whaso soa lea wanoa mo nei whanau tono le wha a le lai pe sa ua o kilani le pitusili o na a fia pe a whae nei tūlanga ia nei tamaiti wo fo ilea sa tele le taimi na o na fo ilea sa tala tātou a lai loka o kilani le si taimi le pe o le tele la o tūlanga na sa whaafia I manai whanau a onga ia ai talo sio fai ngofia mo nei matua fo le whaafia ngai tono o ainga manai whanau mai le ngatala o le e whia ngai ma whaafi tauli tono a onga ia le fo I o a whianga fo inai e a whia tono a inga ai sa o mantua tele fo I matua le o fitfilia le ia le vaenga fo ile ia onga mai lan ia alum whanau whale taimi nei tanu me le wha mai ia o te loa I pule lava le le matua ia I lana fitfilinga e whai ono le nau ta inga fo ile o whanau musu te upisi ai te osawina pe o tamaiti pe ia tau le maua ia unga o le COVID pe a inisio o alum whanau o lau whanau le na mau COVID le ele inia unga tele ai pe walaki le whai o suesuenga po test ala e mo ia mena le o lai soifo malolo ina le ama wa pe o nei tangata ia isia a fianga tele le pe tu nga tu langa ia fia I pe a mau al fa ma mana I tangata ia ngasi tu mau na vai atu I le fofanga po le ngai oinga fai ele fala tonga o le lakapia New Zealand ele ufa ato ese alo ia pe fa ato ese fa alawa I tele
Istama ita I fole le au ta ito sfuli ma New Zealand le au laka pi. Ia. O te kura nata ai renga mate. Ngā peo stene na le sa whaila na whaasea. Le malana whai tionga. I le whainga o ia na whai e tono le au. Peo tala fu ia sa lafu whapea na alana. Na piki o le au ona tau e tāki I tala ma. Peo isi tua ingana sa whai. Le alana na pei na matua a fia lango na sama ita ilea. Tangolo whaila na whaasea. Ia pela le na whai e loa le ilo longa. Mara su enga le iuni la kapia New Zealand. Te lea suinga ia na whaatola I mai. Ai lea la ua o lea sole pe o lo whailoa ia. Whaalau iloa alo ia whaalawa I tele. Ia le whaato e senga I sia fu tamai ta. Mana ia, alanga tatau fu. Alanga tatau. Ia ono, ni te whape ono le tūpau tamai tai. Ia ono whape le ia nana I sau ole. Ole tai no ki ta. Fulunga ui. Fulunga ipu ia. Ai sao, ia, o le mana ia, ona o le afianga o le tātou tala noa I wha maine o le mawhauwhau e awhia ima. Ioe. Pe sa waina isi tangata o upo e lafo e isi, o ngai o ingai whai e isi. Ia ai ngalo I le afianga o le mawhauwhau o le si tangata I upo I e lafo. Ia matustusinga I tātou te wawa ai ai, ia mataulanga whapena. Pe lena o mai eloa le so engana e wha mawai malwhaya o ngale saie. Lea la wel whaia o ngā fau lea Wayne Smith le sa whaia o ngā le olpeleki. Ia wailani na whailo le taalonga mo mua le lalo le te inga le whaia o ngā lea le taalo me Australia. Ia, to whai e teine New Zealand. Mana ia, ia o soifu malolo ina al mawhauwhau. Pe o le toi titi aso o mai tala e lea ila vase aso e le tala no ina tua i le soifu malolo ina mawhauwhau. Ali e ia savelina e lo teile whale. E fai mai lo tina I le alo lo teile e alu lokat le potu no fono foi ton e au isi taimi lo tina e pola me leina ai le sau I fafoi o te faila o le soifua malo lo ina ma fau e te tawon tana no foi le ai ia ai pe e ulan ma tau fale ia au mai to e pisa so oina ai ona le o tato o te loa awa ina uma tato sa o lele awa sa moe le ini Ia. Sa tatu fio lai fo pe le fata wai nei sa mo. Wa pe fa to e fitau ia marsasa. Iwe. Tau ia marsama lo tingi o ana me. Lai sasa la mai. Uma, e anan fasi o lo lofa. Ia wa te lai titi lava le afole tasi ia e te lo fatu sinta fa fifianga. Ana ia to ia fianga I mga luenga. Ma lo le mafuta mai.
Ia toi lua minute ta foi le tu lai lua. Ta le tu lai lua ia fa mutat foi le mato tau tu le ni aso. Fa malo atu e la tu le la vai mafuta mai lunga le YouTube mal Facebook fa tai la mafuta mai. Malo la va fa tai le lang mai fo tau tu asi fonga la mo. Ia la vanga luenga ofia ngai mo tau nei tai me le aso. Ana pe o kilani le sa poloka feo inga na le la le malo si o le pua o a. Ia ai pe o le taimele nei i le wawa ia tufo i report le mtanga luenga sui fo malolo ina. Whai asto tele o tangata o lo o whaamawina o wa afia i le COVID-19. Ia lea tato wola mal whaamai ia a lea lawa a. Ia e pe o la songa fua le whailo mai e le ima whai ona a mai tua se la to report ona o le aso soi fua o le tuptamai tai. Ia lea pe wa hoso i lunga numero. Ia. Tele sfulu afe whaamaunga ia mo aso lua sfulu afe se lau iwa sfulu tasi la to wa afia le COVID sfulu iwa i tu tonu le wha sfulu valu i tu la ai to a sfulu wha tangata mali leo. To a tele. Lia e to a tele a tolu se lau fitu sfulu tasi tangata le tonu o whale mai. Ia male to a iwa i potu tinga ina. Ia o lo fai asto tele. Nea lava tātou te whaamanato pēa le tūlanga o i lātou mole puipuinga. Ia pe o le fulu mao lima. Le sa tala no mai ia Sandra Nico ma Candice. I le taon leila. Vaenga lava ia lo whataua. Fufulu ma mao lima. Ia tam whai lava le whaavava ma mao ma le tali pupuni o fonga. E tāua le tali pupuni o fonga. O le mea foi. Pe ua ta maasania i le whaonga le mask po le tali fonga lea pe a alu i tutono me taun whaonga saule no whaafi ia e te tau lava na whaonga le ngā tai pui mai le stangata ia ta ita ia pui fo ita mai le stangata wa tātou tele uiloa ai mai sal taimi nei o le fulu ai mafatua fo i mafatua i le po le tau au i le mafatua i se tulo sa o le lei ia pui mai tātou ia ma a fa pe wanga senga sepe pe tau fulu mana ia no for fali sa ona le e pesi lava e me se pui nga mai foi nei tato matua ia mana i tato alum fa na i e fata sanga i lalo le o anga va ai tui ai va vai at foi Savelina pe o fai ungol masina nei le pe ta pena mai e se tui lo na fa ai at vai ia ai te lo ai long ai pui ali e foi la tunu pe a o mo tangata anga va ai mana ia ia mo tangata foi fai malanga wai e o i tangata leo tu e ia lava ia vaenga fa aptolo o taulonga mai ia ofisa malanga foi ia ma le ofisa fe malanga inga ia ma company va lele o vaenga te tasi nei fa atu mo te tau ona e fai o mai ia o tonu lai va lele ia e faali uma le tele o fa momo fa mani a me se mol fa ma na ia ma fai ele ngata la o ai inga i tono New Zealand o ai inga le tonu o le te alu ia na ia lava ta pena ia o nei poloka lau fai ngā malanga nei te was mau to tongi le tu pe ai le ia wa to ai poloka men malai va le sa o le ia wa to tele o New Zealand malanga i Australia ia i fo inisi o le malanga i Samoa. E le lava le vava ai po a ia inga ina ia. Na ia whapso tai pe o le ofisa pepa malanga. Na, sa o le le. E tref sisili ai. Ia wha mautu le i le vaenga. Ia ai start of afifianga vai foi le nea o li ia mai le sunga ia jo fai lua. Oh,
sunga a ofea e osia whanau o le paua se mo i le atualo uma whau alu e au mai o tamaiti o ina tola malena e mawai se tali o e lava ua ma fuai le te ala fani wale le ti ai lo so ona fai ua e tali a tala alo ai ngaya ita a o aina fai e ta ua fili filinga Pe ana e tautala sa o ma e to ana e tatalo pe ana le ai mata o samai si e te le mangalo So we are tau ai tukulela lola Emma uma ua isuga o sio tani O ai ngana lele ai wa femisa Tanu lotu ina na wifanya fa asatani Senea ina alele o toe fa Ios Savelina oka tata toi whanonga le pesele a sunga ya jo whailua. Mai mau pēna whapena tango ki lunga le mic taimina e pese ai a. Awa. Ta ilo fa ya Robin a karina e pese mai I pesa o le mic. I ol mai tai fa Robin a vai ats whailua ma tanto e sawa na pese fo. Ana pese. Oh, te mana ia. Ta lini fo ia lo Samoa. Sa olele. Mana ia tele. Ia, o nisi vaenga ana pe o vavai atu whaiti o ngata I tau. O nisi o whala au aina mata. Ia, a whai o le tau le nā
Ta te le e le toi a le nga fatia ia ole pe meleni le papa ia tu pe wa se fulu tala i le kilo ia ai mana tua a tau ngo fie nei meleni Savelina pe na le tolu tala i vai le kilo na ia tu sa fai tio tangata tu sa wa se lau tala i le se fulu kilo awa pe o isi o lona le sau mai tonga wa pe o tonga le sa wele si isi meleni ia te po fe isi atono i fafo ia vai ne sa o le ia o a alu ne le maketi pe hau ina tele ia te alu atu e maua le meleni i le tolu tala fa tala a o ni tau fio lolo ia pe o mai ai fa tau ngafo i le wa tele ia maua fa tau fo i le tau mo fie a fa longa tola full tala i le kilo na tsal no mai si dia le te mawhawhau sa mo Savelina le pala o le mango. Pe a whaide fuata mango. Pala lesi. Pala lesi. E hui pala wale aia. Ai le toi titi a fitu tala, walu tala tawa lesi e tasi nei. O isi, oi mo ila toi fifia lesi. E le back and save le i pitone. E le whapeo whaasala watu. Pe a fifia lesi. O ina lai whaatala i waiva. O le la tau wana e tele ina aluai. Whaatala i waiva sene. Pe fia tau mawhai se si mata fo ilea, ia o e si pula, ia e pe o ina ai e mawele si tau ngofiena, pe a fua isi tau e sao lea o isi tau na isi fale o loa. Te ra mato i po rua e mawele, te le lo isi fale o loa e pe a tau ngofia o li ono tala i lis. Ia na mana ia fo i whailoa mai Savelina, ia a tono fo i o whafonga mai se si o fia tau sa, mi lava se si, ia ai. O le lo tauangata. Ia o isi vaenga fo i o grapes. Ia o tauangata fo ia te loa se hase a lavana te le tamaiti fia le grapes. Ia, mo i le lei. Ia e pe o le tūlanga na, mana ia e sa o tauangata ia o loa. Ia ai le lei le vava ai le o tau ia o le fo le whailoa mai o fia le tau ngo fia le tau ngole o loa lea anga iai. Ia o nisi e pe whain tāla wana su iai whale o loa e o iai. Ia. Ai mo nei tangata e. O lai fia sa ili po whiale whale o loa lo iai o loa tau mo fie. Mana ia o toi sfume te Savelina mana ia foi. What's for ia o e festa. Sta whato wha. Tato warm nei tato. Ai tatele i whato wha mantua lena watu le talfou. O le safa il palo tai le asol nei mo le o le afo i le pale mia o Peritania le safa il palo tapo tu mawina le whaatoto ina o Boris Johnson e lana vaenga whaile conservative ia le safa il palo ta ia e le ai o la whaatoto ina ai le te le se ngofo i numera nei o palo ta ia na whai ia e le loi pe te o atu i se si te mi o luma toi fai fo i se spalo tau wha o popol fo i numero. I pe o le tele a fo i lea o na o wha pe o tele fo i a ia tala ma reporti me fo i lea sa loka i Peritania. Ia le sa fai le asfana o le sa fai pati ia le sa ia e tūlanga wha pe na a pe la le mama isi. Ale isi reporti le ana le te wha atu i a i o Elon Musk le sa tau matia nei le ngō tanga tane tele tupe o tau slow one ma fawha le sa whailana ia nana moli mau i le whamasinonga le a Amber ma Johnny Depp o i fifia le atalo le Pirates ioe o te rofo i to tele fo ina i tangata sa mua sa e multa i le trial po whamasinonga le vaenga le na whai le watu mon malua ia Tamo Pirates. Man malo ave pese at ti fanga vo fanga solo ngole. Ole na fo fama sinonga e sa tu vatu po se mena. Pio la live bala ti. Ioe pe a fea tu tanga tangi na tangi le. Ia sa ole le. Ai bela o tal no le Elon Musk lan le sa fai fo ilana tanga tapiti tele atu pe ia ilalang. O le ai pe o faisana tau fa mata o fa pe na savali ese pe to solo muli ese mai Elana o fole fast full 5 biliona tala America fa tawele Twitter. Yo le na titu ia le company ile musu e va tuni fam talanga ya te ia. Ye winga I momeo fake account sa po o momeo tangata fo ia le ta o sa ola to ngoi ilunga la to to fa valia fo. Ia. La to
accounts. Yeah. O lātou I tū lau. I pepelo. Ia pela musul company ave ia Elon Musk. Le la peu faisana fa matau. Le ai ia tu Twitter. Twitter me lo fa billion. Fa billion. Oi, ma si fa billion. Ma se fa tau fale tau litio. Ai sa le tanu mani tangata. I fa tau billion na ia. Ai le tau swenta tu pe ma tau tau office. Ia lei ana io e anga le sa e fai mai fa to fa ia fa tele lava le malo le tuno fa tai fa ilato o malava sa ma fa mai le tai ne la se ipa ia mal nei tai male aso malo lava lango le tau tua ale si o fonga la mua wala fo ise ngana o le tau tamali ila o tau fa fonga ia fa manga lo mai ai toi feta pa i fo ilunga o pe awole e ile aso tai au ile tau tua masani si o fonga la mua mai le to lai fitu I le tai au I le ngā teilunga le tasi ono testament tasi wha mō Facebook, YouTube, ia mana tātou app ai wha awau pēr le tātou app pēr na masani ai pe a mai ama le tātou tiute I le nei aso manu ia tele ngā luenga o whianga iei to I taimi o tutoi o le nei aso so I fua Moe I le
Hilo su e mano Samoa Ila laiti o ua tato whanu ai Ua mawhai o na peso o tai ai Ole tai au le tala lele Walai o na tato penei Ia so le komisa o mea umana whai ngata O nei ta sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whopoma o le lau mua Uala lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua Hey, I let you fall from all the love. On the tie, I'll let you lay while I on the tato penny. Yes, all the promise, oh, me, woman, I find that on a time,